na taimi na sina taimi moa uma Yesu se imomoli lo tomoia la utaulanga mai lo uanganga ya otapua malefa amaoni lo uanganga wayo ulunga watumu waya ilaufa aunga le malama maya te oe olo ulea fa moe moe abatulo wola mo oe Yesu lo uanganga ia fa amanu sisi iyo ulima mafa apetai lo uali wa olai abatulo wola mo oe Yesu lo uanganga ia fa amanu sisi iyo ulima mafa apetai lo uali wa olai Ile sofa manu malo de tatu ori fa olo Yesu Kristo te to fa afelo ia tu hai mlanga fa alo mare fo mai de tatu tu u fa nu ngole lei ia vi ile lo fo le tu um fe on tatu to ma futa foi era le tu si fongo le mua nei fo ia so fo o le stofi de nei le aso se fulo le masino o kuso lua fe lua se fulo le tolu e ma le tu nei si fongo le mua Wellington
ia le fo toe amatalia le nei aso talofa lava alo maia o le tatou sauninga lotu o le nei tai au o le a taita ia le sunga i le whaafengainga pasta Sione Leasi e kalesia whapoptonga a le atua Samoa i Johnsonville i Wellington e usi maia le whaafonga. O le a tātou tāpua i atu i le atua i le nei tai au fou. Talo atu i tātou ainga. Se tu whātasi o tau whina ngalo mo tātou loto. Tātou o atu whātasi māu i luma o le nofo ali i mamalu o le atua. E ala i le tātou sauninga whale ainga. I le suafa mamalu o le atua le tamā, le atua le alo, ma le atua le nganga pa ia. Tātou te amata i nai le nei tāpua inga. O e lava lo ua tua, o te vivi i atu i a te oe. O e lava lo ua tua, o te whaane ene atu i a te oe. Vivi atu ia o tau i a Iova, a wae le lei o ia, a wae whaavavau lava lona lofa. Nganga pa i ai, a fia mai o mātou loto i le nei tai au fou, le lingi mai lau whao unga mana i o mātou lunga umalava, ina ia pa ia ma mamalu ai mea uma mātou te whaia i lau a fio. Whātumu i mātou le oli ma le file e mua o lau a fio. Ina ia i umea uma i le manuia, ma le vi inga e whafo i atu i a te oelo mātou tamā. Whamanuia i lau upo le a mātou whaalongo longo i ai. Ta tala o mātou loto mo mātou talinga e whaalongo. Ina ia mātou la ngona lo si ufafonga lofa i o mātou loto. Ono Yesu ke riso wa mātou te talo tuai nei. Amene. Bawastu si whaitau mo tātou le nei tai au. O manatu fo i tai alaina i fo i le tātou sāvalingo le nei aso. Mo moko nito lonam tau po si fuma le lima. Fi whaitau ina al whai po e tolu si fuma le lua e whapau mai whai po e tolu si fuma le whaa. Whaafonga mai ia fionga pa ia o le tātou utua. Sia o ngai ia te au, o na au tau ma manu fe ai e feso. Pe i o le tū o tangata. Pe a whai ele toi tutu e uoti. I nā tātou a ai ma inu. A wā o ata e au tātou te oti ai. A wane whase ina o tau. O le whewa i mai a mi o leanga, e leanga i a mi o le lei. Ina ala mai ai le amio tonu, ai awane i anga sala. Awa ua pouri uli nisi i la le atua, o te whape atu i a te outou, e whaama i a te outou. O tātou matua e maua mai le whaiupu e tolu sumare tolu, o le moko nito lona mtaupu sumare lima. E whaitawina whapea awane i whaseina outou, o le whewa i mai a mio leanga, e leanga i a mi o le lei. O se manatu au tu e whai mata i ala o le tātou wholaunga o le nei aso e whapea. I tātou tau sisi i le tātou a mi o le lei. E pei ere o pāleni le mau ua whai nei mata matua. I lau whai tau malau lea mai tau i ai. O nei pei e li whalangona le apostolo Paulo. E ma whai e le ami o le anga o na whalili wina le ami o le lei ina ia le anga. A e le ma whai e le ami o le lei. O na whalili wina le ami o le anga ia le lei. Mai lau taofi. E fua i le maule nei. E sili atu le pawa po o le malosi o le o loo i le ami o le anga. Nei lo le pawa po le malosi o loo i le ami o le lei. Pe a fua i le maule nei o le feo ai mai a mi o le anga. E le anga i a mi o le lei. E leo fai mai la le mau o le feo ai mai a mi o le lei. E le lei ai e a mi o le anga. Ia, manatu wa le aise se senga ma le tātou fai tau masani foi le a wol ngoi ma le ngoi. E ngoi atu ai ma le ngoi. Ai ma ofa le loto ma le anganga.
i le tō whātatala ma le vaai mamao le apostolo Paulo. Wa ia toi whaamala malama whaamanino a tili mai ai. Le winga o lana mau, e tō atele a mio le lei, ai le o tangata uma e tāufi mau i lo lato wa mio le lei. E wha solo le tātou wa ai lo loifo le whaipo e tolu sumat wha, o i naolo tautala mai ai, matatala mai ai la ngona le apostolo Paulo, e whaata tau i e a mio le lei, ina ia awane i le anga, a ia tau sisi pea, i lo lato wa mio le lei. O lo au mai ai le apostolo le fwai tau po le fwai upu le tolu sumat wha, ni nai manatu se tolu e fesoa soani ai i e a mio le lei. Ina ia awane i pisia, ma fia i e a mio le anga. Mua. Ia ala mai i le a mio tonu. Lua, aua le anga sala, tolu, tu mau i le malama lama o le atua. O le manatu mua le tātou tau sisi i le a mio le lei. Ia ala mai i le a mio tonu. Po le alava lua fewa i mai a mio le anga. E lema fai ona lili wina lo tangata a mio le lei le anga. Pe a e ala mai i le a mio tonu o le atua. O lo to muai upu a Paulo le fai upu e tolu sumarfa. Mai mata upu a tole nei o le mua kon nito lo na mata upu e suma le lima. O lo iai se fe ese a inga o tangata o kon nito. E fata tau i le toi tutu mai o e uoti. E wha pere ta ofi. Sa iai le ua i tusi a Paulo sa ave mua i kol nito. E se mai le tusi mua le nei. Na ia wha manatu le kale sia le winga o le maliu. Ma le toi tu mai o Yesu. Na ie uoti. O le awala manino lea. E muri tai fo iai le oti o e ua ia ke riso. La tau te toi tutu mai fo i mai le oti. I le aso o lona toia fio mai peitai. Wa whaalongo Paulo. Wa upu e sea ta ngata o kon nito. Wa lato whaasala lau le tala i le ekalesia. E le aise toi tu. Mai e uoti. A le mea sili ei ona whaano no le apostolo. O ta ngata lava i to tonu o le ekalesia. Sa lato whaatu wina neia o onga se. Ma ua tele ai ta ngata ua talitonu wai i a te i lato. Wa lato manatu wai, e papa tiso ina tangata ola, e sui ia i tangata oti, ina ia maua so lato wava noa i le langi. Wa maitawina le tusi le nei, le ti ngā o le apostolo Paulo i nei mea ua tula i mai tutono o kon nito, ma ua o ai lava ina ua ia lafo ni lafonga, o ia ele o tau matangata, ai olo o tau ma manu fe ai. Ata tau le tau sisi lo tātou a mio le lei. E whai ngofio na maua tātou ia o onga se. Ma whai nai o tātou talitonunga moni e whaata tau le toi tū. Io e moni lava le mau. A whai o toi whaatu ina mai ka riso mai le oti. E whape na fo i ona toi tutu mai o e na oti o ia ke riso. Whai mai Paulo. A whai e moni e le aise toi tū. Wa le aise winga o la mātou tala inga o le tala le lei. Wa le ai fo i siao ngā. O lo o tau whaatua tua. Lona winga. Wa nofo sala pea i tātou. Ua whano e ua momoe i ake riso. O le tā ua leo le tātou wala mai i le amio tonu. Ai aua le moe. E te lele a whaina o le tangata moe. Nā o mea le pouri uli ma le pongi sā. La te wheta ia i pea i aso uma. Ma e lema fai fo i ona pupula o tātou mata, e tali tonu wai i le mea moni ma le whaamaoni, o a onga lo tātou walii o Yesu Keriso, e pei ona ia fola ina mai i a te i tātou. O le manatu e lua, o le tau sisi i le ami o le lei, a wane i whaia le angsala. E whai ngofio na vanga le ami o le lei e whewa i mai a ami o le anga, ma ua le anga tuai. Pe a whai e ola pea le ami o le lei le angsala. Pe ona o whai atu i le taimi wa sola. E leo ami o le lei uma e le lei. Whai mai Paulo whai upo e toru sumat wha. Ina ala mai ia i le ami o tonu. Ai awane i angsala. Mai le tauto e wha matala ina le meo le angsala.
e ino iai le atua, ma o le papupuni fo i lea, ua puni ti ai mata o le tangata e whea ngai mafafonga alofa o le atua, ia manatua le nei upu, e alofa le atua i tangata angasala, ai matua ino le atua i le angasala. O le tatou tau sisi i le ami o le lei, ma whaia le ami o tonua le atua, o le aua lea, o na tatou to e whaia o le angasala. O le angasala tele le ua maita uina e paulo i le kalesia i konito, o le whaatupua o onga sei loto tangata, ma latou ta ita i tangata i le malaia, ma le whaafanonga e oti ai. O le toi tū mai o e ua oti o i le alii, o lo tautala i le aso le sitianga o le kalesia, o le mea lilo le nei o lo mana o paulo e whailo mai, e le mo moe i tātou uma, a e li iua i tātou uma, e whaafua sei lava e pei o le emo le mata, a wai lia le pūwha uma, e toi tutu mai ai o e ua oti, ma le e ola pea, e li ua foi i tātou, a o e na oti le anga sala ma le amio le anga, e toi tutu i le aso ngataanga, i le whaamasi nonga o le nufo sina, e tali i alato wa mio sa fai. O lo lato i unga, o le lepa afi e mua i e whaavavau, e tāua tele, lo tātou tau sisi i le amio le lei, ma tū mau i le amio le lei, ai awane i o tātou whaia le angasala. O le manatu e tolu, o le tātou tau sisi i le amio le lei, ia tātou tū mau i le malama lama. O lo whai upua paulo i le whaitau lava le e tolu suma le whae whaapea. A ua pou riuli nisi o tau i laia le atua. O lo wha ngai paulo i whaitau lea, o nisi o tau i laia le atua. O lono winga, o ta ngata lava o le kalesia, o e ua talia le wha o tanga manitala le lei e ala i a Yesu. A o loo whaapongi saina peo o latou manatu, ma ua lua ngia o latou talitonunga, e whaatatau i le toitu, ona o lea, ona o onga se ua ofi atu i le kalesia. O le tausisi i le amio le lei, ia ala mai i le amio tonua le atua, alo ese mai i le angasala, e whano ai, maoti ai, a ia tu mau i le malama lama o ke viso. O e amio le lei, ma fai mea le lei, e le tau fisili ngia le malama lama o ke viso i ate i latou. Fai mai le tātou matua o le neit ai au. Aua nei whaaseina o tau, o le wheo ai mai e amio le anga, e le anga ai amio le lei. E tā ua lo tātou suia o le nei foi tau, ia tātou whaiar tangata amio le anga ia le lei ma amio le lei. E whapewheo na tātou whaia le suinga, ina ua iate i tātou le malama lama o ke viso, ma tātou whaasu sulu atu i le amio le anga, ina ia whaarili wina i lātou, ma ia avea i lātou o ta ngata amio le lei. Samoai, o tātou iai le soifuanga o talitonunga ese, ma e tonu lava fo i tangata i ona talitonunga, ma e pele fo i tangata ona talitonunga. Ele ngata i talitonunga i le soifua wha ale tangata. Ai o tātou talitonunga i nā tura o mea na whaia ele atua. Whaatasi ai mo tātou talitonunga i mea o le fōfuanga pa ia ale atua. O lava foi i tāpua inga. E tofu lava le tangata ma lona foi talitonunga. O le whesoa soani ale au na mo oe maa ma i tātou umai le nei aso. Po le a lava le tele ma le ano noa i o nei mau talitonunga ese. Na o Yesu lava le tali. E tonu ma sao ai o tātou talitonunga uma lava. E muta uma i ate ia. Ma ato o toa i ate ia talitonunga uma. Pe a e i loa le lei o ia. O lo tātou fia ma lo tātou sa o lo tonga moni o ia. Na ia tau sisi mo mea le lei. Ia tātou maua le manuia e whaavavau. O ia lava na maliu ma toi tū mai le oti. E whapea fo i tātou. Tātou te whioti ai mauti noa. Tātou te toi tutu i le aso o lona toi a fio mai. E ui i le loto ti ngā o paulo ona o mea ua tutupu matula i mai i Korinito.
ai na whaai ula mta upu le nei ia na upu wha mawhana whana e whapea. O le nei, o uso pele, i o tautu mau malele whaanga i tia. Ia walu lo tau wha ma losi le ngā luenga lea li i malele au noa. Ina wau tau i loa, e le se mea wha lea o ngā lo tau ti ngā i lea li. I oe, tau sisi i le amio le lei. Mua, ia e ala mai i le amio tonu. Lua, aua le whaia le angasala. Tolu, ia tātou tu mau i le malama lama o le tātou wali o Yesu ke viso. O le tātou vivi i atu i le atua, i le pese ua saunia. Tātou whai u le talo le nei tai au. Le tua mamanae, le tupu oe le langi, ma le nei lalo langi. Ma lie lau si ufafonga whetalai le nei tai au. Ma ua mātou tofu langona whatasi le ali ie. Le tā ua ma le sili ese o aua fionga mamana i o mātou tangata. A mātou whaalongo ai le li ie ma le loto whaafitai. Whaafitai i lo whesoa soa ni mai lo mātou vai. A mātou whaafitai a oe le atua le tamā ina ua mātou wala whai mai le nei aso fau. Se aso wae au mai e whaapopo i aso lo mātou wola. A mātou ngā lulue le ngata i o mātou tiu te whaatino le ola nei. A lau fe au malau ngā luenga na e to tofi ma wala wina i mātou i lau fina ngano. Whaaftaita mai lau wha malo longa. Ui lava ina mātou la ngona le li ia le fsuia ingo le tau, ma le pai mai fo i o le malu lu i le nei atunu i o mātou tino. Ai whaaftaitele i lau wha mawhana whananga. A on pai mai o wa awa lofa i a te i mātou, e suinga malia la mātou whaalongo lo mātou tama. Le ala lea, mātou te oli ai, ma moli atu la mātou whaaftai tele. Ona o lau puinga ma lau tau singa ma mana i ate i mātou o lau whana.
O mātou whawhitaia o elo mātou tamā. Ui lava ina ala whai mai nisi whanau noanga. Le loi mata malingi. O le popole male atu atu vale tamā. O nisi ala whai mai taua ma misa ma whewaiwai inga. Ai whawhitai lo mātou atua ua mātou ala whai mai lo file mu. Ma le anganga fia ele nei tai au. Ua mātou whai tāpua inga whai sauninga whatasi. Sei mo moli atu o mātou loto mo mātou wanganga i ate oe. Awa oai ea se a mātou wō iai. Mātou te suru whai pēr i ate oe. I lalo i fole paolo ua awa lofa mo ua awa ngalelei. Awa olo i ate oe upo le ola. Whawhitai mea umalava tamā. Tali tonu le loto ma le nganga o lo manuia le tāpua inga lau whanau. Manuia i mātou umatai to tasi. Whawhitai tele i lau whao le tanga. Ua mātou sapi ai nei tamā. E ala lava i a Yesu ke risolo mātou whaola. Na e tu ina mai o ia le nei lano langi ina ia tapena le whao le tanga. Ma o fufua ina mai lona soi fua pa ia. Ina ia whaia le tongi ola mo tanga ta uma. Lea ua mātou le leia i malaua fio. Ua avea i mātou masuli whaatasi ma oe ke risolo. I lou mā loe whaavavau. Ona o le tau langa tau tele na e ta pena ina. Wafu ailo mātou saolo tonga. Mātou te ulu whale atu. I lou manuia e whaavavau. Ta mālo whae. Anga le lei mai a te i mātou o lau whanau. Le alawa le teimi. Ma le tele o aso mātou te pisa o ai. Ma tau lou ma malu ma lou siri ese. O mātou vivi i maala langa i ate oe. Ai pangā leo i mātou lava o tangatanga sala. O mātou whātou ese atu ta mai o mātou winga whaalia. O mātou winga paa. O mātou winga leanga ma le tonu i o luma i le tele o taimi. O mātou whaalongo i le nei tai au ta mai. E te le fia i le anga sala. E te alofa ia i mātou o tangatanga sala. Awa e au maia se whaata i muanga i le nei aso. E ao lava o na mātou li liu ese, ia mātou whaia lau a mio tonu. O lau fina ngalo lea ta ma. A mātou whaato ese atu ma le loto wha maulalo. Wha ma ngalo lo watunu. Wha ma ngalo u tangata kerisiano. Ia maua i mātou le whaatu atua ma le talitonu pea. O eo lea tua o lea lofa lava ia. O mātou wala uatu ta mā. E ia le toto lo walo Yesu ke riso na whaamalingina. E ma ngalo ia nga sala umanapa. A lau whanau le nei ola o lo mātou iai. Ta wia ina ia tā pena ina whale nganga o mātou loto mo mātou nganga. I le aso lo toi whaali mai Yesu. A lofa mai le nei aso ma ona fuanga whaita maa. Mātou te la lafo matu ina atu mea uma i ate oe. O oe o lo mātou malua papa. O oe o lo mātou tautai. O oe o lo mātou pulea i mea uma mātou te iai. E te pulea au i mea uma lava. I le langi a toa ma le nei lalo langi. So ni mai le tua i lavi singa uma ma fe au ma ngā luenga. O ti ute ma whaiwai ma sani ai mātou i le aso ma le aso. Alofa mai ta ma. O mātou ta talo ia pui ma tausi i mātou uma. Ele mana o lo wanganga po ia. Nisi walau suatu i ngā luenga. Nisi o ailungo a wala i nei tai hao. Nisi fo i o tāpena atu i tono maota malawa. Lea li ie. Ia anga le lei lau o fio. Ia malu pui a lau whanau le nei aso. A uma le nei aso wa mātou toi whape atu. Ia foi i ate oe lo vi inga i whaavavau. A mātou ta talo lo whangia nei whanau i a o onga. Ia malutia i la tau i a awa lofa o lau fio. Ma le mana o eke riso. Ia lo whangia le poto ma le ata mai. Ia maua i la tau. Ia maua le lumana i le lei. Ia maua fo i le li ie. Le poto. Le fia, le oli, e whai ai mea uma. Ina ia ofingo fia le whiau,
o lo o a o ina ai i lātou tamā. Alofangia le tapua inga nei tamanti nā mātutua. Tapua i mai te tonu maota malawa tamai. Ai mai se o lau au fai ngāru wenga ngāru lua le tala le lei. Ia wha manuia le atua i lātou. O i lava nisi o mamai ma tinga ina. Whata o to lia i ti ngā o le tino le nei. Mātou ta talo ia pai atu le mana o lau wha malo longa. E ala i awa lofa, e ala i le mana o lau isuafa Yesu. I le nei tai au. Anuia le nei ofisa wha sala lau. Alofa ngia le li pule malana au fai ngā luenga. Ia lātou whaiwa alofi lima e maise o le au nanga. Ina ia manuia o ta ngata samo uma. E le ngata i tu tonu au te roa nei. Au a whapea fo i le lalo langi a to o la mātou a tua. O la mātou ta talo i a tu maupea le poto ma le ata mai. E wha foe ai a lātou ngā luenga le lei uma. O la mātou ta talo le ata mai. Whātasi ai ma le ta talo lilo i le loto o le tangata lawa ia. Ia whaia lo fina ngalo. I to tonu i a te i mātou. Tu mau mai ai o mātou lunga uma lava i le nei aso le li ie. Le manuia o oe le atua le tamā. Le alofa siri eso i Yesu Keriso. Lo mātou a lii ma lo mātou whaola. Ma ia mafutaina i mātou uma lava i le nei aso. Ma le mafutanga ma lo wa ngangapa ia. Nei tai au e o lava i le whaavavau. E whaavavau lava. Amene. O le naua whaafonga le tātou atinu ui le tātou sauringa lotu whaafetai o le nei tai au. Ia nā tāpeneina i le sunga i le whaafengainga pasta Sione le asi. Le kalesia whaapoptonga le atua i Johnsonville i Wellington. Ia mo le atuera ngā whaafetai tele. Lau sunga i le wauna le atua. Ia mo le tāpeneina o le upfola fola o le nei tai au. Ia e tō matau i nai fo i le hanga i atu le tātou atinu ia i ngā luenga ma whaiwalo filima o le nei aso whaafetai tāpena. I whaafetai fo i mo whaamnianga i le ngāta le tātou tautua nei. Ia e whaapea fo i le whaamnianga mo le tātou atinu au au. Ia o le awhianga i tiuti ma whaiva o le nei aso. Ia mātou whaamnia atu fo i. Ia i lau sunga i le whaafengainga. Ia i fuafuanga ma tiuti o le awhianga iai. Ia e whaapea fo i le tāpua inga le whale tua ma le nofo alo. Ma le mamadu le kalesia whaafetai tele lava. Si fonga le leo la mua Wellington, ia vi inga o le tua, mai le kolisi whaafai a onga. Ia ona whaangasaro i leo le tātou proklame o le nei tai au.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. Amata mai le apple feet to the bambea, si ufonga laumua, ata o le tai au. Ya, Samoa ia tau fila ia pisa o le tai o le wa mata tatu pukala me tau tuar si fonga la mua o le ata le tai o ia toi fa malo ma toi fa talo fa tu via le li tatu mafuta fo ilungo pe ngalo ngalo le ia e ala le tau tuar si fonga le mua ile ngata le tatu wala le o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo ilungo tatu wala to le Facebook ma le YouTube ia mai si o tatu app Luas Food Fight tu la le Samoa Capital Radio app ia malo le malanga malo le folau le o tatu ia ile astofi o le aso se fulu ai aso le masino o kuso ia lua fe lua se fulu tolu ia malo la fo fa malosi ia inga luenga le neva yaso ia le asto si silma ia ia le manga lue fo mo le sia tu fu le taia ia malo tu fu malo so le o sai ia le malu lu fo ia le ia tu nu ia mi se Wellington ia ai fo ia la tatu tu le ia atalo fa tu fo ia tu le uso ia o le ua o sitila mele tunu tai o le tato filo la fa pe ala tu o yo le tai o national le o ne se spela ngor ket tato ket ke iti ia o vai mai ia o le ia ai le se mo ia el mena le o sa o tai o le o va pe se o sa si fa sa o spela ia ai malo ia sas ia sas va tolum tai tu si sole o te fo sole si so ia o ile sa o po sa mo mai tau mo e fa de te mai la ia o mai tau yo ta to le sa mai tau ia malo a so malo foi ile sai fa malo si leva yaso la o mo foi lo pisi sa ia le si la fa mo tu na fo nga wa yo me va pena ale fa alu ile
lima i le ono aso i le mautu le le. Io A ia mese langa fa se pea o le te le ngau o tātou ia e tau an whapale ni le. io langa e sa o le ia oe o fuafuanga fa peta wana atore vai aso. Sa, Io langa ele ni fuafuanga la iti. ea mo O fuafuanga tele. Ia ai vai matore vai. malo a. Malo lava. Molta malo si fa lo ina fo ia le. Malo Olo walua i lunga malo lu o tātou. Ia ona o le atunu ulava i malo lu. Ia i tālisia o manuia nei mātua mātutua. O le tala le si vaenga mai Amerika. Leo mai nei teimil tau malo lu. Ia. Pa mai lātou. Io o tau te vai atu le aisa o lātunu. Mo. O i nei tau le aisa i le whapeoni usila ato e aisa. Ia. A o le ofo lātou le malo lu. Se vai lá. E matua mai o e to uruale aisa ai le langona tele se malo lu a i nei. Tua Ia. mani lilia. Tua mali lilia. Ele to usa is. Ai se asa ia vea Se provo vanga il na malulu le ia nei ele se isa tu. Mo ilele. Ia il malulu na ia o la ua matau na ala alua o tau mafan. Ia o lona fai for tatu tau malulu ia ai a matau fo to uru ai salvanga. Mo. O la isa la na le mafu o Christmas pai pai. Ia le na. O la pai pai a to le isa. To fia ia se Christmas pai pai so. Amu ia vai ngala ia tu nu la. Sa o ele ta o Christmas pai pai. Ia o tātou ia. Na o tātou mo atu. Tātou vai atu. So le pai pai fa so atu o lungo o fale o au wala. Sa o le. Al fia tanga tan no fo. Ia le ina no fale am fa mera tu Christmas i le pio tato fa le voli malakapi o swimming pool Mo. o le sami matafa. Ia ma loa ma le ia so fa popo so fo le tunu mo taula. Ia ai fa talo fa tu le pa ia mo lungo le atu nu ni tai au. Ia o le tau tua si fonga lau mua mo le tātou proklame le ata le tai au. Pa talo fa tu sunga ia o na le tua. Ia o sunga i whaafia inga o whai lau mo le tala le lei. Ia mai se fo i nei mātua. Ia o a mata fo i le lātou tāpua inga. Ia o le nei fo i aso tāpua i mai tono a inga mo ta malawa. Ia whaapia fo i tono o whale o tangata mātua. Ia mo tangase ngase wha talo fa tu le tai au. Ia malo fo i talo mo le tāpua ai. Ia o lo i mo le manu ia i le tātou tautua o le aso mo le aso. Ia ono le mana o tau tālo sanga. O le lo leo le tunu uanga ia te fo i ngā luenga ma tiu te masani o le nei fo i tai au. Ki mai lau le i tio i tono lau ta vale. Ia pea wha pea fo i ona ue mai mo mai lau Facebook. Tono fo le whai ngā luenga i le amataina i o ngā luenga le nei tai au. Ia e wha tālo fātu poklame o le ata o le tai au o le si fonga lau mua. Ia ma tātou fia i la ia. Ia ma tātou tari e. A mata i fo i ngā luenga ma tiu te o nei fo i aso. Ia i lau mai mo mai. Ia mai se fo i lau whaafong mai. So se vanga fo i lalo langi. Ia o lo whanga mai lungo tātou ala ata o le Facebook ma le YouTube. Ia mana tua ia share tātou Facebook. Ia subscribe le tātou YouTube. Ia whapeo le tei mua le nei. Ia lewa e maua mai ai le tātou tautua. Le si ufafonga o le lau mua po le Samo Capital Radio. Ia i Wellingtone. Ia mana tātou proklame le ata o le tai au. Ia o le ua toi 10 minuti na tā leo le valu. A lewa e tātou wo sini tātou pese. Ia ona whanga solo atu e leo le tātou proklame. Good morning. Tā alofa lava. Waia ina mua, Wangwa foi le tia vele na sau nei. Samoa ta fefe i le tai ua sua, ua ta ale manu o le vau matua. E a foi oe a nei a maua, ua o tau. Ua o. Sa tai
la ititi le tatonga e lafua i lau tupe wha mamoli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union na te mauai rates le lei e lafua i tupe i Samoa matonga. E whai ngofie. Check. E tala whea ngai maoi. Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union. E fatala fatu le tunu se melfa fonga le tātou tala o le tau mo le nei taia o le sofa melo official vai tau timu. Ia e to ulu le aisa a fua atu i lunga le aliti tai o le sami fa solo lunga le fase lau mita i lunga e mauai le aisa. O le aso a taia o ma le asto na imtu alangi le lei ia le tau o le asa e paolo. Ia pe file mu ala sa e langi le lei fo inisi o taimi. O le aso fua e ina i timu. So ulu le timu i Marlborough, whape fo i Taupo, whape fo i ma Taranaki, Whanganui, Manawatu, ma Kapiti. O Hawke's Bay, i e wa iale matelu lai nisi o taimi, to ulu lai timu nisi o taimi. O Wairarapa, ia e timunga le aso le nei. O le maulalo le fuore a maluluto e se lua i Marlborough. Ia o lo iai le o, ia Taupo, e lua o lo iai Wairarapa, tolu o lo iai Whanganui. O le ea mawhanwhana le maurunga sifururima wha mawina le soi Hawke's Bay. Au kilani le soi to ulu timunga. Ea o le tele a vaenga le moto i mātu nei to ulu timu se vanganale i tūle iai ia Kispen e tau wa ia le mate le lai nisi o taimi le moto i mātu nei. O le moto i saute to ulu timunga kalai estete. Ea mese fo i Picton ma Blenheim. Langi le lei le tau Queenstown. Taniden ma Invercargill le to ulu timunga nisi o taimi wa ia le mate le lai nisi o taimi. O le au telenga lau le atunu ne yaso e matele ina to uruti munga le tele vanga le atunu se i vanga na Queenstown. Na e langi le lei le tau. Au le malulu la Queenstown to ese le lima, to a malulu lava, to ese le tolu kala estete, to ese le tasi ne le soni. O Invercargill to ese le tasi o le maurunga o le ea mawhana whana i lo o le iwa wha mawina ne le soni. Malulu ala le moto i saute. O pia le nei aso e langi le lei le tau e tolu sifuru le e vela lua sifuru ono le ea mawhana whana i le fua tikerile o le Celsius. O le angoto i fo le lai le so Wellington e toi lua sifuru tolu minute le ono na nei le fiafi e oso a ele la tai au sifuru ono minute te ele fitu le tai au a tai au. I o le toi ngoto le o le la tai au i le toi lua sifuru lua minute le ono le fiafi. Fua le malulu i Wellington e manutua oito ese le lua i mastone malulu mastone o lo i paraparomu o foiolo iai ia porilua ma ua inu yo mata. Ia ona iai le tasi lo hata a pahate lua. Ma lulu fo i tātou. O le tala o le tai mo lau whangota pe le tai Wellington e leono le tai au nei sua le tai sfurulua i le auli. To e pe le tai le afo leono na nei le fiafi. Ia ona se e mai iai leo tātou i le porilua. Pe le tai nei le te se fulu, sua le tai polilua, to e 5 minuta i le 5 le fiafi, to e pe le tai se fulu tasi i le pō nā nei. Tala nā o le tau ma le tala o le tai. A lafo lau tupe i le so, ia o le tala ne o le tupe mo lau tau sirfia. Tasi le tala New Zealand mo lau tupe Australia iwa sfulu sene. O le tupe Amerika i 5 iwa sene, tupe fiti tala tolu sfulu tasi sene. Tasir tala New Zealand maulau tupe Samoa e tala 5.5 sene i le aso nei. Tala 5 sene ia malo lava leanga le nei stato tino. Aftai. O whamirianga wa soifua, ia po asa whanau, tato i meri masani lawanana, asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Monu ia tele o tau asa soifua, le aso se furu nei o le masina o kuso, ia wha monu ia tele le atua ia te utau, ia ma toi wha o popo lawanisi tau sanga stele, ia ua fo i whenga ia i whea o mga luenga, ia po o se asa whanau fo i o seisi o whanau, monu ia fo i o la tau asa whanau le nei aso, ia mai se fo i ia o le whenga i ngā ia onga o le nei fo i aso. Whamania tele le atua. Ia ole tus fai tau mō mai lea i le evangelia mātaio o lona mata upu e lua se fulu o lona fai upu e lua se fulu ma le ono e o atu le lua se fulu ma le fitu. A e le whaapea outou a o se fia sili i a te outou ia fai o ia mā outou au auna o se fia mua mua fo i a te outou
ia whai o ia ma o tau tautua. E wangaria mātai o lona mata upo e lua se fulu, a lona whai upo e lua se fulu male ono, e o atu le lua se fulu male fitu. A e le whaapea o tau, a o se fia sili ia te o tau, ia whai o ia ma o tau au auna. O se fia mua fo ia te o tau, ia whai o ia ma o tau tautua. Manuia tere o tau waso i fua i o le pesene nei. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana unanei wa e auni. Ata tofa afetai, ole atu alava ia via. E atu ai fa afetai lo alofa winga e. Kwa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngalo a sosoi fu. Ai au ngalo mola. O ai na ai mai sele atua. So if I Ola fia nato Walenga tai Lo wasafana Lene ua ulia mai Fa amanuia me atua Lo wasafana So se te lo fa anga mo ole ele umayo ai na pele there to I fa afetai lo fa winga ese kwa e fo ai mai ai nei a so te alo fa Tala fatu le tunu malo la verso ifo se mail fa fonga va vai foi le tala fa sol pito la langi ne yaso men tupuai ile aso se fulu au kuso o le solta usanga tasi valu duas fulu tasi le nu le o Missouri po le stete le o Missouri na vema stete le na duas fulu fa o Amerika ile aso le nei
O le sol tausanga te siva fast fulu ma le lima na malia ia pani. O le asi i lima i le tau alo na lua na langi. E le aini ai inga o le asi inga lima. O le sol tausanga e tasi iva tolu. Na lulu ai se mafu e tele lava e fitu tesi. Pe fitu le malosi. I le motu i saute. Ia iwa i tū la mulmuli ane ai lulu le isi mafu e ono tesi ma le wha i le moto i mātu nei. E le olipotia la ni mea whaaranga ina i tasi iwa tolu. O le sol te usanga e tasi iwa lima. Na sai ni ai e Jeff Wilson ma Josh Gronfeld kon karate mo le uni la kapi ani usina. Ia o le taimi lea o le vela o whinaunga po ai o le amoina lea ia tau e whaasana lau e la kapi. Ia a mese lava ia tālonga i le wa Australia ma le usina. Ma Afrika. Ia leo fōla le tamalole o Murdoch o ia la lena mowaina mo le se fulu tausanga e 5 se lau ma le 5 miliona tālala na tupe na tutongi. Ia wala na whaailoa le nei so ia pe o whaamamonga ia le tau mawhai lava le anga ia tu whaaprofesa le tālonga le lakpi. Na saini e lot kon kalate Jeff Wilson ma Josh Granfeld i de sole unika pia New Zealand tausanga tasi iwa lima. A tatu waila swinga le taimi nei wa mautupe tamalakapi au ia o na po ia tālofa ina i tamalakapi e te tele ntupe na lato maua. Ia o tatu tala nato e maua le whakuponga le taimi masani whaafutai lava. Taile tua le nei aso fau tātou au lie lo nā lofa. Ma wha wawai pele tau tua le si fonga le lau muata wala mai antara fau i Samoa. Wai lima neo leo ni ali se to wha sa lātou whaia se wha o ngā lima tū ngā. E se talavau mai lea whio anga o lau lii. E reporti wa wha i loe le whionga le komisino leo a wa pa aulongo i Tino Filippo. Wai lātou i olo tā whia leo. E ili tausanga mā te tua se funmale iwa. Lua se fulu ma le to lua te lua se fulu tasi tau sanga le maata tua e mai i le awhio ango leo fisa. Whai loe o apa au le wha laven tula i mai
sa fiai male afa malosi. E to tasi o lo il whalemai mto tua mo tong fitinga, au le isi to tasi o lo iei fo i manuanga o ila ua ie to o lua sa fia. Na to ta mai le to wha o ila tau ia mai leu fisa. E na ua tau ai e la ua ie to o luolo la tau malu. Wa watu e fo i masitu o lalo le fionga komisino mtanga luengo leo leo, e a fio anga o ila tau nei, e na ia to a pēle tai o lo ua i limo le tula fono. O lo ta lia se whai unga mele restala le tai au nei, pe mawhai on te tala i tua i la tau nei to wha, e wha tali e se aso e o wha tūlanga, e a mata sue ai le la tau mata opo i le whamasi nonga. Wa toi sai ni lima fuele malo sa moma ni usile se tasi fo i wana fisoa swani, e wha mausalia antili ele la whainga pa anga, le ua wha atupe le malo ni usile te wala mai le komisina o lona malo i sa mo nei, le fisoa swani mo la tātou malaiva lele wha avao malo i whaleolo, e wha atupe nei le tasi le miliona ta la. O le fisoa swani e au fie masini wha ata e tolu e siaki ato i la tau e a nga i lungo le wa lele. Tasi le masini e siaki ato pawe ave i lalo. Tasi le masini wha ata e siaki uta la popoa. Tolu masini wha ata e sāwa valiai ma malu lea tunu fe malangai, la tau te piki na so o seitu ai ngau a mea pipi ili tino le tangata. Wha tasi e ma ea malulu fau, ma masini wha ailoilo mo se wha lave watulai mai. O lea whea ngainga e au fie ma lea o oino i la tau ni o lea wha o aina i a masini. Ato ai matotonga e sui ai pe a wha leanga ina se whaenga. Ma o oina i fo i ma lea whainga luenga ma lea wa lele, i au wala e tau si ai a masini. O le iai o le whasosuan tele le malo ni usile le tātou malaiva lele whaavao malo i whaleolo. O le si tia le puipuinga o le tātou wa tunu, e tangata whemalanga i mai isi da tunu o lalulangi, ai maise o le fo e tā pena o le tātou wa tunu, e tali ngā malo i te itai ba whaulu lunga o malo le taupulenga, le o le a whono mai sa moa. O le fionga le minista o ati na e mga luenga te tele, le fionga olo o forfiti va ai. Na ia whaaftai le malo ni usila mo nei fisoa swani wha awau, o lo whaatu mawina i pēr le la whainga pa anga vava la lata a malo e lua. Ua tali mai se tasi o tamali o le fio anga o le pā, au e lua Samuelu e nari, e na te wha amalam la maina le tele o tāla inga se se ua whelelea i solo i lunga o penga te wha i langi, e nei wha i loe lea tunu, o lo tu mau lava le fina ngalo le fio anga ilo lato sui fai pule sa filifilia, e le tali tonunga ua tele ai le manui o le atunu, fata se malei tu malo. Peitai na fai loe au ilua, o le filifilinga sa o loto na ave le tua le tangata e filifili ai, e ui ele ai ina e se tasi, a te tau o na filifili se filifilinga wa au mai e le tua, i se mafua anga tala fia ngai. Peitai wa whaonga ina to telo lea fio anga e maise lea tunu, e so ona whaia ini wha amtalanga le sao, wa whaasa se ina ai lea tunu. Na sau noa au e lua, o whaasa silanga watu ina nisi lunga o pengta wha ilangi e wha pe wa wha tea lo lato sui whai pule mai le pā. Mai o ia whaasa le launga, e o ato e lava i le tai se ina o lea tunu. Wa suia nei fōlingo le ngātai whale sa moa ia pia, e lumane o le whalitani malo le Aki Craze Hotel. E na wafausie no whanga mata mwha mautu i ele tāpenanga. O le tau vanga tu unga vaalo, e lea esilia i le awhi tangata o le tau vai mai isi atunu u lea wafatasi mai isa moa. Walata atu le tolu se fulu atunu u i wafatasi mai lea tu unga vaa, ma wa moli mawina fo i le whaatu mulia o whalitani malo i le talafata i a pia, e o fo i ta avale tutongi a kampani ta avale, wa whaasolo atu ina le toe awa noa ni ta awale le temi nei wa whao ngaina uma. Wha i loa le suia le asosio ala waa Samoa, Sua J.R. Folk, e o atu i le tolu miliona ta la tupeo le a maua mai Samoa mai tangata mata, e se mai i le auta a alo. Ma o le se lenin sau no sua, o le a whao popo fo il tama o aingo le atunu, e le whaitau lia i se lenio le a maua le au whaipis nisi. O le tauvanga whaavao malo le neina tolu po mai le tausanga lua whelua se fulmaltasi, ona o le whaamai o le koviti. Ai ua vivi e le presidene o ta alonga alo wa alalangi ta penanga Samoa,
e le tūlanga māua e le ua tāpen ai. O le so e whapa ia i nei wa ai lua se fulu ia na whaatupe i le malo. Ma te tala loa ia i lo le whaamoe moe i le aso to nai. Ai o tauwanga te itasi. O le a matalia lea i le vai aso fau. O tala ia mai sa mua manuila ni aso lu tātua tunu whaasoifuia. Tala falava o tala fō mai le sifofongo le lau mua, mo le nei tae ao le aso se fulu au kuso lua a whelua tolu. Ua talia ina e le unio whaia o nga ia o nga mawalulunga, le tutongi na o folata mai le malo, ma wha mao ni ai se mali li e nga fōng. Pei ona lipotia ile le tio New Zealand ile awa uliana nafi, na whaalia e leo lo avea ma perestene o le PPTA mo se taimi le tu mau, Chris Abercrombie. E whaapea o loo iai pea whaafita auli i le tausa ilinga o whaia onga e mo o mia le whaatala noa ina pei tai o le malili e nga fōu o se la asanga tāua lea mo whaia onga. Ua mawhai nei e whaia onga i kolisi o na whaau pisinisi tau ia o onga i totonu o se si o manga mautu ma o se nau ta inga ua lewa o na la tau nau e whaatau nuu. Na ripotia mai le TV tasi, e silia ma le tasi te si ma le 5 piliona tā la le whaitaua o whaai o tupe mama a nisi o whale tupe te tele i le atunuu. O le whale tupe al ASP e ono pasene ua si iti ai mai le tausanga taluai. I to tonu o le sefulu lua maasina whaangata mai ia ayuni o le tausanga nei. Masa tele ina si iti atului ono no ngā tupe ma teo ngā tupe. O se lipoti fona whaailo ai, ua iai nisi o le au whaingaluenga po o fō mai whaale ainga GPs. Ua lātou resita laina tanga se e mawalalo mana onga mole soifua malolo ina. Ina ia whatoa tele aia lātou lisi matalosanga ai mo fesosoani tau tupe. Ua tuua ia e Professor Des Gorman ma Dr. Murray Horn. Le whaale tono le polkalame mo le whaatupe ina o au nanga whaale soifua malolo ina. Lea e fuai fesosoani tau tupe i le toa tele o tangata i lunga o lātou lisi. Ai le o le whaitaua o whaai o tangata se na o lātou wa aia. Na whaai loa e Gorman e teleina lātou le talia ina tangata e maua inga se onga. Ona e atili whaiti tia i tū la whaingaluenga mo fōma i whaale ainga. I se whaamatalanga a Dr. Sean Hanna o se tasio fōma i whaale ainga i porirua e lua i le whawa i aso o whaatali tanga se e waaia le fōma i. Ona o le toa i titi o le au whaingaluenga. Na iyo ina i le minista o le soifua maloloina Dr. Asia Vero le whaafita auli i le whainga po o le whaatupenga o GPs mai le o talawhea ngai. E tele swinga e mana o mia ina ia mawhai ai o na fesosoani inga luenga a fō mai. Ua whaitio ina e le komisi mo tangata whainga luenga a le malo, le matanga luenga mo tangata Pasifika, o na o se tino e tupe e lata i le whase fulu afe tā la, sa whaalu i le whaamawaenga na whaia ma le pulisili, le ana whaamawai le masino o ke topa i le tausanga taluai. Na iloilo ina ile sui o le komisi mo tangata whaingaluenga Peter Hughes tupe na whaaluina ina watu ina atu se kopi o le talia le OIA na whaalia ile tawa whai o tupe na whaalu ile whaamawaienga ma se tasio fono. E tolu se fulu iwa afe lua se lau ono se fulu lua tāla le whaitawa whai e ia ile fitu afe 5 se lau 5 se fulu 5 tāla o tupe na whaalu i mea lofa. Peitai, na toi whaafo i le pulisili ina ua ia maua mulimuliane, le au whainga o tupe na whaalu, e le tu sai ma polisi po o tuutuunga a le ofisa. E silia ma le tolu a wheta la na whaalu i le puenga o ata ma te ufunga la au. Silia ma le fitu a wheta la na whaalu, e tutongi ai pa se se manofuanga e nonofuaini ma alo na wala au lia e toa se fululua, na whaailoa e Hughes. E le itala whea ngai le whaonganga o nei tupe, o na o tupe a tangata tutongi la fonga. Na whaamaonia e Hughes, na toi tutongi umai le ali ipule, le taua whai o tupe na whaalu i mea alofa, sa tuina atu e le ofisa, o ia foi o le whailautusi mo tangata Pasifika. Na whaamaonia e le komisi, e le i awai le ali ipule i tapenanga mai a fuafuanga.
Ua si itia ilunga le numero o tangata i le sone ma Tasman, silia ma le fase furupasene ua whaongaina whewa inga lau tele, taluna a mata au nanga fou a pasi ele tise ile vai aso taluai. Na whaalawi loa le au nanga ale i pas ile aso mua au kuso, ma o tonu o aso mua e fitu. Na whaalia ai e silia ma le se furu lima afe malanga na whaia ia ai e lua. I se whaamatalanga ale pule nua nele sone, e whaapea e se lauiva 5% ua si iti ai malanga a pasi ile tise. I whaai unga o vai aso, i whaatulanga ngatuai ale en pas. E na o leono malanga a pasi i aso toonai, ai le whewa ai pasi i aso sa peitai. Talona tatala au nanga ale i pas, po pasi e whaongai le tise, e lua se furu 5 malanga a pasi i aso toonai. Ua whaalauiloa mai ele vaenga whaupu whai ele National, se tasi o ala tau ana watau, e tau fia ma whaasa ile whaongaina o telefonia whanau i totonoa onga, pe a manu malo i le whainga pālota o lumana i nei, peitai. Ua whaalia se finangalo ale asosio pulea onga, o lea fuafuanga e le talawhea ngai, ma e le langolangoina e le asosio pulea onga, ona ole a teleina tula i mai ai ni fe ese a inga, ma whainga ta inga luenga a whaia onga i le vā matamaitia onga. Na whailoa le taitai o le National Christopher Luxon, o lea polisi e wha moe ina ia whaalele ai tula nga tau i lea o onga a whanau, ma whaititi ai le taimi e whaalu e tamaiti i lunga o telefoni. O le masina taluaina whaalawiloa whaalawa i tele mai ai e le UN se reporti. E whaapea e tusa male se fuluwha tunu o na maua o lo opa maulalo le tūlanga i mata upu taulea o onga a whanau. E mafua mai ona o le tele o taimi e alu i telefoni. E ai nisi o kolisi ua whaiala tau polisi i totonoa onga. E tau fiai e le whaia onga telefoni i taimi o wasenga se i wangana aine malolonga ma le tuuanga o onga. E tusa ma le tasi tesi ma le 2 miliona tāla le tau au whae o aseta a le peristeni o le keni a le Midlands Rebels James Duff i taupo. Na mawaise o sofa inga leo o Duff na lokaina e leo i le tausanga taluai, ma o lo tulilo na whaasalanga i se 5 tausanga, ma o lo na whaia o ni whaatawa inga o la au mafuala au whaasaina. O aseta e au fiai ta avale o fale, te unga tupe e silia ma le se lauiwa se fulua whetala na te wina, o wa a whaangota maisi. Tala fōwia ma le si fofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. O le whapongo mua nao tātou telefou le nei tae au ma le si fofonga le lau mua, ia pe ona tāpina ina ana whaasolo, ia whapefo i tātou tala mai Samoa. Ia o mea lo tupu le tātou tenu, pe ona tu ina mai le sunga a tāse salam. Sam, te whafunga le tula iwa le tāo nei. Ale, ua sa walvere atu le tātou taimi si fultoro minuti o tia inei le valu. Le poklame le ata le tāo le si fonga le lau mua. Ia, malo le mafuta mai. Malo fuwa ngā lulua, ngā lua ngā amata. Ia, ma ai, mwhai, mwha vele vele le kofe, ia, wha malu, ma whanawhana ai, ia. Taimi o lo whenga i ngā luenga. Ia, manatua masini. Ia masini, ma ai fui lele, e mo ia o masani, ia le sas. Sa lele, ia. Kaluenga taimi nei. E le sia uona sa whenga luenga stasio company tau ua foi sa mo ia soi. E te lau whamei au. Tau i o matua whenga luenga le stona. Sa wala le i whamtala mai o ia ave lifi. Ia. Ako, ia tau fofo na taimi ave lifi le tangata pe ave ta valen to tau fofo ia. Me wa o lo te ave lifi company lo te ia tau o tai va company le stona. Baulu. Te ngal lifi fonga le tu le ia. Le sulu lalo pai latte le le tosu le fawan malos yo lifina ya baila el tembi le look nai baila sulu ta malo ila lo pai latte tos na fa mamulu pai latte tu le punga ta malo lo tu o lunga pe le skuta le te vai wala pa solo weta noi masini pata wa ina fo yo masini yo lo fia ngai maltato tu no to no sa olele ya pui le o sanga le mu ngal wenga ole pe porta nei le tu si ai le tala i stasio to mai tai fa tau fale man tu vo ile sa ili le stene fa tau fale na sitina le ali maua ia pe ngal wenga la vanga i o tu i fale wa inga ma o fo i e te ia le la tu fale pe fi fa tu fale ia me la stene le o sanga le mu ngal wenga ia e no fo ma longo lon to lua o fiela ia
Oh. Me ola na ia na me fai afa pe ole I Kenneth Creek sa ule dress ya taxi lon to do I le te ia Ia. me sia tai mi fo le fiafi Oh. ya sa uni fo I tama la tol fenga le nga inisi e va no le te o na la te no le ia le Ia le me tupu. Ia. Mo ia. ia le si me fai e tala no le fa ma sani ma mauti no tangata ia la o e vai le fale Ia. o tangata ua ile le ia I lo sa le mu ia tangata Mo. so se ngal venga le tai mi mo le vai ngale le la wolunga ya ni usila Ia. o le soifua maloloina mo le sa le mu o tangata fa ngal Mo. ia mauti no ya lu ngal venga to fo il fale le fiafi Ia le nā tonu. Wa le wha le lo tau sa ilia nei si teine wha tau whale le. e E pe o lau toe tau maa natu e le company wha tau whale le. Sa whinga runga stene. Wa tau on tai to o lua e o. E tai to tolu fo ile le o tu I whale. Tupu lo wha le pe o lau toe mo ila to manatu fo ile le. O ele se whela le alto tas. o il ta tonu o ta tonu usila le tonu sa le mu Ia mo. ia me tu ia fa tu putele le lunga ta to wa ia awane I fa pe sa le mu ta to na fa ta malai le fa pe Ia. e o foi ta me ti sa fa le wala Mo. Mo. e mo ia le sa le mu a ia se no foi le ave no tanga ta le pik ta mai Ia. e tau te va ia nei ta mai ta fi tu ta I valu ta sa ngai o ai tama e le ia le mata I tu le pe vela ta to ia fio ai wala Ia. a tatou vaia nei tamaiti o feo ai le aua lautu ua le aoga pe o le aoga ia tatou mataitua a tatou vailoni uiga o se tagata po se taavale o faatautua Ia. ia faatafa aitua tatou e fesoasoani le ilopo o lau atu taavale na piki tamaiti E mo I le. Ia me se o le tūlanga lea la patai me fo ile le me le tupu I Wellington. Nei tangata fo I le e o tai to tasi. Ia o so fo I e isi. Ia le mai tu ala lo ia mana ia le vai fo ile le te lo e o so fo I o tangata. Ai ngolo telefoni vai tu le po lo telefoni tama fo voi po laptop fo le a wala te to ia lu tamba na fo le fa la fo le wa o so fo I o pe anu no we. ia sa le ia Pulanga talo train ma vai va pena. mo Ia tu per sa ngale mu. ia e sa le ia malo le uspo Io a te whalangoina nei I le pōre malulu ka te mawhauwhau nei tangate nofo nunga la wala sa ole. o a mai la tau whapea tālo whai Mo. Pon me yang lele di pui la tau ya ta tau ye ma fana ye mo nga malo lo lele ya la tau ya timu ia la po malo lo po wa o fa mo nga ya la lang te tangate no fo no ngol awala ale mali liu malulu e mali liu ni si le vevela Mo. ya le aini me ai no fo solo Ia. ia ai le tai au ia ona I fa fianga vai foi fa filo it foi per feito aqui me lo tio fa lo ma lo so foi ia fa vesi tai au mo fia Ia e ua pisi fo vai ngale sa mo wa le sa tamani sa mo. e ai sa Ia ta tu la tupe. Ia la fo tupe nei vai aso. Sto ina le sa mo. Ia fai fo ta tu a sa tama. Ia la fo mai fo la io la tu ia ta tu. E tātou voi sina pese lea. Ia, e vai fo le taimi lea. Usfuru valu minito te e nei le valu pukalame si fonga la mua. O le atal tai au. Tali,
O leo to ama tole fa bitoa ale digital ias for ile tasi e fa ilonga ta lima selang tala cash te o manu malo ai pe ala fo sau top up lus futala New Zealand pe sile tu fo I ainga I Samoa mai si antunu o le Pasifika e anga va ai fo I la to e fa ngale to tu ale click X e la fo ai se le ni Samoa tonga fiti ma Vanuatu fa toni lo sau top up lus futala pe sile tu mai dairy supermarket ma pamu pensingi mo so wa vai te o manu malo ai I fa ilonga tu pe ta lima selang tala ia so for Rayleigh Tasi, Digisal, better together. La ititile to tonge la fwai lau tupe fa mamoli. Check. Te lele tupe maua. Also check. O le Western Union na te mawai rates le leia la fwai tupe Samoa matonga. E whai ngofie. Check. E tala whea ngai ma oi. Also check. A whio ane loa I se la lata ane o le Western Union. Talofa. O Orange Guy ma pable nei. Ele ima watulo wa fifi fam talanga fou, o le lesi tala I le medi. E mana o mia o na lesi tala pe toe wha fou o fam talanga. E vave ma whaingo fie pe a whai I lunga o le interneti. E na o loulai sene
po lo tusi falau ni usila e mana o mia. Su e mai la o lai sene pau. Su e mai. O le mea ta alo le nā tu uia le leitele. Alu i le vote.nz pe vili le o balu selau tolu ono fitu ono limono. Le sitala, palota, ia aman ia so manatu. O awina atu le nei whaasalaunga e le komisio whainga palota. Create your future at Whitireia and Welltech Te Pūkenga Open Day on Friday, 25th of August. Be inspired by performances and projects at their creative Te Awaha campus at 65 Dixon Street, Wellington. Visit whitireiawelltech.ac.nz for details. Javins Global Freight Limited ua silia ma le tonus fulu tausanga o lana tautua i lo tātou atunuu. E ala iuta ma whaamomoli mo Samoa ma so o se atunuu. Taungo fie ai sili ai lona whaatua tuaina. Whaaso tai mai sia au imatangi le au moana pa SSA. I le telefoni o luatasi o tolufa. Valu o tasitasi mo nisi whaamatalanga. Whaamanuia tele le tua i lau whaafonga anga Samoa. Malo whaafitai. O le whaasilanga nei mai le maftanga whaifiau so whaatasi Wellington e porirua Malahante Valley. E mua le mātou whaatulou i upa ia Samoa mai le tai sama o le tui manua se i pa ia fili mapule tuu na tauilo ai malo. Pa ia i lau whaingaluanga tatofia le atua i so o se whata whaitaulanga e fia i le lau monei o Wellington e le pa ia i tama mau lātou a inga fo i mau lātou tama. Tu launa le usonga tu mua mapule i tu au maa lātaua a inga i le tai ma le wa au whonati. Ai tai nane le tāpua inga le motu i se sae le pa ia ia sua ma le vai whanua. Fofo mai tūlangi sa ole masale au mua ma le launiu na sae lua. E whapea fo i whātui o le motu ma au waa o le to o le whale ula. Ma upu i tama o le manu o tele. Ai mā taute manatu o lea ua whaafafonga sa moe le taunu umai o le tātou komisina fau le matua o le usolii. Ia awhamasanga whamatala tole a foa e pei ona whiriwhiria le tātou mālo. O lea mātou te wala ua tuai ma le nganga whaaloru tele e le pa ia ma le mamalu o si o tātou atunu o lo alala mpapa au le lau monei o Wellington. A whiwhio mai matala mai au o le a whātaunu ina le tātou whelo inga ma lana fionga i le aso lua o le vai aso fau se fulurima o au kuso lua afe lua tolu i le ono i le afiafi i le e kaleisia e whakasa Kenneth Creek porirua. Ma o le porkalame o le afiafi a mtaina le sauni ngā lotu, taita ia lava le maafutanga whaifi au so whātasi o na soso ai lea ma le awa o le wheilo inga. Tau mafutanga ia ma whaalo longa e pei o na masani ai, whaafutai tele ma le whaalo lava, whaafutai saini ai le lau a whono. Ia o tātou whaasisilanga whaalo i tele nā mo le nei taimi, ia mo le sirifia tātou tunu. Ia, mahalo. Se ngai fo leo lo taimi na ile aso ton aso lua le aso fo wal filo inga le mal kol sina maurungo Samoa e tu ton no le lo mo le tau o mai ya fafta itele alo tasi o lewa talia e faya onga ia maurunga o le ofo le na mai le malo ila to wofuang o le vai atu se furu fate si male 5%. O le matua i te lea o le si ita. O le tupe le fōringa o le a whaalu e tonu se lau fitu sifuru 5 miliona. O le ngol tau sanga tas. Ai o le fuafua e o maini si tupe maisi vaenga le paketi le mitanga luenga lea o whaalu isi mea. Ia po ala isi o mnanga ia la whaalea o ngaina e o mai tupe whaiele. Tonge whaiao. Ia tonge whaiao nga malisi tope te o whaapopor paketi. Tu so le utalia e fo maile le o fo mai le malo fe utana inga fa le vaso nei. Le fo utalia e fa ia onga. Ma fa ai le wa o pe fuala ya matou nei e fa na ure kolisi. Ia. O le tele o le fa ina o taimi kolisi tausanga nei le melen fa ia o. Ia le la ato tausanga. Ia. Sa o le ia. Ia e tau fa vasenga fo ia le fa le mea onga ta maitima. Ia ta te fa person. Eu fui o le mela le ta te mafa oi. Ia. A fa pela ye ni fa na wa fa ina mo ia la to i tu langa nei le ni fa ia. E le ta tauna ye e tauna va to isi de sila va se ngo fa ia o i tamiti nei.
Te ua pa u se credit te sa maititi po le se me tupo. Ia o te ilo le ia sa oi oi. Te ilo le o tulanga te tau ai. Ia wa le lai wa e mauti noa u matua fa fia ina fa ya onga i o kolisi ma. I si le si tango tongi le wel temine. Ia ma wa tau foi la ona se lau pasene loa la le unanga. Awa o matau ni fo le te va fa ya onga le na le fia te le matua no fo fa le vai tamiti. I wal fa mo yo ainga o tamiti le onga o matua fa ngalo nga talu waila. O le ini fa ya onga isi ya onga tele o kolisi ni. Ya no fo matua le fale ya halu ile isi aso no fo le fale le fa ngalo. Ya le usau nei la si tangala na pe fo linga mai e sfulfate si malima pasene e tauna vai to tonu ele alu te me tasi. Fa tainga la so lima o se te mana ya lu si pasene. Ya o le si alu ya oktopa la so sfulvalu. Le pe fo linga mai o tu ya te se mal to so fo uma so fate si malima pasene. Ai o le mali e fo ila mene tu. Ai vai nei tato fa ya onga le tele te mia yo ya onga fa tu pe ni sila student loans mai si me fa pena. Tato fo mai e nurses. Ale wo tato leo le fo ma unu me Australia. Sole. Mata uti ali le. I Brisbane na, Queensland. Ya, o le melana le fa me fo mai e nurses. Tau si soifua. E mo ia le ula tu talia le ofu. Ai le o mani li tele isi vaenga. O le ofo le mai. Ile pe o le tau sanga le na pe a fai tau tu o le sfururu e masi na tau mea peli le tau sanga le nei. E li mafe ia tau soifu ani usila. O le stala la ufa ngalo Australia. Li mafe o ko se numero. A fua ia i pe o le mena le ile fa pe o se popo le nga al vai le hotel. A fua le matua le utaua. A o atu la te mi te ua fa tenga te ua e alu se rest home fa le tatu matua no fua. Ai le ai la ni tau soifu e vai ia. O no le mele mauti noa. E pe o le i titi tangata ngā lulu e au nanga ia. Ai a maunu o tu le Australia na ole. A oi la fa ia. Ai tasi al mele mana o tangata e si ila tutong. Si ila tutong. Ia sa ole le. Ia tau fui ona va ai i tūna. Ia awa ia o le tupe ala ma foi ona feo i tangata. Iyo e. Sa ole le. Ia ana fa pe o le o matangata ia le rest home. Ai no fo ai o. Le o matu ave o e su tu le o to fa o matangata se fenga renga. E le ona po multi tala no ia. To e mai o i multi tausia. Jadi mana orang saya lu itu. Tapi o mai ai. O te nei al fato sina la me Australia ta tangata. Le tau fa tu oficiria o i leo la ia. A fa pe o se leo pe fa te ni pe fa pe o se leo. A leo e vai fa longo atu le o fa le wa mai i Queensland. Ete ta pena te alu. Tele lai tu te vai ai. A fa pe o leo vo le lai le isi a inga o lai cinco al po de cinco. E te fa pe o la va no le te alu fo ya si Australia mo tonga lu ai. Ya te tau na lava le sata fa saka sata so su enga. E sa o le mu me o fa pena. O ni o ta inga o si mai mo sa ta o ai. Ne o ta alu o ta fa le tonu mai Australia. A fa pe le ta saule va ta inga fa pe o le saule sei. Te no fo ta tu e ani usila. La tu no na mai ta ita. Ia ai sa fo. Ia fa pe le no saule sei wa su valu ta usanga so lo wa fa le lu fu no ta usanga. Fa pe e si tu no na mai ta ita ta no ta au na i si ne tu no na lo fa me ta ita. Ia. Mane. A fa pe le na o fa na nei. Ia o te lo tu langa na yo la me tu ele alu e mata i tu vo swing Australia ia wale le si ainga. A fa pe o faila i vai finga tala. Ja, lo mane. Sa o. Ja, eu até was fulu afe ana e tu pena ia mai. Ese to tong. Ai te tu sa tong Australia mai nei leo amata. Paula se senga. E malo si tala Australia tala New Zealand. Ia. E tu sa le ia e te ule se senga. Ana wa una fa pe o le leo. Ana wa mai lau tali. E te le fia lu ono tina ta mai tima ta mai.
ana o aula o leo ale fa mo teo wala tau sila tu lai wa le te fa pe ia pe o va le po pe te aluaina le po le normal le mo te o i foi le fel tu la fono esa o te alu le o fa le wa mai pe va pe o se leo tu sa pe fa la fa na o te alu ma le va la vie sola solo me molia le va la vie habla me fa ele pena ya no fa sa mo yo sta ole tu langa le o mai tau ina ile alua fa tata noanga fo ile a vai nga fa u fa ile alu la to fa la ulo al tem nei o por me ole o la to fo i fu nga ma o pe a pale mai fa to si dai tata palot ole mai tau ato le ma o lunga le va ai tu langa o telefoni ta mai ti e mai se ole vape ia por te pa ale fa wila vle ia a mai tau mene le tunu o tele fa nga tu upu ia o te lola o piki me ta tu le wingo upu ne o le vape ia le vape o le tika le ti le fa ni o na po e lo teknolosi le o sui mai no o sili la ila u o la ti le korisi ia na o sau le news al po fa to le e sa o nga mele tonu a ia mo mauto muti o le matu am tau ti ai tonu korisi ele ai sia o nga lo tu ia le o ai le o fai o ruan mele ia mo to dio tato matua ia le o ele ase matua ele o ima o to mai ole mela na le o mai tau te mine ata no me posta se pule a onga ia ukilan to ai tangi le ia pule a onga so aisa mai ole mele le fasi o tia tato mai ti o me o te o me ale le mas before inga mai na fa suing yo la woli i tai il palmene ila ton form tan ai do festo kitchen so la wei ia tu la forno ai pe fori nga mai le o fa ma si ai mama a o matua so solo tono a onga ni sila mele se vai la le o ya nga laiti le si a onga le fe eisa lini o mo me o asu wala asu ia o asu me o vape o o eisa lini o ele ai si a onga le foi la tau tala tu a uia ai o tele lo po fai foi la fa na ele i loe mātua ona e pei o mea ia pe o winga whata maiti a o mea lau te whai ai so o whata inga o ele lei ia sa o ele a onga leu te e pisi a ia o te leanga mai leanga tui whai mo ia tau te le o ilo atu mea na lai whai ia mea na leu tupu ia onga te mene foi mana ia foi ai se manatua mātua foi le taimi wa tu atu i tamuiti whanau se siaki ia tanga o lava tulou o ato polo ye tu po e pelo ye tu fa ma sani jamal na ma si vanga na pena le na ta o le wa pe ole fam tananga na ta i ole national le e tu mo lo la tu fa nga malo fa sa lo telefoni ia i tono a onga ia onga lo fa sa te mine ia ai sa o le ia ole si foi tu ta to ma tua o le nganga yo telefoni fa pe ave o sanga le multa mai titi vili atu vili mai text mai ai o ave te le mfala vela ve ya o ta mai ti me o telefoni so e sa o le ya le lava va ai o le sina me o la fa sa telefoni mo le anga ilu ai fa mariela e tala no mai ni se fa meta mai ya la o se telefoni le fa mo le vape e sa o ta mai ia va longo la tala ta mai ya la lo te la telefoni le lo te le vape lam tua sa fa afia o ai te fa so foi matua mta o pulea po o la voi se tal no ngale o nga dai te ia se fa nau pe fa ni fono matua po to wo ye fa ali e me ia o la foi se fo e mau ai na o mau ai se fa nau o le wa lu e tamale o le ma na ia o tu langa na wa ta fono matua ta si mta o po tau na tu no fono i fa ia o nga mal pule male e fa ile i va nga yo po le matua Peye ole tala leo te fia tala tasi. Ole tala na matala no ai mastasi o mafine. Tu so le nga lue te tono falma. Ola to mai ta wina le tele o ta mai ti la i ti tupulanga le ai koris. Va tu falma. Ia o le la to mai tau. O le awa matan fa mau e foma. Le lo peisi aso ilu mai ea mai se tala.
te leo lau ngā tupulanga le wā whaina tō tonga ono le vei. Te vai la ia. Alele I tu sa o lato mai tauna pe o ia le ngalua ina whai mai atea. Mai te leo le mea fau le o mato maua taimina. Te leo tupulanga vatu tai. A leo whatunga o māma. Ia. A o tamaiti ne. E la iti. To e fit. E ta alu. Le wā tupulanga le. A ua tele na whaina tūlanga na. O lela ili masalonga. Ai a waifu mo tau di e whaatara noa. E filo ai tonu le vei pitala anga leo langa o leo tamaititi. A le ta alo se aulaka pi, po ane, e fit le tangata lea. Tamo i fia I wafu. Ano na winga, e le oi loa la leo ngā tupulanga lea. Lea a fianga e lea nga I ruma. Sa ole lei. E ana na whapena atu mātua e wau te leo ainga sa moa, no nofo ina lo, umalo tu le fiafi felta noanga I me wha le lei o lea nga I ruma o tamaiti. Tu uia I tō tal noanga le melo le vei. Awa te le ropo ane la ngono mātua pia wa ai masini ula I tono o ta avale. Wa vai nei ise matua vrele ia pe song se tulo wai. E pe an manong in pulkang. Pe fa pe o ia e le se me o e pe o sikareti foi. Ava le fa se ina tangata o. A pe le nganga fa in mele. Ya ese mai tangata mai ta pa o no ya fa in to tonga ia le mo tangata ka nesa mai sikasa. Ona mai lono le mele pe se me tau fa lili vo le tau na lu tono le so. Ale o mo ne te le fa in tangata. E mo. Ya la tase pe se vai foi. Ja. Ai fi fa so mai foi tau puna ya ai fa me national po kala me le tau. Tu uia I to tonu o tata noanga fa me natu tamati wal tala monitasi. A tatou tu ua nei le tiu te o tatou mātua e whai e whatitainga. Whai e whai au. Whai e leo. Whai e whai a onga. Tōne la, e o te le tele neisi o manga o le a ngalua e whai au o le whai a onga o leo. A whai al tiu te le matua I to tonu o lona whale. A luan tamaiti, pe tonu pe wha. Au wale mapu le au maripo, tala noa I te tonu o ainga. O te tonu o ainga le wha avai a mata o langa o le tamaititi. O nai e discipline e awa I ai, o nai a awa o ai. E mai tau e tamaiti winga o mātua, lau te whai a mātua fo. A whasi a wā tama, e whasi a wā fo ilan whanau. A palpalau vale le tama, e palpalau vale fo tamaiti. So mea uma o te tonu o le ainga e a mata mai. No winga la a fai mata tiu te wale fai uma tiu te mātua sa mo a fa vlavela tamaiti o isi atu no uia ta aloa so la tamaiti le la pisi atu I matatu tamaiti ia fa ftai mātua pe o fa manatu na o ta ande ia la vai foi statu pese ana ia leo to es for 50 minutos na ta leo leiva kala me atal ta si fongo le mua Paulea o alofa anga e mo mo
Le sari tu na I ma pese ia o lo faanga. Ia mana ia o lo faanga hui nai mone atu le tai o poka la mele ata le tai au. I mota malawa e whapea fo I le tapo inga nei mātua I tonu ainga. Tonu mo tanga se ngase o mo tanga ta mātua. I le tātou whenga I male malu rue me se whai au whai ngā ruenga. O le ala ngā ruenga lai te rue ai. Pea o lunga fo o tā vale. Ia o lo faanga nai mone atu ia mātua ne. Ma se lau kuka. E to ino le mātua. Le mato e kare se ya so yo le titi so vai to ina le na fai ale tala na ya ole amuia e kuka wa mo ma ona ila to ya to la la so stangata kuka I so vai mato e kare ole tala na ya sa o sto ina ta ulingo to ina le amuia e kuka mo ma ona ila to ya wa ole vila to vi fa nga se senga o to singo na mato ya ia o tofu al sipuni ia tofu ni la le pou la po ia utilete fo pe yo e ele si fa ia vana I mato usa voi tamale ele lotu e wa fo yo ye no fo fe le umu al mai taua tu olo lotu alu tu malo ta ele so sa uma o na mena fai tu se fai la na umu fa to alo tu la lotu fia ia e tu ua tu lo lotu va tu anu ta ele ai te lo mafuanga mo ma ona tu sa la wale ta ele la o misi alo foi si to ino masilo uma tua va pe ta lo fai si ta malo ia me si dia mai o to ta mai te lo mai ta tu na io la si ya sta ma si malo lo sta malo ai lo ma ai mo anu sul o fo e ma to ai lo ana ai mo ma to yo to ino le ainga le sa o fu ino lu au ina wale atu ia se furu fitu lu au ai to va to ina le se vai ta wone lu au na tu se furu fa to lu le ia lu au so ia wol fa ia ta to me na le la tuai fa le tau singa le ma tu o tai au ia o foi la o koleni ma ia koleni ngol ne ya so ma tu lang la e tat por kala se fulu tau ne ia tat no ai le sunga ya sia o le ave au tai zamo ma le fa fonga le tu lo po fu dia o lo fia e ma o fo isi ave no le lo pueri le tu no I tu ala ta vale ia stau fa te ia vai mo pusa me se a fa tali le tato fa pel fa poi ponga tato ai na fa ia te sema ia ai fa tali fa to ave le uta I la tango te sema io ti lo tu ai le fu ma ma o vo le mana ia I fu anga ai na fa ko tau sanga ia io te mi le uta nga io le ale moi fu ma ma o no lo to io te mi na ia e o mal fa mo Christmas e to ave tu pusa ia ke kwali io tu ai tele na ia e ona il tatu fa tanuanga le la sta pena mai se va tu fa fianga nei ia tatu tu e vai le pe o mo tatu fa tanuanga Sili polea e ale fa ponga po sa vali po ta vale a fiwala le official le o ta no fa ilo mata la se pa mai le ola ngo ina le tele o ta mata le tele o fa la la vole faccia mala o eso poi ia tu fa tu tatu pesena mai le matangi me sae ia pe mai le fatanoanga ia male fionga ia la peptele le wa fata simel ni time ia fata fatu le ja ma lo se fu la le lo fionga le pepe ma lo le su le foi ta ia o su ma ia fata foi pa angal tatu po kanami a lo fa ma lo si fa simalo mato ai le tai au ia au le fo vai le su mana le la fa lo atu ma le lo fa ia sa fa fo isi fa ina tartu lango tau ia te o le so naf ia mo ile le ia tu langa na tau Wellington
ia e malulu ia to ulu le aisa ia tai me va ele la ia ele ave le sulu matango fio la mai nga e fo le fo ia le malulu ia le tau ne tu no le pepe e fa pena fo o to na ile so pitino ia kilani ia pe te fafta ia ia le nai malo si la vallo so tu foi angol tau fa pena tele na bo wai fo ima ile ma sanyo nei lois ia pa ia le na la vai te lua malo ia o lono nga ia le na e te do so fu malo loina ia fa malo le tua fa malo fo te long pu le malo le tlu ia te lo le nita ia na le fa malo tu la volta si bulmuli le a ia ile a so ta ia ta los ful pona nei ia fa mai ata to entries ia ma fanga solo lor fo fatino in tato sei ia salo o to tato poklami na ile ka fu pen masani ia o lo to ni la to o fa mandiena ia nas fa na tu la fa nga il fa lo fa ta wele to pa digital e ta ona lo se fulu pe limas fulu fa ta ia ta fon fatino ela foina ia la vala au numero over selau to fa algo to ia it fili la tunu sa mo ia fai mai lo fo ie e ta on ta tonu numero la sa mo e ta ona ta sa la vale numero a fa le fitu o ta silua o ia e ta la vale to ta ina le ondo valuli ia e fa pena fena entra tonu ia la recharge pin le nai lunga na upe patapa ia o vai ngata wo mana sa blipot ia mau te lo le ia le numero na sa fa ngai na video tatu numero over sela ma tu lo numero sa mo sa la fo ia tapa ia ma pato ko le la fa ia lo tapa ile pin na la entra to ia o lisi a wala fo ia la tu lo fa ngai na tatu peng fai lang il tatu digital international ia ole na lo fai ona fata wel tapa ia ta wana dos fun sila lo tapa fata pena ko la to lo fanga ina lo pang fai lang to click specific ia ona ko em fai ona la foli se le nga ngai merde di sa ia mai ang lai ia pionel ta wina le na mo wel vaso te nei ia mai nai planet ia ile South Island ia masalo le si vanga to telenda de falong le tato wala leo mai ia la ko lavo bona fa so ta ia ti tu la masan e fa o me la to ID ia ma po me fui sin la to fa ben yang al tato company e fa ati le na fa yo al tato fa to ia lo yo le to e ta silva yasu ia o ni si vai nga fo le tato tua ia le tato talo fa voucher le tato Pacific 40 ia na lava me fai ona societe mi le aso ia lusa o in un tato website pacific40.com fili falo loa isa moa ia por tau tua te mana o la fo ile voucher ia ona fa nga le to ai nga vela to fa tau i falo loa ia pe fa nga fo to ngel pilio le vai ia pe pai fo la to cash power ia maltere la voisi tau tua lo mfeo na whaunga ile le tātou tālo whavansa. Ia, ai ni se vai na mi ele soswani, mana o mele, olu atasi limono, tolu whawha, olu atasi limono, tolu whawha. Ia male, vai mun puli rea mai awa, tofia ni tamol tātou mele muali o pikira, au lea mun puli alwa kaple o tāpenato. E pe ia o arisa vea, Dane Gold, ia o Iris, ia o tamale prop, ia o tolu, ia o pe ia to fa pe to tolu ngalo te o no matou le o fulele o mata i tu nga va fulele American Scout. Ia pe tu langa na ia. Ia o le vai nga e fia o le te fia tu ina mai da fa o tamal plus o i le tatou au. Na fia fa silia to foi e ona le to va ia to ia
wa o lo ia mai tau ia to tele msalo pe to lua ia fa sta na to lima o na to tele ya o ma to vo ia kilan ya e o ia le to ta arulta to au soka ye fo mata soka ia mata po ia to mata warriors le wa mana ia lava le alu le wa alu ne vai te ma na ia te le ia sa o le ia wa me nei o to a fa ina le Warriors wa New Zealand Warriors a ma lo Auckland Warriors ia ai ta si ma na ia te le la tatu au na le Warriors ia tatu au fa ta si le te mi ia a fa ina lo ia tatu ta o le New Zealand Warriors ia ai ma na ia te le ai o le vai muli le pepe wa ia o le va so nei la sa ta mai sa mo e fo mnatu ia tasila le va en ole a mana ye le me alo fo le ia ole top up le ka le to ina ia alu lo male ngol sei saulo male se ia laki ia to e la fo to male na tu pe sto ina e fa fo ia le va ya so ia ile fa wa wel me alo fo le satama le ya ba ya va ole wa mai ta wa to fo le to tele la to ia le wa ma to va ve la fo la to me aros ia ele ase me sili ile la forza papina ia mo ele ndo elo tonu sei ia ma sei mo e foi top up te forneto in dem fai ona so ta i mai e pa man ia mai ia la sata ma ia mai ma o pen fa pe le pa u fa ta sita to sata mai ne New Zealand ma ma samo ia ai ma le hoi le e masina ia fai foi onda fai go fia foi go tato celebration au nei vanga ta wona la fo se top up in dei fai on nei se top up te foneto i ai man malo fo tato se ia to na fo ato man na ni masala o fa fi ele ia to ina ia a fai fo o ti se si malo ia ona ia tato talo fa vata na fo sa talo fa vata se falo lo po se hotel li foto in nei noi santi ia ma batai le swimming pool ia o nei malo fa ta wona man uai lava ia le fai lo ngai na la satamba mana ia malo fa tai ia mon ia tele lava le ia so lo fiona pepe tato tu e fero e fo le verso fo ia on ia fo danga ia tu fa un va yaso ia pa lava soi fo ia ole ua to nei se kone lava ia ona talo leo le tu la e iva we yo mele taula fa mandino le fo i mo le si fiele tu ole au ni usina le usa au kila dale au le usa kale fein ole au mo sa mo le se au polo le usa mo awa e fa pena no fo trata vai pe o to i ma to i e mela sa fa il fin sa Maria o to i ta ya ma to sa Maria al termine o tato ye pe vola o Australia e le sa o Melbourne e le sa o Sydney e le sa o Australia e le fu la pe fa pe o tele o ta me ti pe la mo sa mo tu sa pe o le valu su pase no ta me ti mai sa vai e le sa o le usa mo o le asa o e mana tu le tala le fsile le pepe le fai mai o le ale winga la na fa fsile tama tu Wellington ia la tau fa tu sa mai la ita mai ti o kilani a tu so la o le sa o kilani la o di sila ia me la tau no fa mani no le fo i pe vo pale si te me tau fo tau tau me tau no la usa mo le o le au sa mo le sa o to ia le o tale iva ia se mo va foma ia tatu tala mai Samoa ia ma tala fo mo si fonga lau moa ia i Wellington Whaktaile tua le nei aso fau tātou au lielo nā lofa. Ma wha wawai pele tau tua le si fonga le lau mua tau wala mai antara fau i Samoa. Wai liba neo leo ni ali se to wha sa lātou whai se wha o ngā lima tū ngā. E se tala vau mai lea whio anga o lau lii. E reporti wa whai loe le whionga le komisino leo a wa pa aulongo i Tino Filippo. Wai lātou i olo tā fia leo. E ili tausanga mā te tua se fulma le iwa, lua se fulu ma le to alua te lua se fulu tasi tausanga le mā te tua, e mai i le a whio anga o leo fisa. Whai loe o pa au le wha laventula i mai, sa fia i male awa mā losi. E to tasi o lo il whalemai mto tua mo tong fitinga, ao le isi to tasi o lo iei fo i manu anga o ila ua i e to lua sa fia. Na to ta mai le to wha o ila tau i mai leo fisa.
E na ua tau ai e la ua e to o luolo la tau malu. Wa watu e fo ima se tu o lalo le fionga le komisino mtanga luengo leo e a fio anga o ila tau nei e na ia to a pēle tai o lo ue limo le tula fono. O lo ta lia se fai unga me le restala le tai au nei pe mawhai on te tala i tua ila tau nei to wha e wha tali e se aso e wha tūlanga e a mata sue ai la tau mata opo i le pharmacy nonga. Wa toi sai ni lima fuel malo sa moma ni usile se tasi fo i wana fisoa swani e wha mausali a tili eile la whainga pa anga le ua wha tupe le malo ni usile te wala mai le komisina o lona malo i sa mo nei. Le fisoa swani mo la tātou malaiva lele wha vau malo i whaleolo e wha tupe nei le tasi le miliona ta la. O le fisoa swani e au fi masini wha ata e tolu e siaki e ato i la tau e a nga i lungo le va lele. Tasi le masine siaki e ato pa o e ave lalo. Tasi le masine wha ata e siaki e uta la popoa. Tolu masine wha ata e sāwa valiain ma malu lea tunu fe mala ngai. La tau te piki na so o seitu ai ngau a mea pipi i le tino le tangata. Wha tasi e ma ea malulu fau, ma masine wha airoilo mo se wha lave watulai mai. O le whea ngainga e au fie ma lea o oino i la tau ni o lea wha o aina i a masine. A to ai matotonga e sui ai pe a wha leanga ina se whaenga. Ma o oina i fo i ma lea o whinga ruenga ma lea wa lele, i au wala e tau si ai a masine. O le iai o le whasosuan tele le malo ni usile le tātou ma lea wa lele wha vau malo i whaleolo. O le si tia le puipuinga o le tātou wa tunu, e tangata whe malanga i mai isi da tunu o lalulangi, ai maise o le fo e tā pēno le tātou wa tunu, e tali ngā malo i te itai ba wha o lunga o malo le taupulenga, le o le a whono mai sa moa. O le fionga le minista o ati na e mga luenga te tele, le fionga olo o forfiti va ai. Na ia wha aftai le malo ni usila mo neifi soa swani wha awau, o lo wha tu mawina i pēr le la whainga pa anga vava lalata a malo e lua. Ua tali mai se tasi o tamali o le fio anga o le pā, au e lua Samuelu e nari, e na te wha amalamla maina le tele o tāla inga se wa whelelea i solo i lunga o penga te wha i langi, e nei wha ai loi lea tunu, o lo tu mau lava le fina ngalo lea fio anga i lo lato sui whai pule sa whiriwhilia, e le tali tununga ua tele ai le manuio lea tunu, whata sei malei tu ma lo. Peitai na wha ai loi au e lua, o le whiriwhilinga sa o loto na ave le tua le tangata e whiriwhili ai, e ui ele a ia ina e se tasi, a e te tau o na whiriwhili se whiriwhilinga wa au mai e le tua, i se mafua anga tala whia ngai. Peitai wa whaonga ina to telo lea whio anga e maise lea tunu, e so ona whaia ini wha amtalanga le sao, wa whaasa se ina ai lea tunu. Na sau noa au e lua, o whaasa isi langa watu ina nisi lunga o pengta wha ilangi e whape wa wha tea lo lato sui whai pule mai le pā. Mai o ia whaasa le launga, e o atoi lava i le tai se ina o lea tunu. Wa suia nei fōlingo le ngata i whale sa moa ia pia, e lumane o le whalitani malo le Aki Craze Hotel. E na wafausie no whanga mata mwha mautu i e le tāpenanga, o le tauvanga tu unga vaalo, e lea esilia i le awhi tangata o lea tauvai mai isi atunu u lea wafatasi mai isa moa. Wala tātu le tolu se furu atunu u i wafatasi mai lea tu unga vaa, ma wa moli mawina fo i le whaatu mulia o whalitani malo i le talafata i a pia, e o fo i ta avale tutongi a company ta avale, wa whaasolo atu ina le toe ava noa ni ta avale le temi nei, wa whao ngaina uma. Wha i loa le suia le asosio alo vaa Samoa, Sua J.R. Folk, e o atu i le tolu miliona ta la tupeo le a maua mai Samoa mai tangata mata, e se mai i le auta a alo. Ma o le se lenin sau no sua, o le a whao popo fo il tama o aingo le atunu. Ai le whaitau lia ai se lenio le a maua le au whai pisi nisi. O le tauvanga whaavao malo le neina tolu po mai le tausanga lua whelua se fulmaltasi, ona o le whaamai o le koviti. Ai ua vivi e le presidene o ta alonga alo wa alalangi tāpenanga Samoa, e le tūlanga maua e le ua tāpen ai. O le so e whaapa i nei wa ai lua se fuluia na whaatupe i ne le malo, ma te tala aloa ia i lo le whaamoe i le aso to nai, ai o tauvanga te itasi, o le a amatalia lea i le vai aso fau.
O tala ia mai Samoa manuia ni aso lo tātou tunu whaasoifoia. Tala falava o tala fau mai le sifofonga o le lau mua, mo le nei tae ao le aso se fulu au kuso lua afe lua tolu. Ua talia ina e le uni o faya onga ia onga mawalulunga, le tutongi na o folata mai le malo, ma faa mao ni aise mali li enga fau. Pei ona lipotia ile le tio New Zealand ile awa uliana nafi. Na faa lia e leo lo avea ma peristene o le PPTA mo se taimi le tu mau, Chris Abercrombie. E whaapea o loo iai pea whaafita auli i le tausa ilinga o whaia onga e mo o mia le whaatala noa ina pe tai o le malilienga fōu o se la asanga tāua lea mo whaia onga. Ua mawhai nei e whaia onga i kolisi o na whaau au pisinisi tau ia o onga i totonu o se si o manga mautu ma o se nau ta inga ua lewa o na la tau nau e whaatau nuu. Na ripotia mai le TV tasi, e silia ma le tasi te si ma le 5 piliona tāla le whaitaua o whaai o tupe mama a nisi o whale tupe te tele i le atunuu. O le whale tupe al ASP e ono pasene ua si itiai mai le tausanga taluai. I to tonu o le sefulu lua maasina whaangata mai i a iuni o le tausanga nei. Masa tele ina si itia tului ono no ngā tupe ma teo ngā tupe. O se lipoti fona whaailo ai, ua iai nisi o le au whaingaluenga po o fō mai whaale ainga GPs. Ua la tau resita laina tanga senga se e mawalalo mana onga mole soifua malolo ina. Ina ia whatoa tele ai la tau lisi matalosanga ai mo fesosoani tau tupe. Ua tua ia e Professor Des Gorman ma Dr. Murray Horn. Le whaale tono le polkalame mo le whaatupe ina o au nanga whaale soifua malolo ina. Lea e fuai fesosoani tau tupe i le toa tele o tangata i lunga o latou lisi. Ai le o le whaitaua o whaai o tanga senga se na o latou wa aia. Na whaailoa e Gorman e teleina latou le talia ina tangata e maua inga senga se onga. Ona e atili whaiti tia i tu la whaingaluenga mo fōma i whaale ainga. I se whaamatalanga a Dr. Sean Hanna o se tasio fōma i whaale ainga i porirua e lua i le whawa i aso o whaatali tanga senga se e waaia le fōma i. Ona o le toa i titi o le au whaingaluenga. Na iyo e ina i le minista o le soifua malolo ina Dr. Asia Vero. Le whaafita auli i le whainga po o le whaatupenga o GPs mai le o talawhea ngai. E tele swinga e mana o mia ina ia mawhai ai o na fesosoani inga luenga a fō mai. Ua whaitio ina e le komisi mo tangata whainga luenga a le malo, le matanga luenga mo tangata Pasifika, o na o se tino i tupe e lata i le fase fuluafe tā la, sa whaalu i le whaamawaianga na whaia ma le pulisili, le ana whaamawai le masino o ke topa i le tausanga taluai. Na iloilo ina ile sui o le komisi mo tangata whaingaluenga Peter Hughes tupe na whaaluina ina watu ina atu se kopi o le talia le OIA na whaalia ile tawa whai o tupe na whaalu ile whaamawaienga ma se tasio fono. E tolu se fulu iwa afe lua se lau ono se fulu lua tāla le whaitawa whai e ia ile fitu afe 5 se lau 5 se fulu 5 tāla o tupe na whaalu i mea lofa. Peitai, na toi whaafo i le pulisili ina ua ia maua mulimuliane, le hawha inga o tupe na whaalu, e le tu sai ma polisi po o tuutuunga a le ofisa. E silia ma le tolu a feta la na whaalu i le puenga o ata ma te ufunga la au. Silia ma le fitu a feta la na whaalu, e tutongi ai pa se manofuanga e nonofuaini maalo na wala au lia e toa se fululua, na whaailoa e Hughes. E le itala whea ngai le whaonganga o nei tupe, o na o tupe atangata tutongi la fonga. Na whaamaonia e Hughes, na toi tutongi umai le ali pule, le taua whai o tupe na whaalu i mea alofa, sa atuina atu e le ofisa, o ia fo i o le whailautusi mo tangata Pasifika. Na whaamaonia e le komisi, e le i awai le ali pule i tapenanga mai a fuafuanga. Ua si itia i lunga le numero o tangata i le sone ma Tasman,
Silia ma le fasefulu pasene ua whaongaina whiawa inga lau tele, taluna a mata au nanga fau a pasi ele tise ile vai aso taluai. Na whaalawi loa le au nanga ale i pas ile aso mua au kuso, ma o totonu o aso mua e fitu. Na whaalia ai e silia ma le sefuru lima afe malanga na whaia ia ai e lua. I se whaamatalanga ale pule nua nele sone, e whaapea e se lauiva lima pasene ua siti ai malanga a pasi ile tise. I whaai unga o vai aso, i whaatulanga ngatuai ale en pas. E na o leono malanga a pasi i aso toonai, ai le feo ai pasi i aso sa peitai. Talona tatala au nanga ale i pas, po pasi e whaongai le tise, e lua se furu lima malanga a pasi i aso toonai. Ua whaalau loma i le vaenga whaupu whai le National, se tasi o ala tau ana watau, e tau fia ma whaasa ai le whaongai no telefonia whanau i totono a onga, pe a manu malo i le whainga pālota o lumana i nei, peitai. Ua whaalia se finangalo ale asosio pule a onga, o lea fuafuanga e le talawhea ngai, ma e le langolangoina e le asosio pule a onga, ona ole a teleina tula i mai ai ni fe ese a inga, ma whainga ta inga luenga a whaia onga i le vā matamaiti a onga. Na whailoa le taetai o le National Christopher Luxon, o lea polisi e whaamoe ina ia whaalele ai tūlanga tau i lea o onga a whanau, ma whaaititi ai le taimi e whaalu e tamaiti i lunga o telefoni. O le masina taluaina whaalawiloa whaalawa i tele mai ai e le UN se reporti. E whaapea e tusa male se fuluwha atu no una maua o lo opa maulalo le tūlanga i mata upu tau lea o onga a whanau. E mafua mai ona o le tele o taimi e alu i telefoni. E ai nisi o kolisi ua whaia la tau polisi i tutono a onga. E tau fiai e le whaia onga telefoni i taimi o wasenga se i wangana aine malolonga ma le tuuanga o a onga. E tusama le tasi tesi ma le 2 miliona tāla le taua o whaio a seta a le peristeni o le keni a le Midlands Rebels James Duff i taupo. Na mawaise o sofa inga leo o Duff na lokaina leo i le tausanga taluai, ma o lo tulilo na whaasalanga i se furu 5 tausanga, molo na whaia o ni whaatawa inga o la au mafuala au whaasaina. O a seta e a o fiai ta avale o fale, te unga tupe e silia ma le se lauiwa se furu a feta na te wina, o wa a whaangota maisi. Tala fōwia ma le si fofongo le lau mua mo le neivaenga o le tae ao.
La ititi le tatonge la fwai lau tupe wha mamoli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union na te mauai rates le leia la fwai tupe Samoa matonga. E whai ngofie. Check. E tala whea ngai ma oi. Also check. A whio ane loa I se la lata ane o le Western Union. Na, whai ama check. Ia, o le siaki a. Tātou I Samoa o le siaki a. Tupe. Whai ama siaki ane whai tupe peise raki o le sata ma. Ia ale ai. Ia, walu le nei tau sanga o la folafo atu. Ia, ia, whai ama siaki pe o upo le tātou whasilanga le o le check. Ia. Sao le leia. O le vai atu le tai o nei pe fōringa tō tonu la tōle vai atu 2 miliona o se I o loto anpo. Le New Zealand. Le lopo o le whalongo mai se siri tātou le tio le tai au. Ia. Na wale usu e whainga luenga. Ia. Mahaloa. A le loto la tamasa o la Amerika o le 2 biliona e a le tūlanga la we. Koe whio tau whaisau pepai le sao. Kisa loto na Amerika. A malo o tangata. Ia, o umafo ia. Wafo ia lama tele tangata. Se silele au le malo. Ia o la le ia I molo fia pe ia istangata. Lana malo a. E umale langa o lafi. O le mea tonu ana e tupu. Lafi mea nei pe lale umi ono na olo toe lafi ele o na ngatoa. E iei le o vai atu fo I tatou vaa le alu la lo le sana no fuel pase se ana po ilungo le vaa ona o le le tai au. O le fainalu ona o le foi uli o le vaa ona na ale tonu le ngala no fuel tanga tai ilungo te le ona po walu temne. Ya le ngala wole ile ngalu ya io la malo lo foi mala to ilungo le vaa ampisi fainalu nga. Na. O le si awala le moto I sautele li potio le poloka. Malo si la isa. Tu te vai malu lu o moto I sautele le sau ni talo le tau. To ese le lima ia Queenstown. To ese le tonu, to ese le lua, to ese le tasi oka. E tate alo fai nei tangata I malanga mamao le vale o ni usila pe o Wellington e ukia. Malu lu o le awala. Moi. Ia misena ia veloli le malu lu. Sao. Alo la ia la tu ia le na ua mai uto o loa ye. Tato atu nei tai o le countdown por pekensi. Tu mai loli le la ule uta. Ia, a loli menua. Ioi, o loa na le o tatou whaatau mai. Ma lo foi na ia veloli. Ioi. O isi o loa mai train. Ma loa mo tō ngā luenga whita o lo whenga iai. Ma no. O le, tasi ia ele I
ele yo ola tatou I nei talat futalo pe mana ia yo na sai la tu sa vala au mai la a si fa so ma tat por kala me tu langa o fuanga il ta fio telefoni ta maiti ia ma le ula io le vape tono a vini mal tono fa lima lo fatas o le tala le mai ana nei ile filingalo le taita international o fel vanga te langoina le taimi o le aonga po le ave fa sa motua ma le aonga i le telefoni so se mea na lua pauan me ia fai to e longo ina le tau fi au ane to e whangai tono le aonga o le si au ala e o tele o manino le taimi nei po tatala e aonga le ava noa ta meti a korisi lau te whangai nei le wifi a le aonga ia ma tau rio tele o ta meti ala tango le telefoni e whangai le Instagram o le TikTok o au maisia o mea whapena e whaalango la por kalamena i le wifi e ata pe le wifi pe au ta meti le password o le wifi na winga ile whangai ta meti telefoni a whangai foi na nei ta meti titi le ile tata telefoni ia Aia u te lango ina, wa u yol matua, to u lango ina, fa to ata tala telefoni ta miti te me tu o ina onga, ma le te me mana o mia i se me tu pu le onga. A o le onga to, a visi. A le fsiri foi la, e fa fe fea la na fa tino lea, a foi e iwa se lau ta miti o le onga, fa fe fea la. Iwa se lau telefoni. Pe valu se lau. Wa fe go fia na o telefoni ia pe. Loka tono le potua. Loka tono le potua. Ta pe uma se tu lo ai loka tono potua nga se o fo le taimi tu uai ia fa to a tufa. No winga e fa to ale lok le pe lor ka poti le fa to le potua. No to to meti fa to la unga ia ma fa solo tu numa ia loka no le loka to ta tala te me tu ai la. A to nua. So eu lango ina o le matua mto fi al vo na pe a fai. Ai pale me wa fato sina na palot. Pe a malo ai fai. Ai va pe malo, va pe se to fa ma fai le sto tau sanga o lu ma le palot. Eu tu te mna wai ula fa na ma ko. A fa pe o la to fai lo na wa ia pe atu le mai. No na pale mai a fai lo. E o le vape. Mo le anu le wa lu ai tau tia te. Ole tali sa o vape. Ja, tai lo wale mo wai o le business fo le me. Mo fo tu pel mal. Ja. O fa sa un to mai ni sina na me. Sa. Pa wana fa sa. Wala na o to mit fa ta un la mo wai fa le no. Mo. Ana ia. Ole tata la no la le soka. O no le wo ye nei ia le ia au ye valu to to yo. Ko e tata le to fa mai po fia tala no tato fa si ni taia. Ja, le tato tu le. Ma lo se voa, ta no fa. Ja, fatal fatu lo sunga de dia o ja me ole. Sunga toina, ja. Sunga malo le penga luenga fonga lo mo ni nei tai fo. Ma lo se voa sila, tai o mo lang. O lo manuia lava fa tai. Sa oito muiti, ai le se. Le manuia fa toina. Fei ba ko ni ya fo le ri ya mo ngo fa malu lua kulo lua sa se lua. Nga nge yo lua mga kuwa o fa ka makiki o nga fai ka ko por kala me pe o nga yai ngai vai ka o se. Awal popoli. Ai fa malu lua kuwa. Wa ka ni ka mo fai mai o le ku ngu sa o yai ia ngi fa ta la nga o re. Ya ele furu mai saka vara au o kale lopo le me o fiu foi kama ke ka fai mai ia pe o na nga sa malu ru ko yo mo ki o ka ko mafkan ia o nga sa ko se fo yo nga mi so fo nga fa de ainga po me o misi ama wala nu me la mate vala au tu o le si tu o fela tu no sa malanga ye sa o singi e skaria o ye sa o la talo ya mena le tausini manga ia keler kau. Ya, o pia ngo fak mo foi o ki kau ngua. O lai e la ngonga na ko le oi de malulu. Ai o me mungia i la uro fa fonga. Wanga ko i mar fa fonga ra ku a o mo ko ki de malulu o poko e mo ia. Ele se malulu la be ya o. Menga pe e la ngonga ka ko le vela. Ya ai o la ko le malulu.
Ma ngai vo le piko le skeke Australia I singi wa le wa ka o marponge ia o lunga Brisbane ia o foising. Ma ngai vo ko kele ar malor ka ko usa ma ko feiro I fo imo. Ele se fala no mo tato ni to feiro. No. Ko kele inchi o fa mai soli. Pa ngai kele ni ki or ko piko o wedding kong ia fa ia o kam fainga piko vai vai. Ma ko ia e ka kele ka si I voi le ka ko lunga fa mai de ai soli. Kwa ma ngai a kwa ko ki o lo isi ki o ka le fa re ngai isi ki o ala ko kala nga. Kele mta upuele karango inga isi ala leo. Ale au mai e si fonga lau mo. Ia ua kele ia lo na ko si la fia I meo lo. Kupu meo rea kupu. Malo so. Modi mai a po ile la ku fa malo e kusai o rea ua nganga marka ku ai lungo ka ko likio. Malo. Wasila. Ma ko fe no inge. Ya o menga o fa mai o fa mai sole o le si suile mai le likio wedding kong o fa mole o le fa inga luenga de le likio. Ya o ka po fa to ala fa longo mai ai ma ka mai ai. Ya o le fisili na e toi fie sau pele. O fie o la wa kana le faita wa. O ke ngi ngo fo ia Australia. Sa. O kana foi nga isi o mako kanga kala e makfilo mai so ka ko fia fo ia kwa ele kusa Australia New Zealand fa ia la ka kala de abango o fa sa o ko o le ngai tanga le to fio mai ia isi la ko fia fo mai alo po mena tupu Siria o ke le fia ngo fo ia Australia alo po mena tupu ia kalesia ni no ai pea o te rona. Fo yo ngore o fo ile na manguia Australia Nai. Le me mongia. Le kuale maua e kangaka I ngo ku ngei fa manguianga me ka kupe pe yo ngei New Zealand. Ko kulanga nga e ka ke alofa foi e fa aku e ka fo fore o e siakis fo mai o ngor konka. Sa ola. O te lo tu fu vanga mane ofisili. Vanga o mafu en to fio mo to tele. O si tia na fe au ya. O si tia na fe au ya le na ka uso ngai fia mananga I Australia penga. Mo. Ai o kulanga pe nga yere ka upur kinlingi. O uma ko yo ya I kulanga nga fa sa ngi me kongo o farea onga. Ia wai aku voi mangaku voi kala faya onga ia aku voi ka kelo lo aku po fa nga sa or ka mikiki ke fongi kongo farea onga po ia ya o wai mangaku re wa kan ka ofi ke fongi kongo farea onga ai pa onga le kanyor faya onga le kan sa ia si ia la kokong ia e fa nga wenga faya onga ore o inga ka ko fanga no ya uia e kulanga nga ia sila tau le ya manero fina ya le foi nei fa fo mai vo tasi la la ngone tai fa la ve tele ya onga tamiti ya mar kulanga la le masingi u aula la le ya ngai ono wa manga ku ya e alanga fa ka u onga ore mai ai anga waka ofi mo ku fa sa ya me ia mo ya e sa oi ka ke le oi lo aku fa le onga po aku ka ko fa nga u ai o mai ngai ska mai ki ia mara ko me fa pusanga ia nga fa mai de ka ngoi taste ka ngoi kopo ia nga fopo ko ia le loka ka li po loka finge ia ai le ia esa ia le ngata ile fa te tinga ia po fa na fu le o me ile o ngalo le ngai sta miti sta la fa te ta ka fa ta ka io e ta le ia ia pe o lo ko I paranga mga kuya ka kom ka pu ngai kular ka ia ia ka tiki inga umai ka ika ngam ka upu ka ufu nga waka wang pa sa ia me au mai ia wawa karak ngai o ka vai fale o loa ngai amako kulo wa kipi e se arfai koko ai reisi ku or fale o loa e o e pa ka waila menga ia iso ia me pa waka ka o filo awangi ko ia mai marku pore o ka mai ki fa ka ia maula ula ko ia ka mai ki ngame sa ole ia
Na te foi tu alfisili Australia. Na se tau o soi fuanga i o i da foi sa ufa ai tau o soi fuanga i o. Ile menga ia e kau fie kelele ku me kau me ai. I. O le kau o le tui wha more korsuka o yo le korsul wha mo inge ia ka kou tau roa o hova lusuka la pea. I o i Australia? I nei. O i nei, ia. Le korsul wha mo la lo po o sfulu iwa masenge po o lusfulu a isi fali. Ai fia i o? O sfulu ka la. Ia e o ku kama ke mo ku kama kai kala kai iwa senge kau kilo kamako sapenga or kau singinga ia kai mingo ia kala i vongo a voi fa me mo kwa ka pinching a kala fi kuongo ia so ako ka dio mako yo la ko kala isipam ia total isipam sa so le ai o kala fi kuongo le fa me ko ka pinching sa olari da le sense e o me kau lo me kau la balava e kau ngofia e le ia se na ke si mengi ai o banga me kau fale ia ka fais ka kele o fale bom la ka lo ku ye ai la le langa foi le pe o nei fe la ta ita to fa ta tu ta fao ma e vai se aso o e ni maftanga fa pena fe o o le mea nga e makuare maua i o ku fuema tas. I. Ia, wai e whakekainga na peo ka ku ngai polua mai ngai loa ati. I. Pai mo tau i ukai apa ati i pitone po taita. I. Ia o a whai o apa hato ke ngofo ai. Ia lau lopo se meo o taki e le fale o lo kua whinge po lo uso. Oko, no maola. Pasolo kua ngai le bini. O ngala sai la kala o ka ko inga ilongo winga mga mia pe kasiale aso le vai aso por le weekend mafukai ma o ya wala e kele so ngo so sha wala ya ngo ma menga ka o e kokongi o e pipi ina ka vale ke felwa ye o so o so ma e o so ya wala ele e foi le e kokongi a whaiara whaafanga i lau masingi i le kaimire ke aluai. O le whaafo inga o au sala e maua i lunga rea wala. Fia la sala? Isfuru ka la ai whaupopo. Whaupopo i nisi isfuru ka la. Ia, o kulanga ngai mo ia. Ai kele i o me aluai au kupe pe a... Ia sa. O le mela nga a o inga o iska nga kai ka milo a fo i lele su e ui a wala ia i loa e furi boi lele. Sa. Ai alu lari a wala nga pe ke alu ilalu le tano. Ia e leia re whai ora e kokongi lau kupe whao ngā ke whelua ia i aso re vai aso. Te lo masani fo il vai ngala i o Australia. Io voi lo ai la come o so ai ma me ai. Se ia la kokupe. Malo, na alu tina la inga pena oe. Eu foi le o ma faiare kala foi le ke lo fai mai ai. Ta fao. O ka fao o ke minge ka fao mungu o le o. Le sa. Then fai ku working out ai ngai ma ke o ai kamiu. Ma leia tele. O le si tu taua, wa e o ngale avertino le inga pe o ta fao. Wa e te rata mai mo e foi le te mi o ta fao. Ia e o ngala tina sorry, io le mo le alu ta fao. Fangu al tina. Ele se mo al vena le ta ngulu. Ia, ele o se. Ma lo ma le no ta fa si la to fo no me lu wa nga i le ko inga le alu ma lo mo ko wa le ayo ye se se ofie vala wa aftai mon fa so aftai le la to fo mai ya ke luar ka ku ya me ke malu da fa ngar wenga ka ko le kio nge ya le te le atu ya lo te le fa fo se vai foi stato pesetas manaia se va vifia ngai a force ma le voli potelo maxina o fiado pela petit fiado fo o fua tu ia le tulanga la família mana ele tau oloa o te fiado ai tu mai lona le tau fale o le fiado a tu no ai si ma fo le tit o a fele fa tanga o New Zealand ai o New Zealand
Ia, ona ole tele vainga foi le te fia mori mau o la mana mia o te mori mau I whamasino. Whamasino ngā istangata. Ia I la tau o lea, o fore ro fso ta ima ia I lo visa leo leo. Ile te tau ona utu ua New Zealand, e te tau ona I whamasino onga. Ia, e te tau ona o mori mau ai, ia mea fulana, e tau ona uno whewhaisa o mori mau langa o hau. O hau mori mau au tū. E lo ai te tala male loka. Ia pea, mula mori mau, ia una walo lea male fia. Mori mau la ingol tama, mori la ingol te. Ia lei, a fia ngor tai au, ke nusu tolu minuti an tano, sifuru si fonga lomua. O le whawhianga mai le tia maa, ia fiafianga mo tusia. Ia uftau le fu nei teimo le tai au. Fiafia. Ia pia whapeo na mo tusia le matanga. Koe le lau alu ia tamai alu e oi Australia ma. I fi au tau le ainga ma.
Ia e le ngata i lea e nei a inga vo moti el maftanga o na e pele i maftanga ia. Falo tele tu po kalame fa na tu i lo stai fengo vivo i le ate mse wa inga. Ala nga ngaio po kalame fa fi atu. Ia. E ile tamana lo kasi se Australia fa pea na masalomia i le leiloa i stasi tamaititi sua fa ia William Tyrrell. Ale la o manesio su enga e tausanga e luafis fulima. Tu i se tama. Ia maloka se ia le la ua tala tama lo ale uman malo i tastesi ma le 20 miliona tala Australia le tau tupe. Se vai la. Ia le sas. Me fa pe nei le tau sa ile la langi po vela mi oton. Ia ele ia se me li lo sila fanga le. E vai le awali ile na la tau fasia le sta mai titi le an saule. Ia foi sa tatal fo. Ia. Ele msi so tato ilo atu fo ringo la wuri. Mo. Ia la ua mo umarto afan. Mo umarto afan. Saule le ia. Ia ma loa mo nei tai au. Te i tatala noa la li tasi le. So ka teine. Ona o leua pe o leu faali manino mai te le tatala noa ile. I ta longa ne so o le la uto toi mai nei au e fa o le a sa uni su e ia. Fa pe val. Val. O le aso la tai au. Ia. O le tasi la o uli le la ta alo Spain ma Netherlands. Ia o le afo le fitu ta le fia le ta alo Japani ma Sweden. O le asto na i le fitu le fia le ta alo Australia ma Falani. Ta longa ma nei la. Ia o le afo se furu le po le ta alo lo England ma Colombia. Ia na o mata le ta alonga a Brazil ma le au le a Colombia i le aso tala to na fia. Pe whatever la te fia mata i le whanga i le upsa whai tonga fiti o teine ta alo so. E se le teine le po ai longa e tu ua e tama ma teine so ka lea mea. O tau whanasi le so ka la langi whaasala le tangata e fuli le whaatonga wa lea le whainga o tala. Me mo le se o le kiki apa ula lo tu atangi au e. Ia. O le te. O le tupu vo i ta longa le o le kaponi. Ele fa pena la au Australia ma New Zealand. Ia. Ai foi Australia ma New Zealand. Se e vai se me fa pena. Au la ia pe o no ia South America. Ia. Argentina ma no ele o stua inga la ngale ta te vai. Ma lo si o au i me yeso. O le vai e se ele kiki so le fa pa o la lo po loka il ta longa. Be ai mal ta longa. Ai o se tala ma leia la pe la au le a Jamaica. O Jamaica na o mai ni usila o so nga tu pena 5 le GoFundMe mo meu page o ile so nga tu pe online. Na ma foi na mo tu pena no so ni malanga mai o Jamaica. Sole. Oi, e ma tu tau tia la vale o isi o tele o teine ia e whainga luenga tu ma. Lenta alo, le no mai. E su e o e whainga luenga tu e o koleni. O lea la na avele talu sanga i le FIFA lalangi, se ia lufa e tau fiso ani tu pia na i teine ia mai ni World Cup. O le suwinga na lewa iai. E tolu se furu au le il taimina sanga. Tu se fast furu i wafe ta la ta lima se furu wafe. Le tupe mau le teine to tasi. Sole. Au ia tolu lua, tu sa lau whaingo teine ta alu. Fitu se lau tolu lua teine, e mau le fast furu iwa ta la, tolu se lau fitu lima wha i wafe. Ma le tolu fitu lima ta la. Teine umai ta alu World Cup? Ioi, teine umai ta alu World Cup. Teine umai fitu se lau Ia, whawatu tātou whawhiawhianga nei. Ia male, ia ora walo na winga o lea ua iai nei ia le valu pito irunga e su ia e a mata ona su ia quarter finals. Ia a ole au lea ute la ngona e au ma lea ute tau i itea iai ma umata fo ila latu ta aloe e ono o ile final. Le au lea Japani so le. O le matua ma nei ia o le au lea Japani. Ia o le isi ta alonga le tuli mata il taimine nei i le si quarter final le pe ona ta utu fue nel taia. O le quarter final i le vao farani ma Australia. Io e.
Ia o te iro foi o se tara whaasaro pito le ta'alonga le soka le polo langi pe au Australia i lunga le semi-final le tūlanga le la ia nei. Ai o le au le Japani o le au a le o te iloa e una au le final. Sa o tas le leite le lau Japan. Leite o le fit. Ia va o le ta'alonga le o le fit. Ma le sao. Esa. Whaasaro mai no le swinga. Ia o mai no lai au fo i sifuru ono pito ilunga. Toria la au e tolu sifuru lua o tupena e maua e whai wafe man tupu. Au lola le au sifuru ono pito ilunga. Na maulo le iwa sifuru walu wafe. Fitu se lau lima sifuru wale teine to atas. So la le ufa afal nu mena le fitu se lau tolu lua. Vai lua afal le u teine la na le totoi wa sifuru ono au e toi. Na maulo lan tupena usi le iwa walu wafe. Fitu se lau lima sifuru. Au lola le au le valu pito ilunga, le quarter finals, le la yel temine, ua maua lola se lau fast full valu wafi, se lau rua lima tāla ni usila. Teine totas. Teine totas. E anu ilunga. Ia, o lola le au le po le wha pito ilunga. E ona sui fo ilo le tupe. Taimila nei, tupe ai e wha alu i ta'alonga teine, se lau valu sfutasi miliona tāla ni usila. Faalu ta'alonga le FIFA tenge. E le tai fe tau i male tupela faalu ta'alonga tamba. Ta'alonga tamba. Fitu se lau 2.5 miliona la faalu. E male tuala tamba. E te le fo ila tutongi la mo kala pula ta'alonga se vananga auia na itama Afrika manu uia ele longa la to. Ole moli maula le tela na teine e pe o teine Afrika, teine Nigeria. Tele o tupela ave so soani o la to ai. Nei te. Ona matua mana ia o tupene. Ia fuala va tutala ni usila inula. Pe lo tala Afrika. Ia. Pe ia tasil se lau. Pe tasil e afeta la ni usila. E maure si furu afeta la Afrika. Ruby o la ele ta ruane plani ngola te ta su. Se lau tala. Afa pe afeta la ni usila. E maure si furu afeta la tupe Afrika. Ia, o vela tele. Nei te. Ia, na. Sala o le matua i te le lava o le soasoani a le FIFA le ta'alonga lea. I nai tangata ia e o mai isi atunu o matitiwa o lalangi lea. O le matua maa nei a mo nei au. E wai, o le maitau leo maitau i nei i le valu pito i lunga lea. O le tele o au malolosi sa whaapea au le valu. Ia lena ngata i o sfuruon. Ile iau sfuruon. Al mana ia leo mai o nei au fo i le ilonga. Ia wai whaonga i le upuna wai mo ia e. Al tai mua le pele fula la Australia. Tai mua le wau. Ia, tai mua le Australia. Ia maisi au lea o Morocco o i fo i o leisi au na Colombia. Ia wai mo ia. Ia, na i au na. E vai lai tupe le mau nei teine. E pela New Zealand. Le mau to cha lima sfuru afeta la New Zealand le mau tene New Zealand to tas. Ana ula sfuru ono pito ilunga. Ia lo inga mau le se lau fasu war wafe. Ia vale ia wole ya. O nei tene la ia pela no ia lima vai le ia foi la ia no le o Morocco. Ia. Ia le so te fasa auto ile no le o Colombia. Ia ile na. Mai sala tu no na. Vai le tupe falani le Australia, le Sweden, le Japan, le Spain, le Netherlands. Ale aula le Colombia, ia le la mutua family ina i. Ia. E pe tal fiana tu sala pe fo la kapi. Ia. Pe le so fo nei tau sanga tele o vai play fa fitu na fa professor la kapi. A fo la ina tama na tu atu temina. Ile la va tele la tu. Temina ila. Vai la talongo la kapi. Oko. Tama ai ngala uri le o fa. Ya le mare fo tonga na tama ye nei fio no na tama ye. Ia wa la pile va na me lik ya va vela lik. Kwa lo o ta pacifica la ta lo fa na. Ana ia. Ole tu langa ta longa tu so le. Ole career o lu mana i fo ile nga lu fo ile ai ta. Ia. Ia per tala mana ia na soka. Tau nga to ta po kala me la ta ya o ta tu tu. Yo no le fata ta no le tatu on man samu le asa vai tatu au le o sa ni muri polala te lo e la o tamata tatu o le tai mua le tal fa sol pitol man samu o matu wa fenga ta la tu firia le au tatu
Pe mi la tal. Ai va le MPC ni usila le lu te min. Ko mo to mit sa mo la ia. Ia. A o le pikia o na o la o matua le tele la a o ia. O le matua i tele na o to mit sa mo. Ia e vai foi la o mar Pacific. Ia. E vai foi la o di la o le pikia. Le tamale pe to i vai le pikia. Ia. Ia le sia i le na pe o Wellington la to Genesis la de mamea. Mamea. Wa le yo tano le pikia. Tele tama. Ia. O le fafitau ni na le la i foi sa mo te mine. Ua tele na wata miti lele. Ia. Ua whainga tai na piki. Ua misi alofa foi lai nei ta miti e fia ta alo. Ua le mawini ama no. O tele o malama i pe pole ale taimi whaangata i le lisi mo au le ipulalang. Ia wa le ala o tāpena nei foi lele mo isi ta alonga i le ipulalang. Pe whawhea la pe a la vevea la isi ele amataina le ipulalang. Pe ini pe mwhainto e sui atu le. Ele tūla fona le ARP. Well, in the fight, what I want to tolu tama. Yeah. Sa mo tolu lua tama la ito tasis tama kile lo pol tama le fatani. Wala no winga a olo taimi wala uta uma i whaangata i le lisi. I nei le to mana o mia la nisi. Po le whaatali po le se imata alonga whaavevela fo ia a tunu fato a velole o la to lisi. A wai nei lai tato tu langa ia matua i le lopo i piki o i le piki. O le o loose forwards. Yeah. A vai le loose forwards le. O McFarland. O le i le au. Fo tama Crusaders fo le au fo le tau fua. Yeah. O lua tua. Yeah. Tale ni seu. So o tala. Yeah. Vai le urina. Tua le iau. Yeah. O Fritz Lee. Fritz Lee. Se vai le to te. Le ono le to fitu tangata e tau fa watu langa i e tonu. O le fitu, o le ono fitu van. O le matua i le lei au tamitia. A vai vula hukas. Tua le lei fu tato huka tonu na e. Mana ia. Ma se le tamiti le sau mai Santiago i Amerika. Tama le o sama malo no. O se la lem. Yeah. Ia ma tama le o tō lai le atu e watu le Mora Pacific. Tato props fa pena fo. O le tū lava ia mawai tato au ia mawhaina tamo mo i the World Cup. Ia lava mana. Manava. Ai wa aine le aua Argentina, taimile o Argentina le punu tato. So, ele e oi props Argentina pe o loka o pe o wingi le o. Ta ua lava o le lava mana va mal malo so tato o. Ia. E mawhai au lata vai tato o. Whai le punu le ia. Engelani, Argentina, o launa, Japani, ia ma Chile. So kaula te atu lisel tato le pulu le te o. No le fai no le to atasi le ato il tato tolu. Ia pe la tava ia tu la ia i. Apara me le tu lo sta male tau te mana na o na Nai Williams. Te lo pose le nei nu male va ina va pose le nei tua. Wa ai nei fa tanga ta alo le nei tua. Ele o le tato e mo ia ele o fo le ia ave se le pole le. Tau nei se tato furupeki. Numero sulima. Ia fo. E o tulanga na te aloni nai. O pulu la ia. O le pulu A, New Zealand, Falani, Italia, Uruguay, Namibia. Pulu P, Afrika Saute, Ireland, Scotland, Tonga, Romania. Pulu C, Wales, Australia, Fiji, Georgia, Portugal. Pulu T, England, Japani, Argentina, Samoa, Chile. Ai fuala ia. A whaia ina ia Chile, Japani, Argentina, tatu South Quarter Final. Pe whai ingo fo England. Tonu luanta alonga tau te malo i sao nu. Yeah. Ai afa pe fo te ua mao Japani, Argentina, e tatu malo ia Chile ma Japani. To e malo ma England, Argentina. Yeah. E mwhantau whao e tatu ma Argentina lewa nora atas. Ele o mo ia ele o malo si telefone au England te minne. Vai atu ia. Mana fu wala mai lato au na sa estamo. O le nei tua la wat. Afa pela o sopoanga ma kleri fano le la tau whao tu na spu. Tu ula ia le wila e whaasfuru. Sfuru tonu tu mua manu. E wha wingi lola ia lema. Mastamul awa. Ia. Awa le mai tau mai anu ula i fafu. Pela le punu lea. E nge lani a pani Argentina ma Chile. Afa pe furu peki teni to ala tato au. Ia. Wai loa le lei ala le au penga e wha ngai aula. E kiki le polo ia to ala wai le lei sanga sapa. Ia. O la lau te loa le vai vai ngol furu peki. Afa e furu peki la teni to ala. Ia.
Ai mana ia sta muti leo le ngole le pa ia o tan ken pa ia o. Mana ia la na fa fu peki pe a fa wole a mai team na dai Williams. Yeah. Na ta ua manatu. Yeah. Au la fu peki la. O le wila. Le wila e fu peki fo. Ah. Ya ma dai fo. Ya, ele ia tu fina ngalo ila to le mai mo va fo mo do ta ua mo tunga afa ta fa so ai por kala benita ya. Mo Talo siel au sa mo. El au le sa o polo po sa o sa. La o sa mo hasta uno sa mo la ve tu ile mo no. Wale vo su tu pe tu ile la fe son ta to. Sa mana ia. Ia, ona i mana tu faalia na le au vele vao, ma le au mo vao. Ia, ma le au Ale fa te o poi. Le sa di sport mana ia. Saudi mai fa lo foi pola stala po kala mele fa tau yuta ve sa bo fa tai la tal bese
Malo faafetai no lo e faafoga mai le tautua le siufoga ona laumua nei taimi o le taeao i le faasalauga ia fiafia la foʻi leu mau le avanoa e tanoa ma le tofasia afi sia faamausili e tele suafa o le toʻina ia le ua figalamalia mai faaogalo suafa le sia ina ia faafaigofia ai le polokalame ma le tanoaga ia tasaifua manuia le tofasia ia le avafetele ma le faaloalo e faatalofa atu ai le ia foʻi lau suga tufue ia faapea foʻi ia tasi ia faatalofa foʻi le paia ma le mamalu o le tatou atunuu lenei foʻi tula le taeao le ufaigaluega tofi a le atua ia ma le paia lasilasi mai lava i le au matutua seʻia o i se pitosili ona laʻitiiti ia faatalofa atu ma le agaga faaloalo alo le soifua ua leva foʻi aso tatou valavala le lagata tatou feloaiga i fia e tausaga talu ai a le ua ae pia le lepa so mele nga uma lo so ko viki ia vai la le o so ia ai faafetai le li o le e maua mai ia la soifua manuia ia le tou ofisa mamalu ia tonu fo ia tatou ai o Wellington ia o fea tau te o ia o fresili hoi le ia po fea where's home ia o kakulanga i whatever na o mai ia o tatou o le home o Wellington po fea anga ia o Wellington ia o le mena ia o Paul Mele va ver ko fialu so o que se malulu o vale malulu ia o sa fo matua la to ma le tele le so vuanga le te ia yo le te felolua ia i Samoa Australia le usi le ma ne tanu foi to vile tatou sa i malo si le la mo ia so vola le si malo anai manuia ia malo sa le ia le foi me ia no ngaluenga te foi ne le si mer tau singa ainga ia ua le tusa foʻi ua iai faaloaloaiga ma mea faapena ia ae o le mea taunu faamuamua o le mea iloa e maua ai le seileni e ola ai o le mea tāua lanā e leai foʻi sisia faamuamua ua ua matua foʻi tamaiti ia tautu le avanoa i tamaiti ea foʻi saʻili malo le tamaititi latou mo lona ia aiga ia e saʻo lele ia sia o fele tele lou taimi nei taimi pe afua ai nei e taimi o e feagotulaga o galuega aftaia ia tautala foi maleva mal faaloalo o le business ai o inei ia o inei Australia a misa ia o inei Wellington ale mei ia pe no fai atu o le tatou company ai o le tasiva i valua na amatai pe no fai atu le mele over le silia tosu ta fai ia o le meal nei e mo foi ana ia se vai tai misa o mato ona o le fa mautu fo ni se fufuanga i Australia ia Samoa ia te milane ia le la o fe lua i le vala le ia pe o tele o te mi fa o Samoa le o tele na ia bisinisi e alua ele ai ia se me o le me masani le fu masani le fainga ia malo ia mo le sile fiele tunu me se la tu fesili mai tu langa uta vi Samoa company ia le la mo la velo tal no ma le to fasi e fa mal mala mai mata upu nei sia mai so fina ngalo tu lango ia le ave ngo uta Samoa o le tu lango o langa ta company ia malo lava faftai foi ia tautala foi ia maleanga faaloalo le pa ia mal malo tato au fafonga e te teltono ele ase se le si la fia ia wa liva tele e ia foi nisi tupu matamali ino mai foi fatino nei company ia ole to fa ngai ole to iai ia ona ele fai ngofie ele fai ngofie ele o se me fai ngofie sa fai ngofie ia so ia matori foi sai tatu office in Newtown ia paolo me o tato warehouse masaniala to ke openi ma i lela wai taita pe o taita le ua pesu mai ai ona morsi le fia ma le anga faaloalo waso ia sa ele va pe lata mai o nepia o termine wala o toise va o termine o va uma o kilani lela uta mo fai felicita to la o kilani lela pe o paste le ono le mafo anga le wala fa tu langa i taita o lo ia o tatou ta uma i nei e avatu i nei e avatu i loli tau tala mal faaloalo e le to ini container e mafai ana mai ia container mai lunga ona mai le uta i nei a o le fasili la ia o le tau e fai akstanga ta tele o le tau o le mea saawai o so e sa tele a container e uta tua i nei fai ngofie tele a feu ia inga e mau ai tau tau ngofie al termine ia wouta uma o kilani mo le pa ole me fa ngofie le wai ai mo lo sir fisa mo
ua tolu o isi taimi ua whāwaa. O so ia, e tulia e fesili mai, e isa tau waa o le aso tama. E isa tau waa e whaatau mo lota maiti. E isa tau waa e whaatau taimile o Kirisimas. Ia o le mele ua iai, le whainga le ua whai nei. A whaia ua e fina ngalo e awe la uta. Ta pena la uta le taimina. E olo le taimi o mo whapea mai loa. Bili mai loa whapea sia. Le ua ready la uta. A le e ready vaso lea, o whatu lea. Whetau i le ma le waa lea. Le foi tatou sa yaso ai a pe fa tu lamatang ya sa pe sa me foi le fa tel se tumule le ai la on fa mam la mangale tau tala foi ama le mal fa alo se ngana fa ngofi a o mai ale pusa le va ale pena le luating pusa e alua e alua e le ai se fa pe langa mau te uta fa tasi mai si company le ai langa o le te tonu le mi sa me le shipping e le ai ala se me o ala na tu ai o e la stay me te vili mai a fa pele fatu a wa langa le fa pesi ya lu siva a se sa lu siva no fatu a lu le siva ta sile me ye mala mala mai wa ta tu fa mai so la utana avel company na a vatu le matanga o februari ale fatu a ya va ele tu ia se si wa le ma se uta e mai ta tia tu lo e mai ya o le va a fetawi tu lo ia o le va a so ai tu lo ia e la si a inga e te ile pusana amai nel vaso nei au te ilo video to fat o to pusala e ka un vaso la ta un vaso fo mai ya ona o le fetawi ai mai fa pe le fatwa au mai ne fatwa alu le va ai le a fa ungal masina po le matanga o le si masina e le ai ala se me fa ai a me fa le te tar sanga i tangata o le ale te me ku e si la fie a vela ut au lo fa atali a te mira nei ata to Wellington se wa masani uma o le te pe o mele ya ona tele tangata se fa sa a malta to numero e lungo le si fonga la mo ya wa masani fo ya e to tele me vola fo pe ya sa fo ina ngo isi tangata tele na no fo na i lo matua na i to ina le matua ya fa longo le ya wo so fo mal fi avel pu se sa mo ai pe o mele na ya o le tala ma na ya lava le wa tolu nga o isi taimi o fa va ai pe mena ele fa pe aru le siva sausi e latu le siva le ai a o fa tasi al tolu na te metas ia mata ulia la ese o matu nu e a feiva e le si me tau e si la fiefo e le si me to ale vena ave e le ai ma se me fa ai a ti le ia le va alalo e ti le ia o ai si le me fa pe e o polo misil tangata e le fa no fa ia na me taimi e maila uta au e te popole e tau nu wala uta e le ai mas fale tonu awa alisi tangata e whapea mai o le matou whaala velave whai le vai a Sofia o le ai ute le tariaina la le whapea mai tasi ala utala a ready lo au mai o le whataita inga la tatou tala noa la iuka o le Christmas la ua whautuanga e manao e o la uta e a fio i Samoa ia e tau nu Samoa la wai Samoa la uta e te tau na mai la uta le ia o ke topa e le whai unga o ke topa o na avele le amatanga o November a tileia e tau nu la uta i le vai aso mua te sema ai a mai la uta e lata le whai unga o November o aso ia o te whai atu ai awane e tua ia la o le mena ai te lele avanoa e tau ana vave ave le mena leo te whai atu ai o la una fautuanga e pule al tangata lato ai le lea fa per Kirisimas o lato uma Kirisimas e tatau ana amai le vai aso muli o ke topa ia ia te awa o le si le vai ngai pe e sa o le leia e pe ia fa le tonu le utan tu wa ilo le ia e tu e te le uti e le va le o e va company va ale e sa o le ma le fu le wa fa mal mala mai le tu o ia la tu si le fietu la ngale asi alo to fa mo o ani o lo ai alo e tau na fa tu ina tu alo ese mai o le vei pusa ia fa tai ta sile sita wa isi ia tu lo fu ia e pe no fa ia tu tau tala mal fa alo e isi ainga tu mo me o tanga pakeka ia tanga niani o le mea sa wa ia o tele ai me ave pusa tangata e pule ha o e fatua mo ale ungo mele tono no pusa pe ha o sa mo e o no sa mo e mataulia la ta sile me wa te fa mamla maso o ona i to se tia inicio fa sala longo fo ie fa pe mai o monoko kongi ngai la klo sa mo ave ko le ai e ia tu pe to tongi sa mo o le tu pe le tau tala no ai o to tongi ana o le va
ia ai lua la me te tongi Samoa o le handling fee le me hole tongi o le waf ia mal tiute ia o matou la pela o tau ma o le waila o HNE vai tele fai mo fia ele mamau atu mal fama tio o ana fo esi fia tu na o tele ia me o paka ita avale ma me tu e containers a o tu lai na le officer e ave ia tu ina le pusa to tongi na le handling la fo tu mai mal tangata o tiute ia matau le hoita to e tamo fai e vane mai au e fia la si al me ave tu ma to pusa ia la tele tangata vili atu te fai atu ai o te ilo ai lema fai o no ta uesis le anga ya fai na fo ia le anga uma fo e fa pe e o tu sa mo fa mai fo si e limata la a ia al mela nei o te ilo le ia le o tau fa tai a fa pe se ating pusa wifi le me o le volume ia tele ina charge fo ile minimum charge le handling ia fa pe la sa le minimum charge sa mo e unos futa la le handling ia fa pe la to mai ting pusa e fa mai suka ka mai ting pusa ri ar ke le ka la ngai fa le minimum charge fa pe 0.2 pe 0.3 e fa le minimum charge me la na fa to e si ku e tele pe atole keeping meter ia fa si mo e fia la alta o tiute e tu al mato watching pusa ele o la ele mala o lo fa to ba ile mena le mena le customs le tiute ia ma tau le ho e fa mai ia o si ai fa ele o termine was strict for is na i vaenga le tiute wa fai matua fa to anga le e si tangata fa mai nga o mea na o mea ai o mai fonga e la ku kiuke o lai fai merka ra che yo tu la to nu le pusa le nga kiuke a le sa fai mai ele ia ni me o ave me fala na o si to to avo ele official le tuti ina ne te wa fa ina fo ila to o no fai mai e lima ka la kiuke ai la ku lai fai merka ra che yo me na va tu pusa sa le le ya le fa mi no le va ia ai se sta si foi assistent me se si fa mo o le si fisili tu langa ta vale ta tano ta vale vale ta sango ta vale le tali isa mo a wafo i nisi tu pe ta pena ile ainga ina o tonu ta vale isa mo tu langa la i o le tongi le wafu martute se me se family no mane ele fisili o le nga fo ile po kalame le nga o tanto fisili ane o le vatu tele o ainga ia wa termine ia lo tele ia me o katiles isa mo ia fisili me no ainga fatu ia pawata avale la tau le molte mine sa mo me yo piki apu male fa alo mo for wheel drives o termine o le lua face full mal tolu e o lo ia te se mal tau sanga ne ia na uma fo le lua full mal tolu e se full tau sanga so o se ta avale e ia la le si me le o tele fa lu fesa se tangata ona tu la fono le fa mai los full tau sanga le ia nei o tele tangata fa mai avela ta avale o termine po le alta avale te sau au mai e avea a olona fa fita ulila e le mafai ona ave tu sa mo pe ale mitle pe ale tu sa matula fono le suta sanga ona ise ti el fa mai lo ta tala le luas futa sanga e sao o ye le foi le ai tal no ngale o ye el parlamento ma me uma o talia le mena luas futa sanga ai le fa pe o talia le avatu ele italia ina le taimi avatu ai e ta vale a isi ainga termine na avatu o le lua fe male fitu a four wheel drives wa langa o te loanga o mai nei fai isi company na avela ia o le mela utupu le la o tu lungo le waf se longa italia a to le pili le malo no fatua avela itua ona e fesili lo la ia mai la masina mai e tongi la le me o le pon tongi la le pon e o mai fonga le pon o taunga tātu e uma fose fulu mon kupu afe o mena le la ua fautuanga sa mua maleanganga fa alo ele i o le taimi ta tala ile tu la fono le io pa wale ta vale faina ave o le lua fe se fulu man to a se upo ile ta vale fo ile le fa ngai fa to anga me e pisa ni e sa o talia il malo ai le italia le taimi e va tu ai ton ele ia va tu ele i ma fai ona ave wai fa lanta ngate fi ave lanta avale te o mali o tele ave leanga e vane a te tautala mal fa alo e o mai fonga so e fonga o compania si ana mai o Javen leanga mai ia na u foleo o tele lo la e fa pe sol ia o la to fu o le lo tu la fono le mai a o te so so ani to wa e ave en tu la ia se ia a fa me ala tu la fono fotu a ma faina talia ile tau sang fo o ka se tupele la tonge e ko konge lungo le wafure ku
Ya, o le sifsili na tau no ia tufu. O le tiute. O tiute o ta'avale. O le mea sa'oa ia mo le whaamamlamanga o tūlanga le. E tongi fo le handling. Ia ma le mea le quarantine. Le mea fo i le whaasu wai. Ia o le tau o le mea le ia o le ta'avale na po a pea se lau montupu. Ta'avale i titi i lalo se lau tāla. I le mea ngā o le quarantine, le whaasu. O le handling, ia e fua fo i le volume. A sa wata avale se furu walu ki pigmita. Ia e whaifa pena. O mai lo tiute. A e sua to ai nei ma le invoice fo i le sa whaatau e lau ta'avale. O le invoice la na e keru ki le tele le... Ia matau le fo i tātou e tele a ta'avale le invoice e tele a ta'avale le tongitongi ma me whapena a. Ai ala na la fo ta'avale. O lau mea alofa e o mātua ma lo ainga. Ia, e iei fo i la me fo i le te halu ala o e tarusanga. O le mea alofa e le aso tama. Ia, o tele fai atu leanga e lea ia au i le tūlanga lea. A le tele ana o tangata e o tu tarusanga whapena. Ia, ona fai le, ale mea saoa, e peis uma mea uma, i le tau o le ta'avale lea te avatua i nei. A avatua lau ta'avale o le invoice, o le ilisiti lea sa e whaatau o mai le ta'avale, mai se fale ta'avale. A whapea whaateta inga, pe se furu afe. Na vatu lor se furu afe na, ke kui leite alo leo baina. Ia, e ia la ma me vole lo le tele o le afi, ma me wapena. Ia, umai fonga, ia, ta umai lo mal tiute. Ia pia no fai atu o te iloa uma tiute o wau te iloa ai lema fai ona o walanga umai fo. E o atu tangata fa pia. Fa maisi ana le afeta halalti ia ele fetaui. Ia, fa mamla manga na nai tu. Malo, wale o le tanamoni a ise ainga e fia avese uta isa mo po se pusa le usa no le tofasia. O le ala vale fa memori ave o stavale. Ia mautino, ia ma le tupe ave isa mo e tiute ai fai to. E le fa per watu lo isa mo ia e tele e la fa tali isa mo mo tiute o le wafu quarantine me fa pena. Ma le ia le fa pulanga le vanga le sa pena ide ia inga ia le avese pusa te mo mo po ave so fo. Ia o le ta u fo o le lo le ma le ia pe si le mato si le tiute mo fa ma manga tu le o ta u so so di vo le tu ta pena se le ni me fa per. Ile ta u tiute. Ya me se ta avale wana o le stana no fa lo e fu le tau le afi ta avale ale la we fa manim e fu le tau ta avale le vatu a vatu la ta avale ne limas fu wa fe usi io na sa bala al vatu sa bala la fa ta ni mai o pe no fa atu ya ma nei ia pe no fa atu o tele ta tangata o le malama a o tatu tangata e se le fai ainga langa le te ilo o levan o fa el company ne e te ai alu nei, te au tilo fo ile le mei ave. E matua i, tatau fai fo lai fai se tau ina ia fetaui. Fo ile walanga ele se si vanea, ele se si no fo mas faltupe. E ala na ave mei sa mo. O le alo lo fai ainga. O le si mei e mo le fo te tau tala so oia. Wa isi fa mai. Wa ka mo kalme ave, o ma ko meu me fo ile second hand. E tutu sa ale me second hand, ma le mea fo. Ia mata ulio tātou te leo mea, ia o mea o lea lolofa. Pea ia tala fo, ia tau te... Ia o a tate latu a mata le whaingo le pusa. E kusa a maka le tulo wa Samoa. Le kui sa mana. Ai or kai mira wa uma ile wha umuri. Wa wha uma ile maa kui ngā e kongi e man sa mala i konguri. O kongi e manga e ave a koi malea mea o ngā. E o ai mea na wa tu uma i totonu. Ai se a ono lea lolofa. Mea whaina e ole anga fa apea le usilfia sa mana ia e tau fiololo le tau ale anga o si itanga le na ia wa ala fo na oso lunga tau oloa o le tau o le freight o le tau o va ale wa ia nei me fa na e wa tato me le sa ia sa pa ia wa fa tu stu sa mai le tasi vai valua le na matai a fa tu stu sa o le ilalo se la ta la le le tele le no o fa ta inga na le te nei a fa pe wa te mia sa lu se la vol se fulu le keeping meter ia tot se la ia te mine lo fa se la ona o loli ma mena ona o ave na ilunga ona fa popo e ma le tau o le loli le ave ilunga le ai ma se en fa na fa nei le container pe fa pe ma na o se ai nga e mai se la tu container e fa ia o le tala sa o ai ia saula e mai mai lunga container e afe mon tupu to e vatu nei afe mon tupu ma le tongi le lori le piki mai ai le rail ave lo fale ia e mo fo ko ki kia kusale tu sel tau melia ia ma tau container freighta ai po le am ele si no si fia nei si ai nga fo tato nei po rua wa so tu le
ave uma mea ia e lete teina o tau container tona ia ai no sa wa fa mama lama mo e hoto lori mai uma ia la tau no raso nei e va ve fa ngofie e pe no fa ia tu le ia se me fa tau mo fa ia se mea ina ia afore tangata o kilani tami nei wa le tele na pesi o kilani o no mene au fua ia ia lima suta la le se ia ia o kilani mai nei to ti se lautala ile tau o kilani ma tau nei ona o le vatunga nei a fuala ia a papela wa nei si ainga no o te ma to fitau te rangia o kilani fa mai ngama ko mai mo te le lo fa rangola e fuala wa lunga ile taimi a toa o le wearing and tearing o ta vale ia o le pensini o me uma wa o va kula konka sa o le sfata ita inga fa pe o lo sa o lo ta vale va tu nei power to pe tu sa le tau nei le tau o kilan power to pe extra tongi o le tau le loli tu lo le tu o lunga lo ta vale ai avatu o lunga e isi ai ngai fa mai mo te to ma to avatu ia o se fela lo tu pe e se fela o tau loli la tu nei pe fa se la le lima se la le tu o lunga le loli ai fuala le alu lo ta vale le la tu ai o lo pensini ma lo to le mai vale o tinga ina lo ta vale tinga ina o a te le tu pe alu ai fa ngofia le tu mai ya o fa tu mu tono lo ta vale ta le o ma ave o le tu la fono le va e mai lo ta vale sana tu ni me ton e sa le ngo telefo me wala ngo isi va ko afe mo mo ko ia o ista vale o tele na le lo ai me ai nga o fa sala a waula e tele no fo ma lo ta vale tono containers ia o te fai ainga ia o ponesi o to pule o ko fa fa tumu uma tono to ta van ia uma fo ko skua ia alo va taila o to fa sia ole ale e se tele fa tapula o se pusa la o papa fo le ia ase ainga e se fu fa tapula fo le o la o ia sa ole le ia tasi fa ftaia o te malfa alo fo sa ole pa wale fu tapula fa tapula al pusa o nei tele atu no container o le container o le alu lungo container 2.5 ia o pe o le meanga nga tai wa 2.7 o le alu ia o tafa 2.3 ia o le umi ai o container ia me pena e le pusa tele sia inga le na menele e la to pusa wo pusa inga ile se fu tasi kipik mita pa o me o le fai tu lo o le mafai ona latu le loli fele silingi lunga o se upu ia pa o me o fito no le waile o filo io e lo la isi me fo io le me le rack ya mata ulia la le se kap ya e te utimuia artele ainga le ia se pusa o avatu pa wa me mo faina le faina tu no container me o loli ya wa ya me fo ia special ai me o company va le shipping e tu e lunga ya wa me ana le ia o pusa e po le ale ainga po le pa wa le me ia sao atu lo loli la ko silingi mai lunga umalo o isi ainga te latu o la weito no falta vale e me fanga le ngoka o iai a vili atu la ainga va pe fia faule pusa la te o kilani po lo te samo o ke fa ia pu e mala le ata so o tilo tia e ngale o kilo fa ngale le la kwale lo se koso mai fa ia me ia fa pena o tato e a pe o fa ia tato tu nu wa ma konga ia tu nu ia ma tu am ta utia soma o te mine o fa tele ina ainga ave bia o fu foi ainga o si kuea tu le me sa termine o foi si lungo ta o lo ya le foi la o vai tele ainga o to e amatan to foi ainga to to la o me sa mo o me ngalo we nge me o le yo le si mea le ma se na foi o special foi e atu pa pe foi la vai aso nei o le ton foi o no sfutala o le foi la special o kilani e lima sfutala le atu pa o tu pa o ia ko pa foi le ma se na le ma sena check in mla vale 2 kilo io e pule ala o mamafa pa me yo fengo ngasi ilunga mamenga e pule ala o mamafa me uma ia tumu le o topa tu sala la topa uma ma me o containers fo ia plastic containers o termine o le unos futala nei Wellington e fia ta topa me vai e pule a pule a o topa e le si ainga lo se fululu ko pa ia o si ainga valula to plastic fo ia elanga so e tu eta mo fi tau mo fia tu na ia o talonge ma me ona wa fa ngata la lo special le ile vai aso le ile aso lulu
ia na taatia foi la ia sei wa me sa sei o ke foi e fai ke le yuka ia ona fai le ona special na e so ani mo tatou wa fai ole air freight ia nga o kilangi o te fai ele air freight ne Wellington ne ona fai ngata ona me foi le vakunga e fai sta un tatele ale air freight ia o te on mero ne once ke me no le va e fitu ai le valu aso tau wa va ver e fitu ai le valu aso tau no o le mele ai na le fia au mai la va o la uta ia tau ia o te pole la ngai umile process a fa pe o le aso fitu al masina e se le va e te tauna mai a e te tauna vai aso a to o mo ka nga avele lungo le waf e fa te tali ia so ia fitu e le process e matau le le fa pe le va sa mo le tu le waf le o le process e fa ia me o time slot foi e lungo le waf ia se sa le va le sa mo ia uta fa so solo uma fa pena me vona ia malama le tato e lava le ono sa e tele o taimi o le me pito siliano fa ta wa ina le mele ia tau no manuela busa wa le si me fo ia o ise tala ia tele ai na si sila fo tato i meu fo fa sala launga ma me fa pena ia le to te vai ia te se asa fo no fo ia nga ona ita mai taimi ia alanga lo ma sanitanga e ia si taimi o tu la u kai ia tau tala mal fa alo o tu lo sa mo le fa ina ave tu al fesiri fa mai ale wa mon to tongi atu le e al melana le te fa atu ai le se singala na ele o tupula ya o le mena ale te fa longo ilanga la sa o le ta office uta ona ta ofi e te tongi ia ile company le al fa la vera ele o tongi ia company le le mena le te fa atu ai ala no ta no atu ai langa le tele na mawai si ta tu no be vol na fa tete a foi le ia sa o le me ave ila uta ia sa langa lo te fa ia tu langa o le me vole sa mo e tele na fa peta te felo ai nei lo fa ila uta e te sort foi sa mo o la fo te tu mai sa mo ona o le mafuanga ia mauti noa ia lo la ngona sa ngale mu tele le mele mele te fa fonga il tanto fa sa la ngole fa e fa tu ina ona te sua tu fo o la te tu mai sa mo o te lo le ia ala pusale ia na ele ia fi wala fe me fa ia li fo lo le ia e te tongia u pili ima me ala uta le o ta no mo le manuia e me foi fa pe o le ia se uta e tau no atu fa le ton e ala fa le ton lo pusa va ne tu lo o malepe ona o le ona pe o le fainga mena le ale na fai ai si ai ngal pusala papa ia sa ngale mu ma to lia foi personal effects ala to o le tangata ma ana me le ave ele ia wa te le uka company o te ave ia mena le mai o mana pete la to e mo ni pusala papa o le tato office ma to la taringa eu fai ka fo lo fisili ia foi sa o le fisili sa mo ia so ia pe le la fa tu sawa wa tau ngatala o papa o le mela wo musu e to e fai nai wasa ina i tangata sa fa tu foi le ai le tangata le ka muka le fo le fa le fia fa na pusala o papa e fa nga fa wa vidi mai sia o le mo ya pusala o papa a vidi atu se si i se pusala o papa wa tele na o si tangata i lo ka muka le fa le wo tala no atu mo le fa alo mo le ava tele tele fa to no ai enya pusala papa vili mai la ia le vili mai tangata e tia ona uta ua le ia no mela e vai le pusala le anga wo muso e toi fa onga ia usil fi hota mo tala papa asa ngela e uma nefa mai tangata le na fa ua pusala papa si e fase la una lu le fa uma ona e vili mai lo e sa pusala papa ka o ko mal fase la ule ai le i ko ngele va fa mai son ko ko ka ke mela na u fa tete ia ona fa pe le la fa mai matangata e tonga tala o company ai ona o le ating pusa a le simia o le tele o tato ai ngale wo ia o le ase ai ngale se tamai tele lo ka muta a fa pe ala e ni la papa tu lo ia no fa le la to fa o ki lani le temi nei le warehouse po ko kele pusa la papa o te no fo o ka mai wa ia company o ka mai e me ala fa tu a fa pipi ia wa ese ma sais ia e to mo fia tele ata ilu se la mo tu puile ono lai te lo ai company o ka mai ai a fa ia fa fonga mai ni si fo ia tato tu no nei Wellington e ni pusala pop so tai mele o ona o tangola e mo e fo le tupe o le fa pe ave fua e mo e fo le tupe
Ia se fa ilo ana telefoni mo le tunu mo le tusi ana telefoni le fa mo le lava. Ia o tatou telefoni masani o le olu atasi o tolu fa valu o tastas olu atasi o tolu fa valu o tastas. Ava pe ia ni se visili ele vatua por kala ia visili ele to kasia. Mai le taimi na ia o tu Christmas ia le ufa ino atu tona mai la pusa ia topa ia tape na mo Christmas te ua in fa mo ngala nga ele tau lau no tu langa ava tu langa lolo wa tau mele le ino seisi yo no fa ina foi la le o va pusa sa o le e taimi le na tu lo wa le na lo vai ia o kila ia o kila o le o kele ngo foi o kila o le nga o le o pepe no foi o kila ke mila le nga te le na mo wai te le wa once ia fa pe foi po wa fa fiti ia po wa po ka wa fa inga Pacific ia toi foi na me ana lo te fai tu wa istangat ia o lo foi te fai vai o ia le si me mana ia le o tala o te le a fa pe o te le nei fai le tau la pusa e piki lo la pusa e le te tongia ia te au la pusa e le o te le tango kusape ke fio mai la so afa mai sia afa pe o pusa e fase la pe afa montu le o sa unele tangata fa mai ko kongi ko lo pusa la ke ho ke le ia me alwa e le o se fa fita u na malie e la fo mai ala invoice afa pe o avenila o pusa pe vai a software o melo la invoice email yo na e tango la ia transfer ele le tau o la pusa e kusa po la pusa te le pe fiel me ave o te le ave ha se tupe okay e le ai e matu ai o fa sa ina me foi nga o mirka company o lo le kamo se kupe e si le alto sa o ai tono le account o company ya ona fu e lo le ala me fala na a o tu la sa mo fa pe o te nu le va ai la ku sa mo le so su fa ku mo le lisi ya na ko ma fo o ile ko ko ngela ka pusa mela e ana na pielo su fa ile lisi o ale pusa ia pusa pe mai le pusa va tua alu lo samo pusa pe te le tong ir pusa pa wa ke me mo wai o ke me o samo ile so no ile al te le yo le va no le va tu tong ia wa te le o company ia te tau tala mal fa alo e te tongi mua fa tua ai o le si me o le ke me si ringi o pusa tu lo e mana o mia me tongi a wa le ai e piki ala o pusa fai uma me uma ona fatua la foto lo le o pe ale la foto le pili ke fongi voi ia ka ngola ia transfer wa voi lo ma ta to fai a mi si fo ia le au matua ia le voi alo fa na voi lo wa ke la kulo se ai ngai le au matu ia no tong fai lo la ia tele no se fa na e me se email u tango ia email uma ma le for system le a o foi ai na fa le tonua wa le ai ma se si ato e me faina e no fo mo lia o le tuna fono wa le fa mo le wa uma na transfer le bank ale me vota to e piki me nga fiu lo la yeso fiu lo la yeso wa mo ya la ya no ka kala mal fa alo ta to la kulo e fa tala no lo e mai malu fa tu tuanga ile tangata le la ia tina fa pele fa lo fe kau e so lo e homo se la e velo pus wakua ave tua alfe sirila le fatu alu fe tau i mal tangata le a me fa fai al tau tua la tau ave ia te tongi lo la ina ia mana ia foi le o tato o levanta to foi nei me ia sa le ma lo tau tua ai si ato me telefoni ona tato malisi tau tua me fa fa la lo ia fa to fai le mo le te ia fa taia sa mo ia pe ano fai tu ala foi ona o le nau la va ia me sa tato pe ana fai atu male ava tele mal fa alo ia e tatu fia fa nenga luenga ona o lai ona nga luenga kasinga nga luenga lo fa tele tato o so se me e o ta vale ma me mo ta vai tele ai nga e tinana struggle tato ai nga nei ia alo lo fa ona o me ale na le fo tato ia sa il manuia ia mantu ho tato ai nga sa mo ta vale me uma paule me o so tai mai ona ia fa wa pe ona to fa fongole matanga po kala me tele a ule inei au e vili mal telefoni a vili mai fo e fa pe opis tu mal text me ya o te to fa fo e tua po te Samoa po te Australia po fela e Roma langa termine me sa Samoa ia ta sile me wa a termine a o Samoa
o sili atu alfa ngala ka ngumela ngi sila wa valuta la ile aso e valuta la ile aso sili atu na ya foi le ya ta Italia me o business le la o le to fa pe sili ala pe vili atu ala o le te Samoa e tali me pe ya le te nei e fa atu ya wa already ya le la tu tato lori o tele o ainga o le ready ane la tu nei ya lori piki po fea la vale le vin Hastings Napier me uma e watu ale lori mai a manga wa pikinge ya al tu sauti ya e mafai a ye fi ona mai uma fo ya mai ya a vala o meu tanga fa mama ma fo ye al mena ye ya le tato special le fai ne tato o pa o le si meo kalone ya tu lo kalone fo la to a tasi le kalone e si kuea tu le level fa e fa lo lunga kalone ya pa alo ta e o mai fonga e o fa sta inga tulanga masani ya a tasile me ole pusa foile ya se la montu a o lo na lima lo pusa nga ilunga mo me o ating pusa la me o plastic foi e o mo fono vars o mo fonga o vars futa la ile metas e o melane alta to telefonial na ole o lo tasi ya o ton fa valu o testas o lo tasi o ton fa valu o testasi ia o le tātou warehouse I rongotai le me ale sa ia mai yasoia o la ia le taimi nei le kona o e fo Tirangi Road ma I rongotai ia o I taita ia o I Pidakin Street ia e le alma au mai leanga e whatapula ale o I totonu fo ile langa ia langa o tula fono fo e masani ia vevune ia vanoa fo e matasi whaftaitele le au mofo ine ia vanoa ia o nei pisinisi al mesili al tato feilo fa fatai tele fa fatai fo le fa longo me tele o taimi fo feo ye ki ale app fo ile ale tato asi fonga longo ye fa longo mai ya le ngona fia ai fa fatai tele ma lo fo mo lo taimi fa fatai vi ele tu me uma fa fatai tele ya fa manu fo ile tu ele fa fonga sa mo upo masani ya le ya se fai asa ma se ma ai vo se fa le tonu le ngana ya ton fai vo se ngana fai ngofia ya mo le malama al tatu telefoni na ya ai la foia se fa le tonu ize nu le ai na e fa fai tele manu tele ya to lu mango fa un ni va yaso taisi nu ya foi lo to fa mo lo na le tonu nu le tu nu foi la le tu kilis mas malta so fo o lu tasi o to lu fa valu o testasi ya so I fu mo le tai so I fu la
Sorry. Pa.
le manongi ta utino mai no ta ofi mausalilo fa amaoni tu ma pese io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alif sili le sasala itu e fa o samoana e fa atosina yo anganga te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ua e pea sia mea e ta fea La upua tau no fonene i tau ai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli ususu Ta la la a fio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa E whaatalo whātu i le nei tae au fōu i le au whaafonga o lo mwhaina maa o mai le tautua maa sani al si ufonga le lau mua i le nei tae au. Ia o le teimi le nei o le ua peo na whaalau ilo atu ua whaamanoa mo le pokalame o le tala lau alunga o le mai aso o na o le teimi maa sani as wharai le taitasi le afa le iwa i le vai aso talua i sa le imwhaio na maa o le tato pokalame ia ona o ni tuatuangia le maa alufia o le au whai pokalame mo le afoi paenga o tātou au nanga le siufonga lau mua. Ia le uto e whaawawa atu le tai au nei tala lau alunga o le vai aso. Le tal noa toi ma le fionga le li pole af masanga te al moresi. Whaalau tele mata upo i olo lau alunga i tutono o New Zealand nei. Ia mai se fo ipo o iei mani mata upo i whawhatu New Zealand. Ia whaatalo whatu ai le i o lau whaafonga nei tai au. Ia maa lola wala soifua ma fionga af masanga. Alo talofa Savelina, male fo suifo ne aso vai aso le amtanga le asonga fo ta pu kalam e fatalo fatu le fa fo ma sani si fo ngolo mo. Malo la vale suifo mo malangi mama. Malo ia. Salo fe tau ile ya wala va ya so ka se malo lu ne fe ngai mtato. Tono New Zealand ia ai ole fo iwa mana ia vale talo tau ni amtanga ne va ya so. E le si tangata sa mato fata si sa mo Amerika lu sa mo sa wele ni sa o to sa nea of mitia fu li mo po o lim mi fatu e fa so of ma fan yo la sonante no mo ele I malulu te o lo la sona so o fa mo sel malulu Wellington fa ya tu ya na la we va ile fa le tonu mato ta ya le o to langa na ye Saulina tateri o tua tatumta o masani se itala noa tua lona I vaenga ia mo le whaafonga angal tatu o whaafonga. Mo le tato api le ngana sa mo e pei o na whaalau ilo le Stolz Fulo Uni. E pe ana vatu whaamtalanga le sfuru asa mulmuliane o ovale lua afe tangata o lato tu ua ilungo lato telefoni whawea ile le tato ngan Samoa app ia mai o mal temine ia lo fa solo lo vai alu lunga ma o telefoni fa ngai tamitia onga ia manisi fa ia onga tala no mai ia o le fo ne tu o to male ava no mo ila to ayeni me e tau ia I te sila fie te tau ona be fa le lei po la la stulanga ia fa mo le fa lo mai o le fa ungon masina nei o la to va ai lo po anime tau ona to sui ia ona fa tino lola ia amatalole ia na whaalau loa fo inisi vaenga o New Zealand tato api al te mine I o lo alu le ato ilungo o le upenga so ta inga. Me nai mo wha sila fia tato au whaafonga. O le si vaenga. Ato no lo I teimi tau te mo mai whasa longo lungo le ti o mata avale ilungo ele o ato o toale le leo o whasa la launga I inisi o teimi. Ele poloketi longa lua tato ofisa tau business continuity. Ia ma veia fa le ia fa le lava ia tele o mea
ina ua mai tatou ofisa ine le lua afe lua sifulu ia no mai lava masini mai tai ia na isi te mai masini ni whaapopo i nei ia le tele se tupe na maua e whai e tatou ngā luenga i nei ia leo umana whai ngā luenga ma maua fo se vai ngā tupe o lea lau a matana ngā lulua i nei whaatūlanga ia masini e tau ona toi sui whaalelei ia ona sa o lole manai whaale tono lo maua le teimi nei i le tatou whaasala launga i lunga o le tio e pai whaima motu atu i ni seo si tamai tei popo wa ia te tono e le fifi e tangata whaalongolongo ia pe a wha pe o tupso al fuafanga na i tau ona tui uma masini i tono le tatou potu whaasala lau le e el tamai potu na i tatou masini whaasala lau a e se la le stilo nei i ol vaenga na e whaisenga luenga mo lesi lua i le tolu masina e ala taimi e la pe atu i whaasala lau a mese alungo le tatou app ia wai toa whai ape a te le lua po le tolu fo i ia wa uli o astai tasi ia o le fofuanga na ma whai loa fo i le tūlanga lo ngā lue mātou ina tau wha le lea atili tatou whaasala lau ia ona tatou malanga e fo i le ina isi tau sanga i masini na ia se vai po a wheto sui e ai whainga na sa vanina fio i stala mua ta tua le isi au tau Sia le tunu i talonga ia ai tal tonu e hala fa no no ni sil nei ta no fa ia ina le tato omni polo le no sila ni i polo lang le fa ngaso yo te lo tau fio lo le mal ma fo le au soka wa le no fa ina no a ia le fa ina to pe le la pista nei talonga de polo ai tu mato yo talo fa si tato au ia o ia le manatu maulunga o tangata New Zealand o le ia le au ia si Nolin tau a tato whaia onga le ni ia de ai e de fa pe la malo si pe tato au ai nei si au le mai fa fo Jamaica ma no ia o le moto ai le ia to umi yo o le mena o poto vo ila to so tangata talfe ngai multa longa na vai la ia o le si swinga le o vai ia o tele o si tene ia ta alo i nei New Zealand ta alo i Australia i tapu sanga fo ia i masani ta to ia leo wole le ia malato ta alo no lo leo mai fa ina ta to o lo mato mai na o tu nei ia ia o le mela te mo e le ne fa lo to wole si ta to fa longa a io e i ta alo tu ia to no le tu langa na le o ta to wale to e tu sa fo ia so e tawana e ni tene le ato to i temi uma ia ali ai lo o mele mo wa pele sa fa mo el tato tene le mai lungai i o kilani le e umi e mfaina fa ia e pe o lena la vea ia wa toi fo ina i tene e pupu o to no we al su e tene umi to la lo mama wa pola le o va ngai e to futuli tono ia ole amatana so ele au tu umi vo le tawa na we to o ni pom fa tu la pom tongi mai si o tali mai li si tu e no fio lo tato o tu langa na vai nei tene utalo to telo la to umi le si eso se fa nga la malai ai pupu tele vai o e au le por ya to no e ole me fentai o New Zealand le sa o e male sao sa siampini le si tau wanga talmai ia ale ua o atu le tūlua ia o pa la sem tu va ale mele atu le o Australia le siampini ia mantua le vale o New Zealand ma Australia pe atu no ia umial ne tipolo la tau ia pele ua toi fao atu o isi atu no ia salo se stai sa fu itai au se stai fo o le te va atu le pepa le masanga o le ole sofitu pola sono nei ole sono le na tu le na ia wana nafi ale na fa ai longa ile le aso le na fa palasi ia pomo ia America io atonu wa nga fo ile to fa manatu mo ile la lolangi ole fa matau a paluzie i me tau tia nuclear tau tia ai mane fo ile toi fai bana fa mana tu tau sang tai tasi le pomule na pai ia pani i Hiroshima ele le tu langa e ono o ita to ya ole so ono o kuso le tasi va fa i vale na tu kole falima ia falima ia atato wa ila le mene tu ia lai fa ia tu wala vole o fa amatana fa
ma fa u tu fo le fa misale na ye sinu ya alai fa ya pan yo mai lo fa pa po mu fo ye pe o la po ya wa ye te lo amerika mai lo fa pa la le po mu lungo po mo tomika ya fa pa le po mu mo na e pe amale vals fulu tanga tena mari di wo vals fulu af ya ole tu langa la na ye ye na umana si di malola e ma fa to ese fa ile ai wole to ki tau ma to fa tai telia a wo na mo wale tu langa ya paniala to wole to fi fa mi sa yo mo le mo so su ya la to policy le tu langa na ane fa mo ta popole me le to po Rusia ma Ukraine ite wo a pa ne se si fa inse fa ha se po mo fa pe ya a fielo malalang e pe tu langa na ye mane fo to fa mana tu mane to fa te patato wa Hiroshima ya ma Nagasaki ele si a va ngo ya panina na ma fatia tele ya to sanga mulmuliani e fa ita wa fe tangata na fa le tono yo la to so ifua ona o ma wa fianga ma le nuclear ile pomu na pa lo inga fa pe tu pu se me fa pe na lo termine lo inga sili male ma lo si lo pomu len pa la si termine al falim lo inga ya fi o mo le la langi pe tu pu se me fa pe na ya tau si la ke ta to wale ma ma mo ta to mo mo tu la no la lunga ya o te lo e o mai la lo nei le ale ta no ma fo ito fa mana tu o to fa ine me to na o ne to ye ni pomu nuclear ni si wai le se si so fo la le na ma di o mo to le fa ti o se wa tanga te ia wai o no ina fit to sangani sa fa so le tau lo na lo la langi wal to lui va al fali ia o fia o tau sang o tau la fa ia Ukraine la to ma lo ele alu le ia tau si e fai te tu alanga le fai te ia o lo to langa na pena sa no e pomu nuclear ia ngai au mai nei ya tato la wo levan for mai ta yo North Korea ye la na pomu sa vo ye pomu ba e la ta fo tu ala vo e fia fa mi se mai ye la ia talo si ia ai o le swing on tau pen tata no lam tanga o ese fo nei le lava ya so talwai le swing o le tau le na tato fa la moi na o le sa fa le sa no ngani poi lo tu si foi le o le malo fatasi fa to malo fatasi wa umale le tala no mai le global warming ele fa solo in a vela pelta to planet ale o tala no ile boiling ya lo no wing wow mo puna le to vela le mele o ta to mo to tala no mai fa inga luenga ina ia fa ti ai pe ta fie fo le fa solo pe na si lungo le velo il planeta ia ai pe le ia se o no ye i lo ai fa inga polisi ta to i le o amata na fa to si na party ele o ano ai si o party ta la no i tu langa tau climate change pole su inga le tau io le la o sa o le tala le fa lo tu se fa mai vai o de to tala no atu ma to ile tu langa le o le fa ti o le fo le velo tato ia le tato o le va ngale o poio polo ngale o dalo mo to puna le mele o le velo le a tato va nei ia to lungo TV talo nei o le velo si no ulai lunga va ngai ma tu o ke lupe ia na le ta ele vai o isi o no fo le lopo le to inga o isi o mali liu ia o le tūlanga na o le tato paneta te tonu e o si tato vai fo le sama tato le la sau nei po le to inga vevele i tato ini ia mato tato va ai le mele wanga i tato sa wai taipe ia te tau fatu sanga le mele tupu nei laulangi mele ni talo mai no tanga te watu e faule va ai le ia si sinano ia o le mentu e lo ia te lo pito fietanga tana mali di wai ia a tu langa le o le au mali di usanga te velo o le vaengo o le ke lupe le au mo ila to ni ia a tonu e tau fo tato vai po la se me tau tato fai
e o fala velave o a tatou e a tatou nei ia o le mele o le afo i o mo meo feo i o waalele o taavale o le sina vaenga e mo mai ia fo i fsozoani i faa e si ai pe lunga le vevelo o tatou panita ia langa i taun feo i tangata o le feo Iyo, fea sia e. E waloinga a savani mai au whenga luenga o ia loinga a whaso savani mai o. Sa o le. Pole ale tele o le vaenga na tau fio ngai o inga ia whai al tangata e a tili vevela ma whaaleanga ina se o manga mai le taimina malo lo le e taimil koviti a. Ia wau te loli si taimi te lelna wa sa le pupuna tele ai. Vaenga i sa whamata. E tala whai se tātou e le na o se aso a le tei a me pole vai aso. E au ene tau whio i tangata tape o taimina na loka i tātou le koviti tua i nofo umo le whale tangata. A tono nai tau se whai tātou al mele o le e whio ai whai atu ia alai whapapa mea tau a Rusia, Ukraine, a tiri vivela e mana vaenga o le ke lopi. Ia a tono o le si mea na ufa pera ala tau lunga al vaenga i matu. Ia walai pāsolo ni mea o te loa nai sa o ina mo si tu ai ngā vaenga e a whiel tātou pānita. E whaavela a ti lele lalulang. Ia, e mo e whelal vevela. A peol malulu whelen whenga im tātou. Sa wo i tala foule. Ia tonga la tau ia i le neiva i aso, i lava i aso wa. Te mua po le te mlona lua le ua pa ua i le fua o le malulu. Sa o le iwa tikeri. Ia ua whewa i tangata ma pafa jacket ma ofu mawhanwhana ia. Ia o penis wa sa volvala au i whale mai. Mo miani palan keke wa maalilili ia tangata ma mai ma. Ia mai se fo ena i tangata i tono whale pui pui. Ia e se fo ila lea e se ata avilinga o le tau o le mu mai le si tu a le o tonga ia le masani ai a le ua na ia wai le whaimitala no runga whainga i mātua o New Zealand wa matana vevela au kila manu loinga le usau le vevela ma le a le ua rati o le malu o New Zealand i a tonga ma ne ai ofisu ia inga na le tato paneta o le tate vava ai tupu mo tele na ua me e whai il tangata soifua ele ngata ila lo nei a lunga le vate tia la fo o tumu ila pisi o sta o ila pisi de tele o satellite ia o fa tele fo ele ia mona mele ele so manga ta to mo le vana no fo ta to mo le planeta isi va ngole ia le o ta to fa to mo atidiana no fisu ia tawo al ta to ia le ngata ina o le tele o si va ngole o le la lo lange o lo mo lolo a i tu lango ba tele o ti munga ma ia o le vaenga na le o tatou so i fuanga ni vai taimi o le to ia tu se pe o asola e le tele se fa fita o le nei sa o le ia le fo ila te tala noa masanga i vaenga i o le so ia ingole tau ia le wen fa longo atu i polisi lo amata na pisi solo ia vaenga fa fa la ulo ala tau polisi o wa fainga fa tau sina mole palo tale ele o to e mamau ia mai se lau whainga o awala ia po o ani vai ngolo pui ia la tau polisi o se o manga mal tau langole o le tatou pāneta le nei. Moni, ia o le taimi ane o amatai whato sina pāti o mare tau futuli nei. Ia o le oso mai le pāti a le national tau mai la tau e lusu whae biliona le oa fa tatia i la to fo fanga e fa yeni ala tele fa le a wala tele a Michel Vainga i matu le motu le matu ina i fa ngofia i ma le el fio ingo ta vale o loli tele ma tu la fa pena la to ma ele le atira e o tama ai nga pa le ia wala fio ia ta vale ma misia loli la uta ya e fa le tala na ale tai o laxen va so le netia ia e saule minister transport le nei o paka família nei talo le pa pe mai e ole matua se seo ia to inga tau e mai ele paulo le tupe mo mi tele atu le tupe mo mi o la inga le doela to numero na fai la to fu fuanga le fo le minister le oficialia tanga venga le lua fem lu sutas e lo no winga e ia mawe le o tal fianga e fa do ina le fa yo le tupe le ia se tato vai e role taimi e ai le fai le palota
ole tūlanga le wei ni e tau o na cost whale le pe to e whai le tau. You know, mai lole ia mai wifi ni mo meo whatanoanga volia. Ia ma fasilia tu ia le ala le tau o to polisi ia ma tau mai wo man wha tūlanga le. Awa ale le dei. O ina lai mau le mele le mau e fo le national temi fo ia Stephen Joyce. E sawa fa mai fitu biliona le pule I feel wifi to e se la tala ia me tonu ana le temina ta o le misinformation o le famtalanga le sa ala o sa una I mai ina I fatal tonu tangata ala fa to mo le awata mai si e se numero fa pena ina I wale na o ai muli o le to tala no ia ma pe o English wala wa ia sa ta wa na pe o English sa fa monga le ia if you wale au ata mai fa to I le ia in fa I wa ngu lo le to isi se tal no te lo le si va ngana na fa le to no vo na to pa lo to o le ala o mai ni fo le tau o le mele ia e fa mai lu su fa ia ele mau le sa o te lo isi muli te o to fa sa o mai ia le o le te mi fa tal no ai fo ia o so mai lo la I o le party o le mfinga malole ni an nafi Fama e fo le matou polisi mo le fa le lengo o wala lunga le motu I matu. Ai fasu 5 piliona la tau a mai le lusu fa piliona le national le fasu 5. E pela tau talfenga I la wa ia tau na sa ola tau wa le e no foi me ngalu I tupe mo te mini. E le la tau vai. Ia mai. Ia mai mo le vai vengo le tupe le. E fai e mo o tunnels o awala fo I la lo bini ana pe o mele le awala le pe alu mala vale le ia e fai mo road tunnels I told e lua e o ia fo te le usita vale ma a le se le light rail e alu le tama I mo meo light rails a tonu le tata le no po le tonu ale fa mo fa sa mo o le light rail ia tonu mo la to o Sydney I Sydney e light rail po peni no fo afia fio I lungo al tele tai o ai ala to mo tracks po a wala fa pitona o ila to I lungo ia o to enga train lava pena le tau fai fio I lungo ala tai pe o ai fa pitoa le si jano tanulia analia e anale o ila lo ia tau ia train fa pe e fa so solo mai lo mai si va enga io a wala fai ma ia te le ala inga venga I fofo la to fai lunga a le to inga fa to sina le wo meni a no fo ne mo ma fofo o le tala no le ma lo ni a tupe la fai la fo le fai fofo nga ni a e fa ben tupe la to wai ia ai o le a to no lo sila e pe o tangata ia le fe o I ma avela to uta I lungo lo li ma me fa pena o la ta talo si ina ia fa le a wala I fai ngo fiena la o ma to uta Whanau tu la ia ni kleke le ma center no lisina e lo nga lue fa tasi male au vainga transportation ne ave mo uta me va pia ola e pi lango ye le mau le malo ma ne il to fa le o wala ia ma vainga ia e mo le anga ilu mo New Zealand ia FCD mata o le tam foi fa ti ti fio I ta vale ina if so ni le so ingo le taulen ta tele no ale o fa o wala tele mta vale fio ia o la le mau fo le e mondi ala nga le la sui fo to nga technology fa nga ta vale e le to tele le kasale sa o se a ia to no me o mana e o fa ta se le taimi e le nga tele fa o wala ia a ta no sa mo le policy o le ala wala fa iti ai ta vale masani e ne fe o ilu mo wala ia ina io nga ta se fo fo nga le policy le mo le si a tu langa ina so ni ina fianga o tato si o manga. Ma fa le tele o tau sanga sa fufu me la wala fo le transmission kali. Le la o tau no lo fai mo fie oi. Ia a tonu ile lo pe fie tau sanga e fa nga yo ye tu ai nga wenga fa pe ai. Fo ngale. E fa ye pole no po no interviewer. I tonu le termina after fa tino le a ese atu pole no mo la ye mo la matanga e over se la tau sanga fa tala no le transmission kali. Ole umi ona fatala no ole mta ole loto ole malo yesui ta filo se priority ele se mena fa mo mato onga venga te tele la fa pele o sauneia le national ta o la to luso fa piliona saule le pa famila to fa sulima dona winga e tauna su ela to se va nga e autasi ai no va pe
o vaenga la yo a wala ye le cha te mali di e fai po ai le malo e tu rai mai ta wana fa tino vaenga ia ai wala fai la tu lo le fai nga malo pe ya cha ti e le se mena ta to ti o ye system you to fai awai o le to inga mena yo e foi le po le fa mo le na fa le transmission kali sau le fai nga malo fa ta ti e se la to le se me fo le fa mo la to pe fa ta o ina fo la to ye na to so mala ia le na te ia to e ai au vai le mafu anga na le ina to e a mai rom fa nga yo le transmission kali o le fai ngo coalition o Peter Dunn wa Peter Dunn says o Harry i le vai nga ne Wellington o ia na fina o atata wo fa tasi fa tino lo fai ngo nga le transmission kali yo nana i o lo national terminal ia ma fa tino a tonu o whainga whapena e te le hale suinga o polisi pa mana o mia tela le parota e o whaatasi e pe o whaatasi ma se vaenga fo ina ia mauela tau le hawa le tūlanga i tonu le whainga malo ia e te tonu mea te tele whape tauna sua ia se e au tasi e ni pati a mea pati te tele e lua a tato o po oia malo o vaenga i e tau le whaatino ina ia ngā lulu e whaatasi e ala i e lo le alo lesi se lau tau sanga na whaatala no mai mau mtātai. Tala noa ai. Ai ni tupu tatu vai taimi. Ia mawa whau transmission kali na tala noa mai o elengo o Prashi e po elengo si sai nei. Ia sau ai o Nikoleke o Montana. Ia sau e anita peka whau whale ele whaingol whale a. Ai e istanga te mbo mua cho whan ngolonga whatala noa. E se. O le ata nao ngā ruenga te tele whapene. Ia le fo ina le umi. Le leina pape o lai tos o se lau tau sanga. Alana whaputu mo le tupe whau e. Ai le se tupe whaputu. E no mai le tau so le tupe e tāna fo e whai. O lai tau tongi le whai ngore. O nā lea le intua. Ia. O whai ngā polisi fo i ala ia lea ma whaatosina ia. Lea whanolongo atoa i fo i le vaenga lea le national. Ia lea o mai loa tau filo le pokalami fo i lea Wellington ea. Let's get Wellington. E le levan tau mwhai mai pokalami na tātou Wellington e. Let's get Wellington moving. Ia tau mwhai lo tātou whaadu lunga tātou Wellington i mo le whai ngoan awala. Ma tau lia yeli taimi tau whai ele awala pesi awala o papa. E wha uia ku lunga o le, e uia tu ilunga o talane o le taftafa o le pakalai whai kiti te le paisi reserve. Ia finau fo ista ngate le fia matanga le wa ai. Pea whai se me wha pena. I wale na tauwhi. Ia so ele le si awala whai e wha pena e tauna toi wha te le tano lai o e nei pasi. Wai se le tano le o e ta wale le o au le si tuanga wale pe aruanga il malai wale. E le tano nai e uso ulunga Elizabeth Street. Le tano na pasi feo e ai. E wapele la me le whatele le tano na i lua ni tano i te utupu se whalawelawe i a poloka atoa i ala isis. Ia whatale noa i a anaela e le se metu. Ia le la e whamai le national atono lisi vaenga nai wa ila to ai ta ofisi mea i e mana o ele. E a Wellington le o le la mto ai tō tā ma i a le pole no o Wellington le. Ia e lo ni le o ta ua to e le national. Talo ai o tau te le tau te pipi o le creed ma le leipa ia whai au tau a ese voi mātou e le a wai mātou mena tūlanga whapena. Ia to inga whai ngā por kiki voi le le an whape le ia i tangata i o nato ia wape ia tatu e whai. Ia langa le ise si ia wape. Se ilunga tau te pi mo i tatu o whata sila ia ai le. Ia o isi la polisi pe o polisi le Queen le vo ina whalongo tō taltanoa mai le vaenga leo o whaifua o tōwhitinga o nifo po o loa se tulo. O lewa ai wa ai longa le tolu lua ne pa enga taluai. Sa matai o na tala noa Helen Clark lesa palimia mua o ta ia fo le vaenga le lipa. E te tauna wa ai i le tūlanga le i o soifua malolo ina le vea ima whainga o tatu nifo po o loa tangata. Ia i fiso inga whainga malo te pe o le leipol talua nei, o le ana whaifua ia ni fo ta maiti o tu sfuru walu tau sanga. Lona winga, tō tele o tangata ni New Zealand, i tupulanga tala vau right, e o mo sfuru walu, o lau whaifua ana tangata lai lunga atu, ono o tamuta, e ana lau mai lo le Queen whaapia. Ai tono le si polisi le ngate so ni tangata.
Ya tonu e mo me se palo tena ni so tanga te ia pe fi le la o fai fo ni. Ya na la fi tanga te to inga for sanga na. Ya le o fa me le malo le ni de te ia le. Ya vo va ngale to e pale te mine le lipa. De ta we ma tona me. Ya ma to dia me na le si me na i te le tanga te palo te o le fi le pa. Au te tonu isi te mi ona fa ma oti mai le pe fa manino mai ma fuanga. Awai ole tau e tau ta e mai tau na fale polisi le tau na tongia fo ta to la fo la fo tanga te telen to pem fo ya na lui o si a fo ni fo le fo nei ai o si nu te le la fo ye la to ni fo te le tu ya le la tau tongia fo la fo to pem ai ta wana vai tanga ta fo le le o benefiti la wai lo ma tanga te le tanga infana e mo la o case fa pe ya o to pe o ma ya le mo o to pe fa alu fi fa yo ni fo de la va lo to ona vai da ma fa pe na e ma tanga te ye mo so ni mal malo fa to pe ngola to so fo ngai to no ni silo ona tanga tana e mo ai o le fa polisi ka vo me mal ma me le te la to e ma tanga tala le la to tongi fa ya la to no fa ya la to fa to pe la to tinga ni malo ia msanga se I faia sina malolonga ia ona toi fa wa ile tai le Tunu samo ai wa ela le o inu o le basa o te mita inu so se mea ona ono ingoa o le Samoa ua avea ta ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po tau solo ia tupulangai o te ole ina ne I e fia faa Europa e naunauia e mawale poto sili awane ia oa ona unu a ia sili loto tupulanga Samoa o te ole ai nane isili au tupeloti ute pe ete alu inu umama o poso o se mea mana tua eta ua o tamatua o laua mi o lelei ia faile ma o sei ta o fi maula nganu ia faile ma o la ei o itu pulangai o te ole inane I e fia faa ia toe whaawa watu le tātou talanoanga nei tai au po kalame o tala la walunga le mai aso ia pe ona sifi mai le asfara I le talwai ona o tōtuangia le malfia ia leu toe whaawa watu nei tai au o lea lava e tatanu al vaenga le amasanga ia le pe on tātou tanu I polisi ma ta upi vaenga whaupwhaial ia le fo le whaamanatu wai o wai pe o loa matantau nu pe pa fo ia te fa mau toe restala o balota tangata a po mau tinoa restala ia tau tona pe pana o fa tan le fo ia ia te o tia ina PCI le yo te fa mau nia ia a tonu man fa te o email vai ngale Sabrina o vai ngata o le mo tanto te ona tanto ma fo fo I mo le vai lo mo tanto tono New Zealand ni o le tusinga ngole na vai atu nei o le tā o tu singa inoa ngā
tu se ma o e listala lo ngoa lo swafa ia a fa pelo to ainga tau ana ina ia listala mo tato ia ai me se ma le vanga e fisiri mai po o se Samoa po o se Pasifika o me fa pena tau ria to ai lalo awa o to inga fa mo monga na e fautu inai ia fofuanga ale malo ia na polisi mo le vai ngo tupele wala le tau singo tanga te tunu le tunu afa pela e to a fetanga te Samoa le tusi la lola to Samoa po Pasifika fo lo inga ia fela fa po fa titi ele fofuanga le malo le fa tupenga o wana polisi mo tanga te Pasifika o le vainga nai ta o tele mo tato no foutai o si pe mo musu e tusi la lo o le Pasifika po o le ai te tau ona mafa o le au ngā oe o a inga o tanga to a inga o whanau o to a inga awa ina le mo waia fo vai ngo tupe I polisi whaanganga mo tangata eno nofo tono le tunu nei vainga tola o le lau tata no ne la pepa ia o mai palota ia o isi ainga mo sifi mai mena i mo mua ia o la ngā luenga na o le tau e o oile wa e whene mele wa e nofo nei ala lai nei ina ia whaasa o pe palota ala fotula pe palota e loa tu sa o le me o lo iai ale ai ia na le mo ala ia I te ue e fo sisi whape ia ale mo wha ele si mai lisi me whai fo se palota a lisi vaenga le la ua tel tununga o lo wa ia le wa umana a mai a oe a misi a tato le whai mai whafo o New Zealand o mai tato na nofo nei tato si seni nei ia tu so le wa e te lia uma o mea e tau na whai a whai la palota e tau ona iei mo le tato fo I sao tau e lo langona po e te mana o tantonu e te fo e te langolangoina ia ma tau nau tau anau le ainga fo ina ia whai fo le palota ai awal tato fatale le tūlanga ia e le fitau I mo le so I fo le whatemokrasi wa e le wa mai le avanoia e tato o le taimi le mo e tato le power po le aia le tau atua le malo e le au ngā o tō te ia le malo o isi pāti le eftal whengai ia whai lau palota masani ana utala noa tu I taimi o whai ngā palota o le fofuanga tangata fo le palota e whai a lau whai talia ai e tele ana o tō lalo whapea ai wawa ai tau tua nā tangata Pasifika o lo o tau wā po le tau wā mai po ai le pāti ila iei ai a pe a o tangata Pasifika leo te tununga o la iei le mawhau wha Pasifika e wheso soani ai polisi fina wa iei tono le malo ia mawhainga wha a panemene a pe o le mena e tato e ia oisi ia motua i le fie palota se Pasifika e o palota po le a palang ia o le mato pito nuu le ia nei le mato suila o sui atu nei a Grant Robertson ia o le tangata le sa interview I le stai milena so whai mai o Abraham po le ngoa inga o le la e o iena tau vai ia ele o se Pasifika lo inga le la au I mato lango wa pe tau so e la talata le lanu lo la tola ia tono to inga whainga na ia awa pe o le national ia na le vai poltanga to le national o le green ia pe na ai tato wawa I polisi o a polisi tala whea ngai mo oe o polisi na I tau na votu I nai lau alo palota ia malo msanga le sa tatano nei vai ngai o le a foi polisi ile tatano ai polisi a me se foi la polisi na fatu mai le green na tatano foi meu tulo wa mo o loa po o ni fo tangata mantua le ia ile au nanga foi le malo le na mataile ia foi mo tangata ia yulai mo tangata faiona ona mawale fa mama avenga pe mo mi tong tinga I nifo le mo wele afetala tausanga ia mantua ia ia inga e te anga ba ai fo ile vanga tupe ile tausanga anga ile winds ia mo tong tinga ia sila fia wa sa fa ala lo fo inai vainga ia o nanga fa fo ma ia sa mai tsa po kalamel soi fo malo loina ina ia mantua ia tangata o lei ia vanga tupe so soni mo tong tinga I nifo matulanga fa pena ia va fo ila to I tulanga e fayonanga va ia oi
Wai tangata la to tile tongia fa ile no winga le anga va pe stolang fa pena lo ye lava ya inga tato matua atono i so sonia to ia ainga tau ainga fo ia to walum fa na we fa ye vidi fa mamla mai po la tono ali pe anga va o le fo so sonia le ia ona ele va ile tentis wai ile tango fia le tentis talo ni lo olo le tentis la ko tu lo wa na le hachinis fo le ngal fulu ama amele pili se la wiva futala ya to inga pili na tongi o le si ai almena taunta to vai o leo ama ele malo una pasi si fu so swani mo tato alfa la ele o li mo mo le lo i sanga te so swani fa pelo no lo le lo pe fa fena tala no o le ofisa e vai se so le ai ngam fai ona so tai o ana fo tam fo e vidi ai sa mo tala no mo wole wins e to tele sa mo e e tata no ala e fa sa mo fo se va e pe anga va u le le fo so swani le ofia lo va le tentis ia na lo le poklo tentis fo o ele fa tu pe malo lo ia e lo fo le tentis le ia ta u le fetala o mana ia na tu anga va ia o fo tal sanga pe ele anga va ia pe ona so sanina le e avanua ala e fo e telefo inglisi la fiena iso tatu tangata al mesidina le fa mana tu mai e ia inga matu tu nga em fa yo na nga va ele fa pe tangata uma asi le facilin mal mai la ia na mana ia na toi fo mai i va nga fa file tata no ai o le sa fa la lo le va nga fa file o ia le lisi al va nga fa file le pal va star vai ia o tele lola ia po o le ale tu lango ia la to lisi le pe to fia ia la to lista wa pe onos fulu pe ia o le wa amatana fa sin fa la lo ma ia lisi la to ia le va e tu na tanga Pacifica ma o le to piki tu tanga le pe longa ta to temini ia o le pala mo la fol palemia ia pitole la to ta o le ta ia le pati le pa Calvin Davis mauli ia tu per tolo lola io camel si poloni le sui palemia lo ia nei ia na tu fa Grand Robertson le minister tupe o Megan Mutleva ia fale matele o singa wenga fai le samuel lo kala estate ia o ia na tu lima ia pito ia ile minister wa onga tu ono ia minister o Chantiniti tu fitu ia Aisha Vero ia o leva in so for maloloina ia pito tu ia mauli o Willie Jackson tu so ia leva ia le koko sa mauli ia fa so solo maila ia te va etula ia Barbara Edmonds Elise Fulvat ia ai amalo ia Barbara Edmonds ia e de politele le lisile ia nei ai afa ia ina ia na fa lango la ia I lava ia palo te o so mai tonu ile ile lisile ape o le nganga le lisi a maulunga lo vaenga le lisi ai te o lusi o le palota I le tu malo ele a faina la tawana mo wa to te le antanga te palota le lipa ai a mo le a fa isuva lo ina nai mo walo no fo wa la te sau tonu le vaenga na le lisi pe o le tawana maulunga o ina ia te o fa le tonu le palota ala e te manvia mai na ia o cheni sa le se le te va to lusu fa ia o cheni fo ile sa o malunga e le vaenga o kilani te loe I o to malo fo ia wa ia le sina sui ia fo fetala inisio taimi ia o le o Abraham Oma ia o le tu tolsu fitu ia lona winga a fa pe uma e tangata no fo o no mo le le pa na to su no ai le malo mai ia Abraham mai mato tu malo lona winga le se e le tu sa to no pa me le nge tawan tam fa I malo nei lo ai sa wai to no ia al tu nga fa so longa na ia o le monga Lydia Sosene ia o le lima su tolu le lis ia o lunga o yele le o sui le melena ia Peter William Sio ia tel tonu e tele lango tanga te lunga I se foi pule a Pacifica po le lipa wai pe ma fulia to e ma fulia to I le parti le lipa ia tel tonu e to sa mai e tonu ia pe fa so longa na le mo to po fe ele ngo le si ele sta mo le o neru le avasa na tu to su valu na ia
ia te tonu fa e sau mai ia pe a le lona winga o le to telo tanga te palota il pati mo te lua palota pa te palota mo le suita wa to e palota mo le pati avelo lango ia fa pela avelo lango le pati le pati te ia fe lolo vo la lisio mai a fa pe avelo lango le national e fe lolo vo la to tanga te lango fe lolo vo la to numero tanga te Southia mai tom ia mai si pati o le Green o le la fo le Maori a pati fa pena e le fo so mai toni a Winston Peters temini e fai ai no to sa mai tono Winston Peters la va ia to temini e ne sa lo fo le Winston Peters po le ale mele po lo misi lo vanga ia so sa pe le ai e le fai al mena ina uma le fina ungo nam ta ina ia fa mo o pa fa pe o ia le fa lango ia le le malo se vai nga fa ole act le si parti le te vai to e te le me ele forsi mai a mai te le tanga te vai al office le MB Ministry of Business Innovation ne a va pe o kai te le to nga forsa nga ne va pe lo so tanga te palot o fa nga venga le MB le mo se si fi palot te to na parti le ma la to le la ole o so fa mai vai o mo la to I don't know, homeopathy, I was on a fine for some of them. O tu so le ufa mai o la le ai ni nga luenga istanga te e fa nga luenga te mine te una vai ni me vole le fai ai a mai o tonu na fai ma dia vole ia atu le si tu me si la ufa lo mai la o lo tu tanga te tu nga parti le pete fi palo te la parti fi lo la ia le fa ngol palo ta pe la ngol pele te le ali suinga le sa o i fa nga le va le ia ole system pole po kala me ole o fa nga palo tani sila le ole mo pile sa fa mtala ne msa na pe ole mena le wo e ne ta to mo pita no ma le ale ne tu fa ta stanga ta ole uma sola a va pe to lima parti le tawa ai mai le parti e pito silina tele la to palota na le fa sulim pasene le mo wala to ala e maulunga lois ia la toa na wa ve mata ta iol malo ele ile tu langa le pese ilunga e sili le male lima sfu pasene to a avela to le ta ila to fa nga malo ele fa ia po i tela na palota ia la toa na e mata la o tele si parti ile o fatas ia vai ne palota tanga ia etine le mo e tanga se lima sfu pasene o fa nga palota ia ole mena le ta to te mini me foi na le foi no fa tasi parti le foi fa coalition pe o fa pa anga ye o fa tasi termine o le ita to o le parti le Green ya o le Maori parti le Maori le lo le sistemi po fela au ya vola vole to vole ele termina o mai el palo talwai ona to itile ale malo le lipa sa lava no fo le lipa e fa yende tau ave ye fa ngol fa ngamalo ia ele sa manatu le leipa le o fa tasi pe mo le Green pe ona ni pa nga masani le ia ma avelo ma tofi minsta ia o te mo mole na ave minsta i le Green il fa nga malo le la lo chesin ia le fa no lo tuni pe ia le utau o ma sa vo ele sa o le Green le fa mai o le to o pa le miele ia ne mo le fa ngo tom ia le la o fa fo tanga le Green ale leipa mai e ai e au e lang i mai tole fai ngol fai fo o ni fo tangata mai si me ia mai fo sanga la to ya e o fo te mi wa o mal fai nga palo ta fa pe ola wo e fa tas yo na la to tal tal no e po le alo fia malo fia e ta wa na tu wa no wa ni e te fa pe mai ni la la ma to ese e na le ro pe fa fe no fa ni malo wa e si me na fa pe ave pe fa mo en fa ta la to ai ona to lango mai ai fai ala na sui ala to no fai pa ai pe o fai ngana le ia o pe o terminale o fai lo ai Winston Peters ia ele to fia nga lo fa tasi male le pa fa lango la le pa nga ele Greens ma te parti Maori pe a so se parti il terminale mo to fa te o fa tasi mo Winston Peters ese ale vai mai ama au foi tonu ia amana o win se sui a to al mata ko sui a to ele lango ai amana foi fina se me tonu foi e tonu wa o tangata ia o te lo lango inga win se pilo la ma tu ma te le ko ka da le ia
o wisi na mtanga le koka ia atono mena lai mantua e stanga te ai vo isi men fa ia winse pe le fifi vo tanga te matua na le ngo pa lo te mele act ia pe o le national ia pe o fo le lipa ia se tatu fata tat pe on o te lo mo se te mi no mana e wale to e le lima lova ia so tau le te mele palot ia pa wana o mi te le fa ia o mistama tanga to polkiki o le campaign fa ia fa to cinema ia te lo te mina ma te ni fa tato interview manisi fo yo tanga tatawa yo le au match to i parti e fatala no ma tu i fo ni fisili le utata no ni so la to police ia ma fa mal mala ma ti le vai ngana sa o le si vai ngata wa main tu fo i al polenga i so inga fenga balo tene vai tau pe na tu puisia tu no o mo me ko lupu po vai nga fo i e leo e fi nau mo isi a e pela le fo isa ye le va nga le fo i e a fo i po le satal no fo i le komsina po le komisi fo i le te tono lo fisa fa nga pa lo te fa te ona i tanga te tawana wala to tanga te lang ya la to e fa ofito no nga luenga yesu e mole fa nga pa lo ta o le tulanga nei o le wa amatan fa sa lawa va no mo tanga te fa nga luenga i fa nga o fa le pa lo ta o polling booth ia o lau tawa nau fo ele au whaleanga mea ia la tō sui o e ngālu luina ia atono tawa e ngālu lama tau whai sui ia e langona tonga tapa ato whai pālota o le tūlanga nei e rela e amatana baba ini malo a misele vaenga i le ofisa o whai ngā pālota ina ia mata i tū i tō i ngā whainga whaapea i te ua a fia i pēa whaina le whainga pālota i tonu ni sila nei. Ia mwawa ai fo i au se tangata i e tusia la tō whaasisilanga ma whaamatalanga se i lungo o penga whailangi ma sota inga i whanei ona po i le Facebook o le YouTube o le Instagram o mea whapena o le TikTok. Ina ia i te ufo ua mai tau o mai e ma mausi se ma whaale tau whaale anga i pāti o mena o le popole ne iri e le ngata i New Zealand o le lalolangi atoa i le tele o le tau whaase se ma le tau whaavale le mai a whapela o le te whiwhia whai tau i le Facebook a sa wala le whamtalanga lo o le te lo tano ala e au mai le si pāti ai te le o malamala mai i te ere o e teleton whape sa ai te tawane alu e whainau research o pe o tātou nei le tiu. E tate whai tau i wha maumaunga i a polisi e wholesanga mai. E tātou mai le tatano i o polisi le ravanga le whai e. E whai loa tu mātou mei i ana whai lo whai unga. E ina i a malamalama. A sauloa pia o le mana i o polisi le ravanga le watu le la whau moto a wala. E ngata e loina. I ana e alua le mo le mauna ai nei loa lai e se hoi le si. E taun fesili, le whaafela le whaatupenga o le polisi le, o ie tongia, o le ale a whianga o mātou, le pia whio ai, a wale tau mau atu. E whai mo tolls inisio a wala te tele i e tau whaulu mana, lona winga, e whai tau mea lai whai o i Australia, a e wila wala tele le te latu i ele masini na tu mai tongi mo mo le tupe, i ana alwela ia. A whaapela o te wila wala na ia so uma, o yo lo inga e o mo tau sanga o tele lau investment le o fai masini le tutu i le ia pe o tūlanga na ia vaenga ia msanga no watu fo ile au nanga i o vaenga ia whaia talau tau tono New Zealand pe ona e fo i se faa vesi posto tūlanga wha pena o po o mata tō mata nei le tau le saulungo le TV talo le tau e mai e lo ia vaenga ia le tau whai e nel fufuanga al malo New Zealand e tau whai tu whatsia. E le New Zealand Meteorological Service pe tau la tau whapupu o le Met Office. E ma le vaenga le tau le niwa whapupu o le National Institute of Water and Atmospheric Research. Tūsana whai whapitoa vaenga ia le malo New Zealand. O le vaenga le niwa o la toa ngā luenga na tu e o e whai susu e ngā whaasai nisi. O vai o sami me whapena. A o le met, le vaenga le whaia le talo le tau. O la toi whaia le talo le tau. A le mele o iei. A sauro le tau o ngā tai whale.
o whai le niwa. O lea o ne le teimine o so mai le niwa tau whai so e tunga luenga. O mai o pet pe of. E whai tau whonga mai si e whai la tau ia tala o tau lungo TV. Mai si vaenga o le Pasifika wa na le mo toi tala. Le la wa e tupe la wa el fite na ingo la vaenga le butau vai nei I ngā luenga moi tupe. Ai le whai mata whai o el vaenga na watu el malo na wha vai whai e. O le la wa el malo si le tu whatas. Ia ona whina wa le tono la toa ngā luenga. Ai le wha pe lua tino in wha vai le malo. A le la toi whina o me nei ma le tele o le vivesi. Ia o tūlanga na iei. O tātou ia na tasi al me whielo a tātou po la tala tau tai. Ai le loe na pe timu pe la pe maluru mo vela e le popole po ile mo ele talo taule e lo winga ava pe o le sia vanga le mo se tala se fifia e te avo se ti e ma e lo ia o le so e ma ni dia o i sia so me le talo tau fa pe timu ai o ma le so le timu le ma ne ya a pe po ina mo la tala va pena nei ai pe o le si vanga na e ma la mai fo tato o fa fonga e ala vaenga na e tō rua. O le NZ, po le New Zealand Meteorological Service, na e whai e male talo le tau. E mala vaenga lea o le NIWA, o le NIWA, po le National Institute of Water and Atmospheric Research. E o la tōna na whai whaapitoa, whaavai whaapitoa, e whai susu e ngā wha sainisi. Ai le whai mai la tō talo tau. I le whao lawe, o leo whai wai loa, te leo tupe mo wai. Ia nā uso mai whai so, tu si tupe I le mele. Sa oe ala, oi, tu whaata sin whatalia leo la tō. Io, no mai lo le tupe la tō, ia whaata se la tō ngā lua. Ai le tu whaatu pēa e la whai la whonga vaenga I rua. Ia. Ai le wano tu nelai mo mai whai tupe la tō ngā lua ngai wha. Ia, wai lai. Ia tā longa le toi titi ali whai a ina le lol peleki ali I Australia. Pawe te le toi suinga. Ne ai mana ia atonu o le leifo ile se fata ita isi tamiti ele ta alo mo o tau fio lolo mai le au Eddie Jones Fei tala o mel pone mo le au o la fo mo fia tanga te Australia le fio lolo mele nei ai le lo o to tilo tamiti fo na vatu tato au len tau fio lolo la to ai vesi ale ai fa solo ma lei ale se ma dia tu ale sal o peleki talusia o le metau dia pa le World Cup ai man malo yes ale anga lo to fa ina ya Australia po le quarter final po semi final ia na ata lo le o te Eddie Jones te mina ia ma nei fo malo men man Samoa la to Samoa mo ia le o sem beneficially le pule ta mo sanga ia ai le wa atul mana ia mai fo yo le au tātou I Samoa le sa whai stona I tau mai. O le whainga tāu te tātou au pēr fo ia whiti. O whiti leo o iei tono tau wanga fo le tātou nei New Zealand ma Australia. O lona winga. O leo o maro losi e ia ma la tau tā aloma. Ia o tātou leo I sea mano whapena wanga na I alo whanau le tā alo I au New Zealand ma Australia. Ai ana e fo la se au tātou matonga tu whaatasi ai e tono li o le. I ko lini manai nā tangata tā alo. E no fio lolo lai. O la ke o tele o tupulanga lai o tama I ta alo I wha. Mana ia pa atu ina I tama I sa o pileki leo ta alo mai Samoa. Mana ia te lai li tai tai ia. Ia. Ia, amusanga I ono taimi a tantono o pokalame na nei tai au wha tai tele la. Tai ia. Ia, mo le malo lau whafonga I o tala lau alunga na o mai aso. Ia lente nei, ia leu wha awau maltao nei ia ono o peo mafu anga peon whailo atu ia e toi mau fultato pokalam masani le asfareile nei I le afo le iwal tai au ai soifua ia mol nei taimi whaftai. E toi whatalo whātua le whaupupunga o talafong mai le sifufonga le lau mua mo le niwa e ngā le awauli. O se whaale tonu I le foe uli o le waa o le Kaitaki, ina ua toitali umai I Wellington nei le po ana po, na mafua ai o na le mawhai o na wha wau mai le malanga le waa, ma le pasese I lau whanua, ai no nofo ai lava tangata na malanga mai ai I lunga le waa I ngā taifale o Wellington na mawhai o na malolo tangata na I lunga le waa I potu I le po ana po, pei o na wha maonia mai I le sui o le kamupani waa o le Inter-Islander. Na lipotia mai ele le tio New Zealand le tai awana le la,
le tele o taavale a whaina I lunga le awala I le motu I saute, ona ole te tele o le kiona. E tele awala I Dunedin o lo o tapunia, ona ole te tele o le kiona ma le aisalanu liuli po o le Black Ice. Na ripotia ele ofisova ai tau, e mafua pe atimu aisa ai toa mamalo I lunga le awala. O le lau muai Wellington e o lo iai pia I la pata inga o timu aisa, te tele o timunga, ma le malosi o le malulu. E se fulu afe le au whainga o si tepu po o steps I le aso, e savalia I le tangata I le aso e tasi, e tausia le yailo na soifua malolo ina, peitai, o se suesuenga fau a le European Journal of Preventive Cardiology, e whaapea ia le ITT fo ma le tolu afe iwa se lau no fitu si tepu e savalia I le aso, e mawhaiona wha ITT ai le tūlanga lamatia o le soifua malolo ina. E lua afe tolu se lau tolu fitu si tepu I le aso e mawhaiona wha ITT ai, le ono maua I mai o sofafua sei, ai mai se wha mai o le fatu. Uatalia ina e le unio whaia o nga ia o nga mawalulunga, le tutongi na o folata mai le malo, ma wha amaoni ai se mali li e nga fong. Pei ona lipotia ele le tio New Zealand I le awaulia na nafi. Na whaalia e leo lo avea ma perestene o le PPTA mo se taimi le tu mau, Chris Abercrombie. E whaapea o lo iai pea whaafita auli I le tausa ilinga o whaia onga e mo o mia le whaatala noa ina pe tai o le mali lienga fou o se la asanga tāua lea mo whaia onga. Ua mawhai nei e whaia onga I kolisi o na whaau au pisinisi tau ia oa onga I totonu o se si o manga mautu ma o se nau ta inga ua lewa o na lātou nau e whaatau nuu. Na ripotia mai le TV tasi, e silia ma le tasi tesi ma le 5 piliona tāla le whaitaua o whaai o tupe mama a nisi o whale tupe te tele I le atu nuu. O le whale tupe al ASP e ono pasene ua si iti ai mai le tausanga taluai. I totonu o le sefulu lua maasina whaangata mai I a iuni o le tausanga nei. Masa tele ina si itia tului ono no ngā tupe ma teo ngā tupe. O se lipoti fona whaailo ai, ua iai nisi o le au whaingaluenga po o fo mai whaale a inga GPs. Ua lātou resita laina tanga se e mawalalo mana onga mole soifua malolo ina. Ina ia whatoa tele ai a lātou lisi matalosanga ai mo fesosoani tau tupe. Ua tua ia e Professor Des Gorman ma Dr. Murray Horn. Le whaale tono le polkalame mo le whaatupe ina o au nanga whaale soifua malolo ina. Lea e fuai fesosoani tau tupe I le toa tele o tangata I lunga o latou lisi. Ai le o le whaitawa o whaai o tanga se na o latou wa aia. Na whaailoa e Gorman e teleina latou le talia ina tangata e maua inga se onga. Ona e atili whaititi a itu la whaingaluenga mo fōma I whaale a inga. I se whaamatalanga a Dr. Sean Hanna o se tasio fōma I whaale a inga I porirua e lua I le whawa I aso o whaatali tanga se e waaia le fōmai. Ona o le toa ititi o le au whaingaluenga. Na iyo e ina I le minista o le soifua malolo ina Dr. Asia Vero. Le whaafita auli I le whainga po o le whaatupenga o GPs mai le o talawhea ngai. E tele swinga e mana o mia ina ia mawhai ai o na fesosoani inga luenga a fō mai. Ua whaitio ina e le komisi mo tangata whainga luenga a le malo, le matanga luenga mo tangata Pasifika, o na o se tino I tupe e lata I le fase fulu afe tā la, sa whaalu I le whaamawaenga na whaia ma le pulisili, le ana whaamawai le masino o ke topa I le tausanga taluai. Na iloilo ina I le sui o le komisi mo tangata whaingaluenga Peter Hughes, tupe na whaaluina, ina watu ina atu se kopi o le talia le OIA, na whaalia I le tawa o whai o tupe na whaalu I le whaamawaenga ma se tasi o fono. E tolu se fulu iwa afe lua se lau ono se fulu lua tāla, le whaitawa o whai, e iai le fitu afe 5 se lau 5 se fulu 5 tāla, o tupe na whaalu I mea lofa. Peitai, na toi whaafo I le pulisili ina ua ia maua mulimuliane, le au whainga o tupe na whaalu, e le tusai ma polisi po o tuutuunga a le ofisa. E silia ma le tolu afe tāla na whaalu I le puenga o ata ma te ufunga la au. Silia ma le fitu afe tāla na whaalu, e tutongi ai pāsese manofuanga e nonofuaini maalo na wala au lia e toa se fululua, na whaailoa e Hughes. E le itala whea ngai le whaonganga o nei tupe, o na o tupe atangata tutongi la fonga. Na whaamaonia e Hughes, na toi tutongi uma I le ali ipule,
le tau au whaai o tupena whaalu I mea alofa sa tuina atu ele ofisa o ia fo'i o le whailau tusi mō tangata Pasifika na whaamaonia ele komisi ele I awai le ali ipule I tāpenanga mai a fuafuanga. Ua si itia I lunga le numera o tangata I le sone ma Tasman, silia ma le fase furupasene ua whaonga ina whiawa inga lautele, taluna a mata au nanga fau a pasi ele tise I le vai aso taluai. Na whaalawi loa le au nanga ale I pas I le aso mua au kuso, ma o totonu o aso mua e fitu. Na whaali ai e silia ma le se furu lima afe malanga na whaia I a ai e lua. I se whaamatalanga ale pule nua nele sone, e whaapea e se lauiva 5% ua si iti ai malanga a pasi ele tise. I whaai unga o vai aso, I whaatulanga ngatuai ale en pas. E na o leono malanga a pasi I aso toanai, ai le feo ai pasi I aso sa peitai. Talona tatala au nanga ale I pas, po pasi e whaonga ile le tise, e lua se furu 5 malanga a pasi I aso toanai. Tala fōwia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Whaktaile tua le nei aso fōu tātou au lielo nā lofa, ma wha wawai pele tau tua le si fonga le lau mua tau wala mai antara fōu I Samoa. Wai liba neo leo ni ali se toa wha sa lātou whaia se wha o ngā lima tū ngā, e se talavau mai lea whio anga o lau lii. E reporti wa wha loe le whionga le komisina o leo a wapa au nongo I Tino Filipo. Wai lātou I olo tā whia leo, e ili tausanga mā te tua se fulu maliiva, lua se fulu ma le toa lua ta I lua se fulu tasi tausanga le mā te tua, e mai I le awhio ango leo fisa. Whai loe o apa au le wha laventula I mai, sa fia I male awa mā losi. E toa tasi o lo il whalemai ma toa tua mo tong fitinga, au le isi toa tasi o lo iei fo I manu anga o ila ua ie toa lua sa fia. Na toa tā mai le toa wha o ila tau ia mai leo fisa. E na ua tau ai e la ua ie toa luolo la tau malu. Wa watu ai fo ima se tua lalo le fionga le komisino mtanga luengo leo, e a fio anga o ila tau nei, e na ia toa pēr le tai, o lo ua I limo le tula fono. O lo tā lia se whai unga me le restala le tai au nei, pe mawhai on te tala I tua ila tau nei toa wha, e wha tali ei se aso e wha tūlanga, e a mata sue ai le la tau mata aupo I le whamasi nonga. Wa toi sai ni 5 fuel malo sa moma ni usile se tasi fo I one of source wani e wha mausali antili ele la whainga pa anga. Le ua wha tupe le malo ni usile te wala mai le kumsina o lona malo I Samoa nei. Le fe source wani mo la tātou malaiva lele wha wao malo I whaleolo e wha tupe nei le tasi le miliona tā la. O le fe source wani e au fie masini wha ata e tolu e siaki ato I la tau e a nga I lungo le wha lele. Tasi le masine siake ato pawe ave lalo. Tasi le masine fa ate siake utala popoa. Tolu masine fa ate sava valiai mamalu le atunu fe malangai. La tau te piki na so se tu ai ngau a me pipi ile tino le tangata. Fa tasi ma ea malulu fou. Ma masine fa ailoilo mo se fa lave watulai mai. O le whengainga e au fie ma le o oino I la tau ni o le a whaonga ina I masine. Ato ai matotonga e sui ai pe a whaaleanga ina se whaenga. Ma o ina I fo I male au whinga ruenga malai lele, I au wala e tau si ai a masini. O le iai o le whasosuan tele le malo ni usile le tātou malai lele whaavao malo I whaleolo. O le si tia le puipuinga o le tātou watunu, I tangata whemalanga I maisi tatunu o le lalulangi, ai maise o le fo e tā pena o le tātou watunu. E talinga malo I te itai ba whaurulunga o malo le taupulenga, le o le a fono mai Samoa. O le fionga le minista o ati na e mga luenga te tele, le fionga olo o forfiti va ai. Na ia whaaftai le malo ni usila mo neife soa swani wha awau, o lo whaatu mawina I pea le la whainga pa anga vava la lata, a malo e lua. Ua tali mai se tasi o tamali o le fio anga o le paa, au e lua Samuelu Enari,
E na te whaamalam la maina le te leo tāla inga se ua whelelea i solo i lunga o penga te wha i lange. E nei wha i loe lea tunu, o loo tu mau lava le fina ngalo lea fio anga i lo lato sui fai pule sa whiliwhilia, e le tali tununga ua tele ai le manui o lea tunu, whata se ma le tu ma lo. Peita ina wha i loe au ilua, o le whiliwhilinga sa o loto na ave le tua le tangata e whiliwhili ai. E ui ele ai ai na e se tasi, ai te tau o na whiliwhili se whiliwhilinga wa au mai e le tua, i se mafua anga tala whia ngai. Peitai wa whaonga i na to telo lea whio anga e maise lea tunu, e so ona whaia ini wha amtalanga le sao, wa whaasase i na i lea tunu. Na sau noa au e lua, o whaasisi langa watu i na nisi i lunga o penga te wha i langi e wha pe wa wha atea lo lato sui whai pule mai le pā. Mai o ia whaasale launga, e o atoi lava i le tai se i nau lea tunu. Wa suia nei fōlingo le ngātai whale sa moa ia pia, e lumane o le whalitani malo le Aki Craze Hotel. E na wafausie no whanga mata mwha mautu i e le tāpenanga, o le tauvanga tu unga vaalo, e lea e silia i le awhi tangata o le atau vai mai isi atunu u lea wafatasi mai isa moa. Walata atu le tolu se fulu atunu u i wafatasi mai lea tu unga vaa, ma wa moli mawina fo i le whaatu mulia o whalitani malo i le talafata i a pia, e o fo i ta avale tutongi e kampani ta avale, wa whaasolo atu ina le toe ava noa ni ta avale le temi nei, wa whao ngaina uma. Wha i loa le suia le asosio ala vaa Samoa, Sua J.R. Folk, e o atu i le tolu miliona ta la tupeo le a maua mai Samoa mai tangata mata, e se mai i le auta a alo. Ma o le se lenin sau no sua, o le a whao popo fo il tama o aingo le atunu. Ai le whaitau lia ai se le nio le a maua le au whaipis nisi. O le tauvanga whaavao malo le neina tolu po mai le tausanga lua whelua se fulmaltasi, ona o le whaamai o le koviti. Ai ua vivi e le presidene o ta alonga alo wa alalangi tāpenanga Samoa, e le tūlanga maua e le ua tāpen ai. O le so e whaapa ia i nei wa ai lua se fulu ia na whaatupe i ne le malo. Ma te tala aloa ia i lo le whaamoe i le aso to nai, ai o tauvanga te itasi, o le a matalia lea i le vai aso fau. O tala ia mai Samoa manuila ni yaso lu tātua tunu, whaasoifoia. Sweet
la ititi le tatonga e lafua i lau tupe wha mamoli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union na te mauai rates le lei e lafua i tupe i Samoa matonga. E whaingofi e. Check. E talawhea ngai maoi. Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au si ufofonga o le laumua. Malo waftai whaafonga mai le tunu o leo ua tula mele tātou teimi lua se full minuti o te enei le tu lai se full male lua. Ia o le tautua le nei whaawau pēa. Ia le si fonga le laumua Wellingtone. Ia ilunga le tātou wala leo le tasi ono te si mare tasi whaamo. Ia whapefo ilunga le tātou wala ata o le Facebook mani YouTube le teimi o leo uli. Ia e manatu na ua whangasolo foi ma to tele na umalolo mai ngā luenga ua foi tani ngā sua. Ia ele ngata ilea whaatalo whaatu. Ia ma le whaaloalo inai mātua o tāri sua foi le teimi ma futa mai tono ainga. Ia ili tātou wala leo. Ia ma tātou wala ata le teimi olo mai mua mai ai nisi. Ia misi foi inai mātua. Ia po ila tau foi. Ia olo o whaano foi no whaanga o tangata mātua. Ia le teimi ia a o whengai foi. Ia i tau mawhitanga o leo uli. Ia misi foi ila tau. O i tono mau tanga se ngase, mai la te o loo whaawo pia ngā luenga, ia la ua wata awale fo i o loo whewa i lunga le teimi o le aso, ia i le whewa i fo i awa fo i ngā luenga i lunga o ta awale afi. Ia toi wha malo atu malo le tau ata i tiu te mawhaiva sa whenga iai, mai la wale tau na le la leo te le afa le aso i tātou New Zealand nei, ia i ele manatu o loo so longa manuia ma so longa le rei ngā luenga ma fuanga o loo whenga iai le atunu o le teimi. Ia mai se foi ia le fa tulanga lo ia le tau malu lu foi ia i nei foi atunu mai na tau foi ia o lo fewa ia nei taimi ia mai tau at foi pe ona mai tatu telefon ia o matua malu lu matu ulu le aisha le motu isaute ia ai o le atunu a tola vai ni sila pe ona ia i nei foi vai taimi ia po nei foi aso ia o matua malu lu lama ia na silfia o matatu tulanga fa pena ngai mātua fo i malanga mai Samoa. Manisi fo i malanga mai Samoa i ona o fuafuanga whaale ainga. Ia le ua mua tonu lama utou nei teimi o le malulu. Ia ai manatu la fo i ua tāpina le fo i nei ainga. Ia awa fo i le mawhana whana i o la ei mawaianga umu whapena. Ia awa la mese lava nei mātua i na malanga mai Samoa. La tō fo i pi o le teimi mua lea whatoa ua whaate i ai. Ia ona o le malulu nei atunu. Ia ia la foi la ngona o lo so long manuia ma mo pel so ifu ma lo ina ia mo so ifu la le ia il fenga ia ma le malu lu ne foi vai temi le tau sanga o los fu lu minuto te nele tu la se fu ma lua fa fia fianga su filo nei temi se pa la foi tu la tasi ia ona mai foi le tatu tu lu ngole ala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia tatu fa o pe lu ngole tatu wala ata o le Facebook ma le YouTube se pa ia le tu la tolu i le auauliana nei. Ia ae mo oele na olo e mafuta mai mo mai. Ia i lungo le tātou Facebook ma le YouTube. Ia ma lola fo i le ono sai. I tiu te mawhaiva. So se atunu fo i nae te mai mo mai ai. O lo whiangai fo i whiau mga luenga. Ia e le manatu e o lo o ngā ia musika i nei teimi. Ia e whaanofu file mua i fo i ma whawhaingo fie i fo i au fuafuang mau ngā luenga. O lo e whiangai i nei teimi. Ia wa ia nisi fo i lele. Ia, e pi o le musika ma whaafiafianga. Ia pi e whaawhaingo fia ia fuafuanga ia mga luenga o le aso ma le aso. Ia, pe la o nei fwene le taimi. Ia le la whaanga solo atu whaafiafianga o pese. Ia se ipa ia le tulai tasi. Ia o na tātou mawai fo ilea i lungo le tātou face, i lungo le tātou ala leo o le tasi o no tesi ma le tasi whaamo. Ia, halu i tau mawhitanga o le uli. Ia, le la o whaafiafia atu le taimi. Ma tau malvaenga le la pese atu. Talo fatu fatua na tali pele pe samino ya male lo le tatu tinu ya fa pe le ya tamale antele liva po fel fale le ai le temi ya ma lo lava ya ol me fa pe na ai na fil fale le ainga na ai to fo inito ya le stu langa le ya tatu amale po amale po amale po amale po amale po Aumeko. Ia, fai mai sau whamara stine whamawhana whanai fo le maru urua tātou i nei teimi.
Mai usa
The Great Barrier. Le whawhiwhianga mai le o pese le puni ala wa le vaenga o whawhiwhianga so i whiloi al si whonga le lau mua. Ina ua toe se fulfitu minuto na tā leo le tu la tasi. Ia, toe whatalofa, toe whamalo atu le nei teimi. Ia, au whenga i fo i tari ngā sua malo longa. Ia, e meisi fo i la tauanga i atu. Ia, po nā fo i te ilunga le tā vale le nei teimi. Po o i te tono fo le tā vale. Ia, mai whawhonga mai ai. Ia, au e anga i atu ai. Ia, e tutongi pili. Ia, e meisi fo i ngā whainga whaatau o le nei fo i teimi. Ia, o na tāpena i fo i lea, ia wā fo i tau mawhtanga, ia i lea whiawhia nā nei, mwhaatalele teimi piki ai nei whāna wā onga i lei tū la tolu. Ia e whapeo na ua mai a tari ngā sua nei mātua, ia manatua la tātou ia le whale, manatua la fuala au, wai pe o le au ngā, nā vaenga ia po si vaenga le no whale, ia e vaina i mātua, ia e whamanatu fuala au, ia e voice appointment, awana i misi la appointment o nei aso, ia maanga ia tuai, ia awa foi ia le vainga o le fomai, ia awa foi le soifua malolo ina, o nei o tātou mātua, ina ua whai lava ma pepesi le fulu, ia ili ni teimi le malulu, ia o le fafoa ia o le fulu, o le moe le leia, moe le le fale, awani e whea luai, to anga e inu le vai, ia ma vaina i fuala au foi ia ne foi le fuala au aina, mani nei fuala au aina na ia sosoani i le tale se tu lou, ia ma le vai fa pena, ia ole Niniva, ia wa pe ole si vai ngana e alfa tasi ma le fulua li vai tu pe ata popula ne foi lea. E pe tele fia popula pe Niniva ia la tavai, ia ole tali ala tamalna, ole moe ioe. Ia ele ia se whaala wala vea tia, e pewa pe te moe le so ato. Ia e maa lola wale wha maa losi tiu te mawhai vole nei vai aso, ia wā foi ia le tātou atunu, ia olo whea ngai pia i tiu te mawhai wa maa whea au mga aluenga, ia o le nei foi aso, ia ai wha o atpea nei wha fia fianga vai pese ro te telestadium, ia stato teimi, ia ona tātou wha maa vai atu loa lea, ia i la tau olo ki mai le tio le nei teimi, i le tasi ono tesi ma le tasi wha mo, ia e wha pe foi, ia tātou wha maa vai alvaenga na le tula tasi, ia tātou mafuta pia seipa, ia le tula tolu le au lia na nei. Le tau tua si whonga le lau mua mwha fia fianga se uwhiloi, le o toe se 45 minuti ona tā lea o le tula tasi, ia e toe wha malo atu, ia e mesi foi la tula atoe tā pena e amatanga luenga le tula tasi, ia manuia foi le atoe anga ia atoe ia kiro masini, ia mana tua foi la tātou ia i tonu whare whainga luenga lea sa malo lor sifurulua, lea la ua matua ma ona le taimine nei, ia tama foi la lele pe ufa atu ngata i lunga toe savali o le masini, ua o so stangata ma ona se tu loa, o le pauale tu langa e soane, o le moe loa, ma le taangulu, ia o le whale whainga luenga lai le se whale moe po se whale taangulu, o le whale whainga luenga, ia e tā ua lo tūra ilunga, ia ma mata hala i taimi whapena, wa ili stangata e na ona ma ona se tu lo, langona le vai ma le fia moe, la atu loi o le masini, pe ia ki, vo le masini, pe wa unga tae ki, ona umatua ma ona, ia, wha manatu la tamana, ia, ma ai wha mua lo sao ngale mu. Ili stanga whaila tu haki, ale masini na vili ale, ale masini ma, ia le ilo lale, mawhole tamwhole o le lua o le uru se tu lo. Ua mue vai, ona o le tau maftanga le sa whaile uli. Ia, moe loa la, ia te ia la ua afia le masini. Ia o stulang whapena, ia ma ona, ia whaisina exercise fole mo le 5 minuti, ia, ona wharo lo leo tau au mau ao, ia ala i o la masini, ma matala, awa ta ua le matala i ngā ruenga, ili taimi e mai ai tau maftanga, ia wae, e mo ia we maasani lo masini na luas fulu fies fulu tau sanga e whainga ruenga, ai ale sasi taimi kalmele, ia, matalofa atu ia antelea liva, ia ma sia na uo reito lea e talano mai nei taimi, ia whape foi ia le sunga ia po si usolea mafuta mai na petelo sanele, ia whatalofa atu Melbourne, Australia, whaftai tele lava, malo foi le mafuta mai le tātou tau tua le nei auli, ia ilmu natu, ia wao ngāla foi whaafia fianga pepese,
mai le si fonga la mua ia fa fa ngofie fo ile fenga i o mga luenga i tiu te mwhai wala whenga i o tau ina i Melbourne, ma Australia umalava, ia po Amerika, Hawaii, o whea lava se atu nua le lanolangi, o lo e mafuta mai ai, tau tua le nei si whonga lau mua maana wha awhia whianga se uwhiwhiloi, ia e mōni mori atu, ia wā fo i le wha whonga mle mai mai le tātou atinu e mana tua, o le sa nei le sa tamai Samoa, ia wane i ngalo na lafo stupe, ia stoi ina le tari mai, ia le teimi te viri atu ai, matau atu le numero le siti o lana tupe, mole sa tama, mana ia. Toi sfulu tasi minuti ana tālea, o le itu la e tasi. Si whonga la mua, wha fia fianga so i whiwhiloi. O le la oso, le la ngoto, le la oso. Le la oso, o o li lia. Ina ua le fia fia le tau ainga ia taita. Aisea, ona ua le la fua tua stupe le leva ia so. Fai fai le sunga Bosco Cap, ma lo lava uso.
O si ufonga mali e lau pese le la oso ia ma le pese I tai walilia ina ua o whaalongo ia e le malilie ia le tau a inga ia Antele Eliva. Ia o tau wa ai lai ai. Ia na e lili ai fu tangata pe ale fie le ai ngol fineri ni po ai ngol to malo. Ia wa tate longo fi wa o la ngona I tate longo fi tate longo fi ala le fi ai ngol to lu ata ita e le mesi se tau tala mai tate fa tate la ngona no tate no fa pela e la la me sele fai fa manatu manatu ya malo la va ma futa mai ia le vai ngol tatu to tua fa fi nga se fi lo ia si fonga la mo le la tartas ya ai tatu fa ma mai atu isi vaenga leo le o lo fa long mai lungo le tatu frequency le tatu wala leo o le tasi o no tesi ma le tasi fa mo ya ma lo lava le mafuta mai le tatu maftanga le yaso ya ye fo manatu sa fa amuni ina lo fa fonga ya le por kalame ma le tatu o nanga o le yaso ya tatu to e felo ita le tu la fitu ya mai le si fonga la mo Wellington ya fa ma lu tu fo ise upu fo I wale longo mali lo fa fonga mai ya la to io lo fa long mai lungo le tatu wala leo ya malu e fale o tu finngalo fa mangalo se ma tau tu fo I wale tau to mali ya po se upu fo I wale longo mali lo fa fonga ya fa mangalo se leo la ngale lue ale la tatu pese le tatu fa ma vai masiva ngale fa long mai lungo le tatu wala leo ya on tatu ma futa pele ma o to leo lo mai lungo tatu wala ata le Facebook ma le YouTube se ya pa ya lo fo le tu la tolu ia I le o dia nane ia on tatu fatu ata apele au to te fata ape o malu luale fa long mai mafuta mai o to te fa viso solo to va veta ape o le te ta ape fatas fatu ata tu ta ape la vai lungo le Facebook mo le YouTube le tu la tolu le o nei ia me se foi lungo le tatu app luas fu fa tu la ia fa to fa tu mo nei matua tonu ainga mo tanga sengase mo tanga matua fa tai talo fa tai tapuai wai mo manu ia I tatu tu le nei aso ia fa mele pese la tatu fa ma vai ai ole tau tai ia e lofte le atu tatu mafuta pe lungo Facebook mo YouTube se pa ia le tu lai lua le tu lai tolu le au nei ia mo la tolu fa ngolo mai le tio fa ngolo tatu felo ita ia fa so I fo ia
Te falu te ua solo Ya whenoa lo Fina ngalo O ngā ole loto Ya whaita ua maona so Pesua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tiele tofa manino Lo utofi oe saui ala upele Isiva fata upati leo tele Soia osevi inga lea uma Ia lea tua faiva venga Lo utautinga Lo ola ilenga luenga La utautua Fa afeta itau si fea ngainga Lo utofi oe saui ala upe Siva fa atau pati leo tele Soia osevi inga lea uma Ia lea tua faiva venga Lo utautinga Lo ola ilenga luenga La utautua Fa afeta itau si fea ngainga E toi whatalo whātua le whaupopunga o telefon mai le sifufonga le lau mua mo le niva e ngau le auli. O se whaale tonu i le foi uli o le waa o le Kaitaki, ina ua toitaliu mai i Wellington nei le po ana po, na mafua ai o na le mawhai o na wha wau mai le malanga le waa, ma le pasese i lau whanua, ai no nofo ai lava tangata na malanga mai ai i lunga le waa i ngā taifale o Wellington ne. Na mawhaiona malolo tangata na ilunga le waa i potu i le po ana po. Pei ona wha amaonia mai i le sui o le kamupani waa o le Inter-Islander. Na lipotia mai ele le tio New Zealand i le tae awana le la, le tele o taava le awhaina i lunga le awala i le motu i saute, ona ole te tele o le kiona, e tele awala i Dunedin o lo o tapunia, ona ole te tele o le kiona ma le aisalanu liuli po o le Black Ice. Na ripotia ele ofisova ai tau, e mafua pe atimu aisa ai toa mamalo i lunga le awala. O le lau muai Wellington o lo oiai pea i la pata inga o timu aisa, te tele o timunga ma le malosi o le malulu. E se fulu afele au whainga o si tepu po o steps i le aso, e savalia i le tangata i le aso e tasi, e tausia le yailo na soifua malolo ina, peitai, o se suesuenga fau a le European Journal of Preventive Cardiology, e whaapea ia le ititi fo ma le tolu afe iwa se lau no fitu si tepu e savalia i le aso, e mawhaiona whaititi ai le tūlanga lamatia o le soifua malolo ina. E lua afe tolu se lau tolu fitu si tepu i le aso e mawhaiona whaititi ai, le ono maua i mai o sofafua sei, ai mai se wha mai o le fatu. Uatalia ina e le unio whaia o ngā ia o ngā mawalulunga, le tutongi na o folata mai le malo, ma wha amao ni ai se mali li e ngā fong. Pei ona lipotia ele le tio New Zealand i le awauliana nafi, na whaalia e leo lo avea ma perestene o le PPTA mo se taimi le tu mau, Chris Abercrombie. E whaapea o lo iai pea whaafita auli i le tausa ilinga o whaia onga e mo o mia le whaatala noa ina pe tai o le mali lienga fōu o se la asanga tāua lea mo whaia onga. Ua mawhai nei e whaia onga i kolisi o na whaawau pisinisi tau ia o onga i totonu o se si o manga mautu ma o se nau ta inga ua lewa o na la tau nau e whaatau nuu.
Na ripotia mai le TV tasi, e silia ma le tasi tesi ma le 5 piliona tala le faitaua o fai o tupe mama anisi o fale tupe titele i le atunuu. O le fale tupe al ASP e ono pasene ua si itiai mai le tausanga taluai. I to tonu o le sefululua maasina faangata mai ia iuni o le tausanga nei. Masa tele ina si itia tului ono no ngā tupe ma teo ngā tupe. O se lipoti fona faailo ai, ua iai nisi o le au whaingaluenga po o fo mai faale ainga GPs. Ua la tau resita laina tanga se e mawalalo mana onga mole soifua malolo ina ia whatoa tele aia la tau lisi matalo sanga ai mo fesosoani tau tupe. Ua tua ia e Professor Des Gorman ma Dr. Murray Horn. Le faale tono le polkalame mo le faatupe ina o au nanga faale soifua malolo ina. Lea e fuai fesosoani tau tupe i le toa tele o tangata ilunga o lato lisi. Ai le o le faitawa o faai o tangata se na o lato wa aia. Na faai loa e Gorman e teleina lato le talia ina tangata e maua inga se onga. Ona e atili whaiti tia itu la whaingaluenga mo fōmai whaale ainga. I se whaamatalanga a Dr. Sean Hanna o se tasio fōmai whaale ainga i porirua e lua i le whawa i aso o whaatali tanga se e waaia le fōmai. Ona o le toaititi o le au whaingaluenga. Na iyo e ina i le minista o le soifua maloloina Dr. Asia Vero le whaafita uli i le whainga po o le whaatupenga o GPs mai le o talawhea ngai. E tele swinga e mana o mia ina ia mawhai ai o na fesosoani inga luenga a fōmai. Ua whaitio ina e le komisi mo tangata whainga luenga a le mālo, le matanga luenga mo tangata Pasifika, o na o se tino i tupe e lata i le fase fuluafe tā la, sa whaalu i le whaamawaianga na whaia ma le pulisili, le ana whaamawai le masino o ke topa i le tausanga taluai. Na iloilo ina ile sui o le komisi mo tangata whaingaluenga Peter Hughes tupe na whaaluina ina watu ina atu se kopi o le talia le OIA na whaalia ile tawa whai o tupe na whaalu ile whaamawaianga ma se tasi o fono. E tolu se fulu iwa afe lua se lau ono se fulu lua tāla le whaitawa whai e ia ile fitu afe 5 se lau 5 se fulu 5 tāla o tupe na whaalu i mea lofa. Peitai, na toi whaafo i le pulisili ina ua ia maua mulimuliane, le au whainga o tupe na whaalu, e le tusai ma polisi po o tuutuunga a le ofisa. E silia ma le tolu a feta la na whaalu i le puenga o ata ma teufunga la au. Silia ma le fitu a feta la na whaalu, e tutongi ai pa se manofuanga e nonofuaini malo na wala au lia e toa se fululua, na whailua e Hughes. E le itala whea ngai le whaonganga o nei tupe, o na o tupe atangata tutongi la fonga. Na whaamaonia e Hughes, na toi tutongi umai le ali pule, le taua whai o tupe na whaalu i mea alofa, sa tuina atu e le ofisa, o ia foi o le whailautusi mo tangata Pasifika. Na whaamaonia e le komisi, e le i awai le ali pule i tapenanga mai a fuafuanga. Ua si itia i lunga le numera o tangata i le sone ma Tasman, silia ma le fase furupasene ua whaongaina whewa inga lautele, taluna a mata au nanga fau a pasi ele tise i le vai aso taluai. Na whaalawi loa le au nanga a le i-pas i le aso mua au kuso, ma o totonu o aso mua e fitu. Na whaalia ai e silia ma le se furu 5 afe malanga na whaia i a ai e lua. I se whaamatalanga a le pule nua nele sone, e whaapea e se lauiwa 5% ua siti ai malanga a pasi i le tise, i whaai unga o vai aso. I whaatulanga ngatuai a le en-pas, e na o le ono malanga a pasi i aso toonai, ai le wheo ai pasi i aso sa peitai. Talona tatala au nanga ale i-pas, po pasi e whaonga ile le tise, e lua se furu 5 malanga a pasi i aso toonai. Talafowia mai le si ufofongo le lau mua mo le neiva e ngau le aso. Whaaftaile tua le nei aso fau tātou au lielo nā lofa, ma wha wawai pele tau tua le si fonga le lau mua tau wala mai antara fau i Samoa. Wai liba neo leo ni ali se to wha sa lātou whaia se wha o ngā lima tū ngā, e se talavau mai lea whio anga o lau lii.
E ripoti wa whai loe le whionga le komisino leo a wa pa aulongo i Tino Filipo. O i lātou i olo tāo fia leo. E ili tausanga mā te tua se fulu male iwa, lua se fulu ma le toa lua te i lua se fulu tasi tausanga le mā te tua, e mai i le a whio ango leo fisa. Whai loe o wa pa au le wha laven tula i mai, sa fia i male awa mā losi. E toa tasi o lo il whale mai ma toa tua mo tong fitinga, ao le isi toa tasi o lo iei fo i manu anga o i la ua i e toa lua sa fia. Na toa tā mai le toa wha o i la tau i mai leo fisa. E na ua tau ai i la ua i e toa luolo la tau malu. Wa watu ai fo i ma se tua lalo le whionga le komisino mtanga luengo leo. E a fio anga o i la tau nei. E na ia toa pēr le tai o lo ua i limo le tau la fono. O lo tā lia se whai unga me le restala le tai o nei. Pe mawhai on te tala i tua i la tau nei toa wha. E wha tali e se aso e o wha tūlanga. E a mata sue ai le lātou mata opo i le whamasi nonga. Wa toi sei ni lima fwele malo sa mōma ni usile se tasi fo i wana fisoswani e whamausalia antili e le la whainga paanga. Le ua whaatupe le malo ni usile te wala mai le komisina o lona malo i Samoa nei. Le fisoswani mo le tātou malaiva alele whaavao malo i whaleolo e whaatupe nei le tasi le miliona tā la. O lev so swani e au fie masini wha ata e tolu e siaki e ato i lantou e a nga i lungo le waalele. Tasi le masini e siaki e ato pao e ave i lalo. Tasi le masini wha ata e siaki e uta la popoa. Tolu masini wha ata e sāwa valiai ma malu lea tunu fe mala ngai. Lantou te piki na so o seitu ai ngau a mea pipi i le tino le tangata. Wha tasi e ma ea malulu fau. Ma masini wha ailoilo mo se wha lave watulai mai. O le whengainga e au fie ma lea o oino i lātou ni o lea whaonga ina i masini. A toai ma tōtonga e sui ai pe a wha leanga ina se whaenga. Ma o oina i fo i ma lea whainga ruenga ma lea wa alele. I au wala e tau si ai i masini. O le iai o le whasosuan tele le malo ni usile le tātou ma lea wa alele wha vau malo i whaleolo. O le si tia le pui puinga o le tātou wa tanu. E tangata fe malanga i maisi da tunu o lalulangi. Ai maise o lefo e tā pēno lo tātou tunu. E tali ngā malo i te itai ba whaulu lungo malo le taupulenga. Le o le a whono mai Samoa. O le fionga le minista o ati na e mga luenga te tele, le fionga olo o forfiti wha ai. Na ia whaaftai le malo ni usila mō neife soa swani wha awau. O lo wha tūmawina i pēr le la whainga pa anga wawa la lata. A malo e lua. Ua tali mai se tasi o tamali o le fio anga o le pā, au e lua Samuelu e nari, e na te wha amalam la maina le tele o tāla inga se se ua whelelea i solo i lunga o penga te wha i langi, e nei wha ai loe lea tunu, o lo tu mau lava le fina ngalo lea fio anga i lo lātou sui whai pule sa whiliwhilia, e le tali tununga ua tele ai le manuia o lea tunu, whata se malei tu malo. Peitai na whae loe au i lua, o le whiliwhilinga sa o loto na ave le tua le tangata e whiliwhili ai. E ui ele ai ai na e se tasi. A e te tau o na whiliwhili se whiliwhilinga wa au mai e le tua, i se mafua anga tala whia ngai. Peitai wa whaonga ai na to telo lea whio anga e maise lea tunu, e so o na whaia ini wha amtalanga le sao, wa whaasa se ina ai lea tunu. Na sau noa au i lua, o whaasi silanga watu i nei nisi i lunga o penga te whae langi e whape wa wha atea lo lantou sui whai pule mai le pā. Mai o ia whaasa le launga, e o atoi lava i le tai se se i nau lea tunu. Wa suia nei fōlingo le ngātai whale sa moa ia pia, e lumane o le whalitani malo le Aki Craze Hotel. E na wafausie no whanga mata mwha mautu i e le tāpenanga, o le tau vanga tu unga vaalo, e lea e silia i le awhi tangata o lea tau vai mai isi atunu u lea ua whaatasi mai i Samoa. Wala tātu i le tolu se furu atunu u i ua whaatasi mai i lea tu unga vaa, ma ua mōli mawina fo i le whaatumulia o whalitali malo i le tala whaata i a pia, e o fo i ta avale tutongi a kampani ta avale, wa whaasolo atu ina le toe ava noa ni ta avale le temi nei, ua whao ngai na uma. Whaai loa le suia le asosio ala vaa Samoa, Sua J.R. Folk, e o atu i le tolu miliona tā la tupe o le a maua mai Samoa mai tangata mata, e se mai i le auta a alo,
Ma o le se lenin sau no sua, o le a whao popo fo il te mao aingo le atunu. Ai le whaitau li ai se leni o le a maua le au whai pisi, nisi. O le tau vanga wha avao malo le neina tolu po mai le tau sanga lua whelua se fulmaltasi, ona o le wha mai o le koviti. Ai ua vivi e le presidene o ta alonga alo wa alalangi tāpenanga Samoa, e le tūlanga maua e le ua tāpen ai. O le so e whapa ia nei wa ai lua se fulu ia na wha tupe i le malo. Ma te tala aloa ia i lo le wha moe i le aso to nai. Ai o tau vanga te itasi, o le a matalia lea i le vai aso fau. O tala ia mai Samoa manuia ni yaso lu tātua tunu wha soifuia.
Epo. Nga me fai oka. Pa aku kwa sa ko ia nga fo kwa. So au me pepelo nga ka le lo pa. Ikua fo ngei. Sa wala ko pio ka mori. Vai. O pangela so nga kai ko ngio pio. Eso ye ke fa le le ka vele ko va ke no le va so la singa. E siri fo ya me nga lo pio mori o mo nga po ngofong sa lo mo ko ne. Lepong. Yo ye le poso. Ana ke fa so ku ya ko ke ho nga ka lo ri mai. Ke mga ka le ko pio mori. Me nga le se fingi. Ya wala. Sa ra le ko pio ka mori. Che vai fa la vela. Va la yo la fi. Ke o so fa la me nga le sa we. E pili mori ka mingi. Ala ko le ko ngo. Changa ko si. Pai. Fai le. Aro sa wala ko pio ka. O ngele nga kai ko ngo pio mori. O ma fa la. I wo se ka ya vela so yo wo. Ye la ko foi. Como. Ka mori. Se la ka la ko no. Se la ka la mo pa si se nga wo ye. Bueno, oi quer que eu fa com o que passa se me na por me o piri. O piri le vamos como fa. Esa fe me le caule fa con ela que foi foi el piri nga fa le con le morida. E se me nga quer que le calcula mo mo finge. Vai yo ese. Le calcula va fe. Vai ale a ma we fa ya kumege. E que le aí. Pa pa me nga o lo fa car pelo ka me nga fa ya. A o pelo mo fo como que fa le. Ela que foi en pia le hol. Le piri gal mori. Vai me ai. Que vai foi. Lá o kwa runga amoki mo e maloro. Vai foi a saule bele con e pio mori. Ya. E mo ku yo ka pu vai le ba. Ku ya vale. Vai ya, sunga. Ku na aba, ga yo na aba. Merianga. Kachara ko wa merianga nga ba do we merianga ai. Ai sa charapa. Poro. Aba ya yo mai foi. Le apa ya le masanga mai sumu ya le. Lepo. Palong mai. Ye ka ko nga mai pire moringa. Mai le sumu po ale o so mai ye. Pa sese nga ye. Ye la ko fa bol wala masanga fa bol ma fa Maria foi a pase ale con ele pase se. Eso ya se. A ku e ngoya piama. O ka ni wa ko fa yo. Ye wa le la kwa foi por ndore. Ar se ya me so ai fo. Pai fo singa. Pa mar singa ye ya so. Ona pangi ko e ngau ngau fu se au. Ya, mau ari. Macam apa yang? Hey, kau saudan. Kau saya ai sore ko. Walu ni ko wasoa. Ling. E que o ai kai mai. Ai no ahora vai ba que ni ko ai noi. Walu ni ko wasoa. Maka marka. Ada buat ke sini dia kau fai. Aku. Aku ngawai. Pai. Aku tak kuat pas. Oh. Kau ada pasti koko pilih pun. Sawa kami ada pasti. Oh, bagus jaga pasti. Kalau aku aja, saya sokong lo pasti. Oh, ya malai. Apa dia ya pia? Kau bangun dah, bangun. Ini coba. Ada coba coba. Iya, kau pasti ya. Awak kau ye, awak saya. Ya apa? Malu. Lalu mana spesies? Kamu spesies kamu ya? Pengen ngomong kamu. Bangun dah. Kau cek ini takkan? Oh, kemarin ini. Ini dia akhirnya ni. Kau masih ceri. Kau tahu apa? Orang kecil ni, orang kufar long mai, orang pisah. Apa mana bang? Apa cepol? Ini mana bang? Maron. Ya, mami. Kau cepol kain. Ngari pio ngau kau. Aku memang kau ini lah. Maron pio. Oh, tahu kau ni piro mun. Ya, oi, kalau sih deh. Kau mau film ni? Ay, Apa ngasih sesuatu yang mana nak aku ni? Siapa mereka para? Ani kau kau mau film? Para macam kau mau film? Wah, sekitar selawan ni nak sama. Kawan, Wah, kuda ni ngang elak ko ya. Manis ka ba? Pamanis ako. Bakit masang martin? Layer figure nga ako.
Okay, pole ni siya. Sorry. Sa wa ko ni mga pusa ko ko ni amay ngai pangu ya. Pole ka ko. Ke ora ngol piro mori. Ya mano. Piro mori ra. Ke fa ba lo ngai ari ka ko ka so ora ngai ka ya. Lo le aska mo ka le pole. Mereka kufia. Kalau kaya Ora wingo ni ya ya les kamba ingo. Ai lang nga sao lang mo palong mo yai pasar law mo lawin. Ha? Ora mo ka ingo. Ai lang ke pa ngai si pa. ingo so ko ingo. Na ke pa ngai si pa law ma ya pin. Ai me lo mo ko so ma ko malaw. Ko malaw pang. Ko malaw ka ka si so. Ko malaw ko sa pa ko ingo bau pia. Ko ba ko yung wala ko si Makon nga lang. Kawal ni. Okay lang. Ko ka man ang puso po. Ah, yan. Ay ba yan. Alag ko nga lapit. Lang ayo ka si musika. Ko kya sa kanya ka ko. Ka mo pa o mera ko yari ba ko. O yung leba kile nga mo po. Ngay le kasi me ka kayo. Amor musika. Oh, maar dat kan wel alleen niet ken je. Ja, zo lekker. Kan gewoon net warm mag je moe worden, ja? Net warm mag je moe worden, dat gewoon mooi. Lang mag je moe. Dan kijk me maar eens. Hey. Pula ya, bay lima, le maros. Kanal mag ko solo. Wala. Lumayan musika. Musika. Ha? Kaya na, mabay nga, nga di kay. Ya. Hello! Naka musika! What's up, everybody? Dana White here. You think you got what it takes to put together a...
ona whauma o solo poko mawaluma koe o vai fo I male shuka e tam chonga senga ele o I was sitting at the bar, looking at you, isolation. And I never seen a cuter behind. I had to rush another glass of wine and control my mind. Now I couldn't believe my eyes, turning to look my way. She was everything a man could want. She was on the green way to the narrow day. Ooh, I never seen a woman like you. Ooh, you got the same way you want me to. Oh, another margarita, hope you make it through tonight. You see, I got to keep my senses. Sila la tātou reo langa wha Samoa. E tu, ona tātou tari e ai to i ngā ta whapea i nei fo I tamari I longo le atu nuu. Ia, talo whai, I ula fo I na ua whai langi ne fo launga. Ia a le sunga ia Nehemia. Ia ma whapea fo I le sunga ia le lautu o tolu. Ia, toi ala o pili o to tolu leo lo o soifua mai nei taimi. Ia ai talo whai. Ia na o ni vaenga fo le tātou te mata ma tātou tala noa ai. Ma tātou tali e ai, se tūro o whawhau mai nei tunu. Ia au soifuanga na wha Samoa. Vai wale na turi atu e tongi piri atu e se me aluinu pulu ai. I Samoa. Fo ia tūro la ia ua le se ua le lua. Ua te a ia le amamalosi. Alua tūro lua tūro ma le tangata o le au whai mōli. Le pao. Ia la tu e tipiri mōli. Ia na. Ia, nei whaafia fianga. Ia le sunga Nehemia. Ma le uma. Talo whai ia wa whaamana mina fo ere tu ngā luenga ia fo I tamari I longo le tunu I whaafia fianga. Ia fo ere leo whale itu se itu lou. Ia ai ua toe nei to le tamale o pili. Ia o le oto e luas fulu ma le 5 minuta na tale o le lua mai ala tātou tautua ia I le tu lai tolu I le au nei ia e toi wha malo atu wha aftai tele lava le mafuta mai
I lungo le tātou Facebook, ma le YouTube, pa si fonga le mua. I le nei teimi, wana po le na whaine tu whanga whailonga Polele o musika al Pasifika. Ia, al tara fia mo le tātou porurua ma Wellington. Ia lena mai tau atu le sa maua ai e whailonga le tātou tama waino le mola ai. Ma na ia tele. Ia o le tāua le nā volele o le toanga volele tapu el taleni. Ia wai, ia whailonga i lea tau sanga ma le tau sanga. Tau tufanga whailonga. Ia, ia lau family nai fo ia le fo ia lo tātou lau mone Wellington tama waino ia me se fo ia le me tau fo ia fo inisio o alo tātou tu me se o fai pesel punia la vale fo la sala to mo sa mo le se la to fai longa na po ia tu le maua tu pre fai longa le na mo o fai pesel punia la va ma na ia tele ia le fai pesel punia la va le o lo tātou fa ngai na fo le tele o la to fa tunga ia sui filoi la to fa tunga ia nei foi taimi ia le uto sui ele tele o pese ia me se ia la to fa tunga tuai ia lo tata tu pea ia le tata tu nei ia wa foi fa fonga male mai mo mai le tata tu no ile aso male aso le tata tu tua ia ai mo la to lo ma futa mai pea nei taimi ia o le mai tau atu foi ia pe o le nei foi aso ia o tau mafutanga foi o le taimi le malulu o le asa tau mafao ngā mo le malulu i wape ia whamea esi ia o le tūlanga i o le tai au pe o le polesi ta mana e whamea esi ia o le tau o le malu tai au ana ia pole iputina o le tai au o le polesi le malulu a tu mai lona i le afia fima le po o le asa i whamea esi o le supoa Alau te vai atu fo i atai ana fulele na tu ina mai ma lafo mai nisi fo. Ia sole. Le ma nei o le supo le tu vai atu pe te i ni fua mo ton. Pe supo fua mo. O le ma nei ala. O ta fia ia tu ai supo fua mo. Le na lafo mai le tangata le. Sole o le ma nei o le kukaina. Ia. Ia fia ai atu ai au mata le supo. Ia le vai ngale sa mata tu le supo fua mo le no vai atu ia ia ai ole tulanga pe ona i fo ia na ma nei ia le supo le taimi ole tau malulu so si te lo sa sto inga por moa por faspovi ai alu lola ia ma fua la au aina ia na ma nei tamala na tu sa pe le se ina i vole po se talo po se le sa tu lola i mal pateta ia ua uma upu. Ona na ai le supo, te alo ma le maalili. O leo to e 2 minuta na tale o le tu la lua. Le tau tua si fonga la mua. Ia el manatu, ia o loo so longa manuia le lei, so longa le lei ma so longa manuia. Ia fuanga mga luenga ila tau, ia leo loo mafuta mai lunga le tatu tau tui tono whalewhai ngā luenga. Whapea fo ina te mata mai lau TV na watu ia ile tatu tau tua nei. Ia whaatalo whaatu, ma lo fo i le mai mo mai. Ia ili nei teimi, ia o whaatalitari fo i ma tāpua ia, nei mātua, ia leanga i atu, ia marifenga ia i o whanau i ngā luenga, ma onga fo i o le nei aso, ia ma lo le tāpua i, ma lo le talo, ia awai, whai ngā luenga, le vaenga le whai ngā luenga, ma o le vaenga le lea onga. Ia ai o lo o mana tua pe lau te talo i lea taimi, ma lea taimi. Ia ila tu mese lava nei whanau. Ia lea la a wha nei wha fianga nei. Ia wha te ito lua i fo ia lau ngā luenga nei te whai ngā luenga toa tasi mai ai. Wha malo te fo ia ila te olo ngā lua i whafo. Lea lava ngā luenga nei te ngā lua i whafo nei teimo le malu lu. Ia. Nā fo ue maasani ila e au ngā luenga i whafo. Ia wha malo atua ila tau ia le au palama. Ia le au faufale. O le au valifale. Ia o si vaenga le mo vao, ma lore ngā lulue, ia ma so se ngā luenga e whaifafo. Ia, le teimi nero tau ma lulu, i tate alofa atua ia te utolo ngā lue. Ia me se wha ia, ai mai se lalto i ngā luenga, vo lele o laua pāle paipa. Ai tālu atu la, vo elele pasi atu ta avale, o lai lalo se lua ia nei tangata ia whai ngā luenga. Ia, o le ma lulu ia. Ia, ia le manatu ia lo saunga le mo ia ngā luenga mfuafua ngā lo whenga i tātou tino nei taimi. Ia le la wha o pe wha fianga,
ia fa ma fana i fo oi wa ya nga fo i pese fa ma fana ya te oi pe a we ma alili ne Jamie yo wa ya pese ya nga ma fana e fa ma fana ai oi ia e fo ya pese fo le matua fa vivela i tino to nga pese fa ma fana la nei e nga ma ile malulu ia te fa longo ai ia te ia lo fa longo tua we ma fana e sa ia na se fonga la mo bani tone ole o to se full 1 minute na tale ole tu la lua Take
O ana nafi ua tuanai, ia nei vaenga o tātou whaafia fianga so i whiwhiloi, ale si ufonga le la moa i Wellington, e ua tolu minuto te nei le lua, to e tasi le tu lao le tātou tuatua, ia o na tātou whaamawai fo i lea mo le nei yaso, ia mo le atu le whaaftai tele lava le mai tau atu, ia to tele la fo i le tātou atinu le ma futa mai lungo tātou penga te whailangi e pe o tātou ala ata le Facebook, ma le YouTube, ia mo le atu le whaaftai tele, ia whapeo nai te whianga i whia mga luenga ma e whaanga mai le tātou tuatua, ia o whaafia fianga ma pespesenga, ia o lo su i whiwhilo i atu, ia mo oele na oro e ma futa mai le tātou tuatua nene yaso, ia misi fo i tonu a inga, ia o tonu o whale o tangata maas tua ma mautanga singase pe a whaibonai ki LTV, ia ma futa mai ai, ia le tātou urupo o leo lo tautua atu le taimi, ia o le urupo o a o le urupo. Ia o leo le a wha te pe wha fia fianga au pe pese su whiwhiloi, ia au ala fo i lau mai moanga mai le taimi, ia au whianga i tātou, ia i au mga aluenga o le nei fo i aso ma le nei a uli, ia nisi fo i o lo o ta pena fo i la malanga i Samoa, i nei fo i wha ingol nei mai aso, manuia lava whainga malanga o le a whianga i mautou, ia mesa fo i la tau le a ta pena, toi fo i mai whatever na o ta whao i Samoa, ia tamala na piu wha fau ngā tāna toi sau, o misia la misia fo di maftanga ma ainga i Samoa, ia pangalea ia ele mwhai ona toi tolo tu itua, wala ua uma ona whairi lady taimi toi fo i mai ai, ona toi usu lo leo i ngā luenga i lea songa fua o le vai aso fau, ia na. Ia ai, o leo le a wawai at pefa afia fianga whapese, ia wala fo i lau mai mo mai, ia mai alole tātou tautua i le tūlai tolu i leo nei lungo le Facebook, ma le YouTube, ia e wha tālofa mto e wha malo atu, ia te oele na, o lo e mai mo mai nei taimi o le tātou tautua.
povi, love me, love me, love me, love. Love me, love me, love me, love. Love me, love me, love me, love. Angane aya o ele pela kapovi, love me, love me, love me, love. Love me, love me, love me, love. Love me, love me, love me, love. Eke ngofo inye eke le koe foi, love me, love me, love me, love. Love me, love me, love me, love. Love me, love me, love me, love. Take ngofo e o ile oki, love me, love me, love me, love. Love me, love me, love me, love. Love me, love me, love me, love. I said I'm a cool gay gay walkie. Love me, love me, love me, love. Love me, love me, love me, love. Love me, love me, love me, love. Awa kepe pole ole nga ke malos. Love me, love me, love me, love. Love me, love me, love me, love. Love me, love me, love me, love. Sala inu ala baroka inga mong. Love me, love me, love me, love. Love me, love me, love me, love. Love me, love me, love me, love. Masale ino ele koe foi. Love me, love me, love me, love. 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 Let me go, I love. Let me go, I love. Let me go, I love. Shut, break. Back to the D. Shabai
tau mate ue po o ai o sile apo e ilana atso fa'afafa ma le pulo cowboy o ia tala no amai o te le masani ai pe i lava le tangata le asa o miti ai Pele o oelea na o miti ai Wa o sau praia ai e sila mai A o sau tali mai e te malia ai A e io e mai o te si o e masa pasa pai Ole maungangana Fia whaalungu sana tala Pesa o nei miti Pe uana o se anganga Lu'utino a maniti I ona lima mawhana whana O lana taliwa iwe Ele I whaia fu I so nama O e lava lea Na o miti ai Whai mai wa e sau Mai e talando a mai O e lava lea O alo whai ai You are the one I had a dream about that night O e lava lea Na o miti ai Whai mai wa e sau Mai e talando a mai O e lava lea O alo whai ai You are the one I had a dream about that night O e lava lea sa o miti ai e le nei vaenga o le tātou tautua le whapela leu te moe mo o miti lea i o upu le pese le nia upu ia e toi whamanoa tu nei teimi le mafuta mai le tātou atunu ia ilungo le tātou Facebook mo le YouTube le nei teimi o le au uli ia au whenga i fo le toa tele i te ute mawhaiva mga luenga a me se fo i nei whanau a onga o leo sifulona minuta te nei le tūlai lua ia le tūlai tolu fo i tele ina mai ai le tele a onga ia pe tu ua i fo ia onga i nei New Zealand nei ia au le uanga ia tātou le te o le lua lona winga wat le o te mau fo ia ngā solo lo fo ia nei mātua po i lātou e māsani o na piki ina nei whanau ia mai a onga ia mo le nei aso ia e whaamanatu pēr le tūlanga lo ia le tau le māse se e fo le awala i nisio vaenga mai se mga ala ma no whanga lo ia i kolosi a onga ia tau sia pēr saonga le mua i lātou nei whanau ia le taimi o le a kolosi ai ia mai se whetau i la fo i ma le taimi mānawa i le telo ngā luenga ia ona pise lo le o le awala le taimi na ia a nae te si la fia i oel mea taunu whai ia awa fo i ia le ia wa fo le pikina ona i whanau ia ma le pikina fo i lau whai ngā luenga wa ia inisi o ai ngai ai ia e aluar tangata e piki lau whai ngā luenga ia o le tūlanga la nana ona whaamanatu atu pēr ia e mālola fo i le mafuta mai ma le mai nei taimi o le tātou o langa ma le tautua ale si fonga o le lau mua i Wellington e whatalawa te rusia eipo la ulu malo eipo so le toa te ilimiti al tamale o eipo li toa te ilimiti la miti al tamalo ya la mintali so tu sa nauna te ia nea ilunga le tūla vinta iluma ia
Alwa tu le mku ko le se me ai. Te ia le fa di ala minta ele o la minta. Ma lo la nga lue o i la lo fa nga lue nga ni taimi ia I tato atunu ia ma fa nga mai le tato o nga nei ia ma lo la le on sa tiu te mfaiwa ele o to ma fo ia e ma na tato le tu la tolu ia e mo si va nga le o le a sa ni fo e amata ile tu la tolu ia ta pena fo ila to o fo ia sifi le fia na nei ma le po na nei la to le amata sfutasi ia e le o le a tato ma futa tu pe ma na ia le fa tele to tato musika ia e fa le titi tau tala e sa ia na ma wala ngona fo il to tele ia le fo le vai mai nga luenga sa fe nga ia e ama na ia la luatu musika so atu a musika ia o le vai nga pito sili lava na ia ona mana o mia si vai nga le ia ma lo lava le mafuta mai e tau tua si fonga la mua Wellington ia le wa la amelta ma le o moto tasi asuao ia e fa fia atu ia mo ila to lo mana o mia pese fa longo mani pese fa mo mana mani pese fo le fa solo ma fo fonga le uli ia o taimi au fa solo ma fo fonga taimi fa penei
Ia na tu lunga siva fa nga malta to pese o le la to tita to mana va ile tolu luas fu 20 minuto tene le tu la lua le tau tua fa o pe ya ala tau tua si fonga lo mo lungo le la tele Facebook ma YouTube ya me se la to lo fa longo mai lungo le tato app le Samo Capital Radio app ma lo don sai ma lo fo le tawata i tiu te mafai wa mga wenga lo fenga yai ya ma lo fo le fo e pe fa pe na te mata mai tu le lau telefoni luma fo le luma to le avel ta vale lunga tiu ata ya maki mai ai ya me mafuta mai ya ma lu ta vale wai fa sala o le pe mo le na fa lau telefoni mai mata ele o i se va ngole le tau ona tu wai lau telefoni lunga ma na yela tamala ya pa fa pe na te tu tasi se malanga umi po saunga luenga umi fo le na te malanga mana mi ala fo le lo mata mai malo sila mai lo au le tele ni te mi ole uli ya malta to po le lo tau tu atu ile si fonga lo mo le te mi ya ma lo la fo ile mafuta mai ya ila tau fo yo lo o mai mo mai lungo le YouTube le te mi ole uli ma lo la fo ya on sai yo ya le la ta fa wo peta to musika ya ya pese fo ye ta tu ya ta o videos ya ma vai fa pena ya fa pese fo le le ato va tu ya ona to sila mai la fo ya Goodbye, be alive.
Fianga mai tamo le vai aisa ina ua toe luas fultasi minute ia ona talo leo le tu la tolu. Leo toe luas ful minute na talo le tolu. Talo tolu. Ia ona tatu fa mawai lo lea mo le yaso. Fa talo fa tui talo fai. Fa talo fa tui le awalu masimato e kalesi e sa moa la e fela tonga luenga nei teimi mata mata mai lupo. Ia maa lore ngā lulue. Ia fa malolosi ele o toe mamaoa ia ona mai alole on nga luenga malmalo le atu ia malo fa malolosi o te tina ana o ye ina an fa pelo te ina I mena fe tu nga luenga I lumo fa sa ia tapina ina lumo fa sa wo fa ta mo ni pusa skuli wo fa ta mo si pusa skuli ia e fu le tu te avaso ia pangale ia mamau le tino fo le tu finga wenga mo fo le ma ya tu no e a nga fo I wala va pese ta e ta tu ia ma tu si vai ia ma fo le ma fa tu nga wenga ma lo fa ma los fa ma mapu le Paolo la lo ulu fo le fa isina koma ma le Paolo ia po so se si la fo fa si la tu nga wenga sa mo e kale si o nu ma fio anga I po ani nga wenga lo fa en committee ia lo ma futa ma ia malo nga lue malo tawa ta ia na osimato ka le sia le wa tu le mata mata mo totele ia na malo fa malo si nga luenga ia ele to mafo ia ona mai o lo fa mo ia malo ale fi au le solo le wala ma ia ma sa vali si lu fa lo le fa sang mo spito ia mana e ta la fo si askulini ia si tongi pe a umre musanga ma e tau sang fo ia al peseni ia ala taina oi lava e fia siva tatu watu no ule fa fonga mai oi lava e fia siva sa moa ia tatala le amano o lauto sa lauto fa fia fianga nei mo lauto sa anga nei ia la tatu pesele ia ai siva nei mo tatu wa lu mo tatu kalesia ma lo nga lui pa wale al me alo fa le po ia to ia al pesele to ti siva ina ia ave ese uma ia salu lima o salu tu ia ole o le fanga una ki ele vai ma fole ma fulu si ma ia mai umfa ave ese ia le la tatu pese si vai a mai lo ento fai lo le o tu nga luenga ia lofte da tu po mo to le o tu es ful fa minute na talia o le tu la tolu a mele tau fai mo e lo to e fai auto funga e yuri Sila iba ifanua ole meiola sai mali ele tu si fo Sila iba ifanua ole leiola Sila
Se ia fio maia, se sila sila, i vai whanua, ole nei ola, mau saya, ia mani e lo fina ngalo, no vai ta ele wale lava, wata uti osia usama eteo, o ai awe baba, ole ola ngale nei wasili ona whaingata, ole loto tele ole fetu tai tai ala, ngafile mupe ole lupe ole foanga, ai ata mai pe ole mata. La ulupe o maluana, le manusina o le foana, la faalele au talangusa moana. Wafo imalela o libe mata, faailo ale lolo o amasa, le fui fui hine, la faia mole taunanga. O te ioe maamele, e sililo tau i penina e tele, a faatawina, ele lava talameleke. Ono manungi uasasala, uananamu ile litara, aeloloto manatu esililo leyoritana. Afayetala swaina ita, ona waliua ni filifilina, manatua na toeliua levai osila. Baelo tamata isiotalima, lelo tomalie ya fasisilina, lelalolani o aisela te faa malieina. Leutale poto eto e fafa, leutale vale tao fimama, le pele ea toe afua seta yao. Fataulu ula ola tafama, ayuale aule ina ina, malie fanua, mangalo ita so
Se o whangamania la whepese le punia lava a la ulupe i na ua toe se fulu lava minute o na talo leo le tulai tolu, tātou mā waipe a tali tulai tolu, ia whatalo whatia te utolo mā futa mai lungo le tātou YouTube le nei teimi, ia iso se vaenga le rolangi, ia e manatu e se la fo i tātou teimi, ia molo tu teimi nā le atu noolo e au mawai, ia e se fo i aso, o nei lawa i niusila o le uto e iwa minute na tali o le tolu, i le afiafi po le auli o le aso tofi, le aso se fulu le masina o kuso. Ia e whaaftai le tua pia whaapea o lo manuia fo i le tātou atinu, ia o lo alala mpapa au iso o se vaipa noa le larolangi, ia inisi o atinu, wa ia wa ese atinu, o isi atinu, ia amu ia fo ili vahenga le Amerika, fo ili le maisi atinu, fo ili le o masani la tau mo meo o folele o fe mo taua ma fe vai inga ye mo ia Amerika ai se ai ni taua folele fa lo tu fa o isi tu no ia e le lopo o ma volta tu nisi o tatu tangata ia ai o ma sani la tu a fa ftai fo le tu no e le tu po ni taua ma na ole vai nga vale le fa porkiki e le malo ma tu non fa pena ia le yani fa la vilave o nga folele ia e tu le mai ia e manatu ia o ai lava se sa mo lo mafuta mai so se vaenga lo langi ia lofa tele atu mo to ia ma ia pe au la vea yo le tua ma pui yo le tua yo tatu tangata no o sa mo ia iso se vaenga lo langi ia le to vale minute yo na talo le le tu la e tonu ia si vatu na fa fianga nei ia ma vatu mo fa tafiti o le tatu aso ia ona tatu fa ma vai lo le ia ile tautua si fongo le lau mua i Wellington e fa mai misiruki o Luciana ma le urupo le urupo le tautua atu le taimi le fata uripese le ai
O le whawhianga ma sunga misi lu kisua, ma leu Luciana ma leu po. Ia le fwa mai atoi ma tātou tau tuone nei aso, ma le atu whaftai tira tātou atinu. Ia mai le tai ona le lasi pa i me le teimi o le auli, ma le tuare ngā whaftai tele, lau tau mafuta mai, ia ma lau tau whaaso mai foi. Ia o leo manu ia le tātou tau tuone nei aso. Ia whamanu lua tu foi, le foi se upu, o le longa mali lau whaafonga mai i malu awe whale o tō whiringalo, ia manuia lava ia fuafuanga mga aluenga o leo titoe le nei aso, mai se hui nato leanga ia tu ngā aluenga le fia nā nei, tātou toe whailo i tai ao, sei masani le tūlai fitu, ia e mai le tautua nia si fonga le lau moe Wellingtone, mātou te whātou whāwhāso i fōne malu le atinu.